I le suafa maunu malo Yesu Keriso le ao le kalesia mātou te ofolofa mwhaatalo fatu I lau fita whaafonga Sāmoa I le nei tae ao tātou lia mai le aso lulu le aso se fulma limo le nei māsino Iulai I le nei tau sanga luafe lua se fulma leono mai whaatalo fatu le tau tua le nei mo oil si ufonga lo mua le Sāmoa Capital Radio toa matalia lana tau tua le nei aso Ala mai o le tātou sau ni ngā lotu whale ainga teita ia le sunga le whaafengainga. Pastor le maota, siu Jeremia le maota. O le whaafengainga o le Ecclesia Assembly of God Church of Sāmoa I Stokes Valley. Usi maia le whaafafonga. Alofa Sāmoa. Te tono leo uma le whawhailo I atu le sunga ia Morris. O le sui o le au whasalalau I lei fo I tae au fau. Wanga le lei mai ai le tua I lo soifua ma le uola. Ai alo mai Sāmoa le antatou atu I luma o le atua. Le whapena antatou aleanga whatasi. Tatou si I le atu mua ua le atua malona alofa malona le lei. Ua tatou maua fia ai le lei fo I tae au fau. Na tatou talo. Eli ia la mātou tua. Mātou te whawhitaia lava lo lofa ma lo wanga le lei tausi mai. Ina wea teitai manuia mai le soi fua o Sāmoa mai se fo I so mātou wola. Ua mawhai ai ana mātou maua le nei tai a fo I lo lofa ma lo wanga le lei. Awa mātou mua I o atu lava I lawa fio le li I. Se I fi soani mai mo I mātou e ala le mana o lo nganga pa ia. Ina I mwhai o le mātou wofo ina atu matu ina atu le nei tapo inga I lawa fio. Ina ia whai mauvi inga, ma ia tu maua tu ai pēr ia te oe whaavavau lava. Amen. Lea tātou vivi ia tu se vi inga o le tu o saundia ele, o fisa whaasalau. Mai le vavau I le whaavavau O le papa e le malue lue Lo uolo maualunga o te sao ai Mai le malosi o le itamai Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe O le papa e le malue lue Lo uolo maualunga o te sao ai Mai le malosi o le itamai Lo uanganga Whamanu ma whawhetai O le atua o le vavau Na te umau oe Si ia e lo leo malanga elelei oe Malulu e mea uma moa Silafia e ia o umanatu Le tua le maunga, le tua le vanu Bua bua pea Olo le lei
te mau oe si ia e lo leo malanga elelei oe lo uanganga Whamanuma whawhetai Ole atua ole vavau Na te umau oe Si ia e lo leo malanga Elelei Te mau se au mo ta o Sāmoa ni foi tai au. Mai tu sel perfecto o petia. I lona mta upu mo mua. Al fai upu mo mua e whangata mai fai upu sfuma lima. Ai mau so no al fai to wina la ia lea. Ai fia whangaina al fai upu sfuma lima tu sil nei. Fai e stafa so ma oe. Awai lata le aso le lii. Inu uma. E whaia ia te oe peio na e whaia. E to i uatu ia te oe me uma na e whaia. O waila te lata le aso le li inu uma. E whaia ia te oe peio na e whaia. E to i uatu fo ia te oe me uma na e whaia. E lata le aso le li inu uma lava. Le ala wingo le tala. O lo tautala le whamasinonga le tua. Pai mai o le whamasinonga e lata mai inu uma lava. O lo winga o nu uma o tangata uma o lanu mangangana. O lo iai le whamasinonga le tua. O lata mai ia te oe ma. E o le monimo winga le tusia a yo elu. Pai mai o le aso lea. O le aso le pomsa. O le aso le tau whaitangi o we. O le aso le lili wau nifo. Aisea. E le whaingo fie le aso le li. Le alo tautala ai o petaia. O le tusi lea o petaia. O le tusi na tusia ina upa Yerusalema. Ina uoso whaia. E le ai malosi o papelonia. Ale taimi o vea e toma e whai mawhili o Utah. Man tua fo i tātou. O e toma, o e saule na, o Utah, o ia kopole na, o le whanau e toa lua. Ale ta malo isa ako, male tina ia Rebecca. Le whanau le e toa lua whai mai na whanau mai. Ina ua wala au, isa ako i le tua. Awa e pā Rebecca i le whanau. Peita ina tane mai le tua. E ala le whaai mai o le whanau le e tolua. O e saula. O leo o whaingoa i le nuu leo e toma. Po o le nuu leo tupunga mai a e sau o e toma. A o yuta. Na tupunga mai a kopo. Peita iane. O le wālawa lea mai le amatanga i peo na moni mawina le tusa ke nese me mta upo e lua sifuma lima. O lo o whaamatala inai. Le mea na tupu le taimi na whanau mai ai whai mai le tua. Ia Rebecca e whanau mai nuu e lua ia te oe. O lo i te tono lo manawa nuu e lua. E te whanau mai fo i whai mai e malosi le isi nu. Ngai lo le isi nu. Ai au auna le una matua. I le ui. O le mea le tupu. Whai mai e whanau mai. O lo o mau pea. Le u o le tamo ia kopo le tamo le titi.
I le muri vai e sau. O le ale ata leo lo tau mai a tātou. O le ata o le taua. O le taua whale tino ma le taua whale nganga. Io e tonu Sāmoa e. Le ala le fo e le muri mau le tosi o le apostolo. O lo tātou iei le taua. O lo finau mai le tino. O lo finau mai foi le nganga ia i le nganga. Lo finau le tino ina ia manu malo i le nganga. A lo finau mai foi le nganga ina ia whapenao na manu malo i mea le tino. E te iani, o le ata leo mwhai on tātou mori mawina. I le tala le nei. Mana tuala. O e sau mai akopo. E uso tu ofe. E le o se uso tau whengai. O wa e tasi le manawa. E tasi le tina. E tasi le tama. E to ala whanau e tasi. Mai a isa ako. Ma Rebecca. E te iane. O leo wa tangia I. E wheloto a I tamaia. Le alala leo le tupo le bevesi lea. Le alala leo le tupo le feita nga I lea. Aisa. Ua whamau lunga. Le loto e sau. E whamau lunga. Le loto le nuu e toma. Tupunga mai a e sau. O me ia te tupu. I mana ongo le tino. O me ia te tupu. I le tangata e fia e ola le tino. E tau mo whai lava e te atu. I ngā luenga le nganga o lo whapena. O na whaia mo I tātou ke Luciano. Wātangi ai le whamaualunga. Le whamaualunga lea whai mai. Le tala o pitaia. O le whamaualunga o lo loto. Ua whaase se ina ai oe. Ai whai mai le tua. O te whaia oe. Ia whaatau waa I nuu. Ua matua ino sia lava oe. O le taunu unga leo le tangata e whamaualunga. O leo o whailoa. Le whamaualunga e toma. Ina ua lātou awai. I le osa whainga. Ma le whaatau ilaloina e Papelonia le nuu. O Jerusalema. E uso tu ofe. A ua le aise alofa. Aisea. Ua whamaualunga le roto. Ua le aise alofa. Ua whamaualunga le roto. Ua le mawhai ai o le whesosoani. Ua whamaualunga le roto. Ua le mawhai ai. Ona tulai atu. E lango lona uso. Ta lofa I le popo ngā. Ta lofa I whaingata. Ta lofa I le olo palaina. A o leo tau solo mua lava I le uso. Ona tu e lango. Le mea se. Ma le mea ufaya. E Papelonia I nuu. O Jerusalema po Utah. A leo whaalia lava I le tala. Whai mai le tua. Sa le te tau ona e tua ai. I le aso na ave ai whaatangata o tua. Ana au ele. E tangata ese. O le malosi o le nuu o Papelonia. Sa e iai lava oe whaapei o sola tau. Sa e awai I mea leanga sa whaia. Sa e awai e whesosoani I le whaato I laloina ma le olo palaina o lo uso. Po le nuu o Utah. I te iane, o leo whai mai tātou mutua. A wae lata le aso le lii. I nuu umalawa e whaia fōi a te oe. Whaapeo na e whaia. E toi I ua tu fōi a te oe. O mea na e whaia I oe Sāmoa e. Tā te whasoa, ma oe le nei tu aso. Ma oe le nei tai ao. O a mai oe Sāmoa le nei tai ao. O ai mai lon soi fua whale nganga. Lenga le taua leana tau I le nuu lea. E tau whale nganga. E tau whale tino. O lo malosi le tino e tau mwhai e whale anga ina. Ma whaato ilalo ina. Le soi fua ma le ola whale nganga. E ai maise. O le tātou iai te tonu o le walawina. Ma le tātou iai te tonu. O le ainga o le atua. O a mai lo soi fua au auna I le atua. O a mai lo uola au auna mo le atua ma lona whina ngalo. Le ale tau o lo whapenao na utawina. Ai a oe
Sāmoa le nei foi tai au. Fa mai o lo lata mai la so le li. Inu umalava o lo winga e le ai se alofanga mo ta ua Sāmoa. E le mawhai ona ta alofia, le aso leo le li e pe ona whai mai ai, le tuse i elu le aso lea, e sola le lava ai le toa. Aisa, o wao le aso le pouri uri, o le aso e matautia, ai le mawhai ona tātou sola e se ai. A le mori mau e foi le apostolo Peter. Whai mai o le aso lea, o lo whamasino ina ai I tātou. A whaila e toi ina le mawhai o le sao le tangata a mea tonu. O whea tu wai oe le tangata wha le matau. O whea tu wai oe le tangata whai mea leanga. A lea whai mai tātou matua le ni aso. A wai lata le aso le li. I nuu malava. Ioe le atunu pe le Sāmoa. O le ale mea lo e whaia. Siano, o le ale mea lo tātou whaia. Aua ni ngalo whai mai. O petaia. E toi I uatu ia te oe. E toi fo ia tu ia te oe me uma. A whai sa e alofa. A whai sa e ngalilei. E toi tau ia tu e le tua ia te oe. E toi wha masino lava. Ma toi wha fo ia tu e le tua o me uma. Sa e ngalilei ai ma e alofa ai. Ai talo file tangata whai mea leanga. Ai talo file tangata whai tonga fiti. Ai talo file tangata tonga whai e whalata le isi tangata. Aua ni ngalo ale whai mai o le mea te whai e toi fo ia tu lava ia te oe. E toi I ua tu lava ia te oe me uma lava e te whai. E fo ia le winga lea o upo le launga le li I suke riso I lunga le maunga le mta upe fitu. A le whai upe sa furu mai lua. O mea lava tau te loto ia I e whaia e tangata ia tau tau. Ia whaapea lava o nau tau whaia. A wao le fua tau te fua ina atu. E toi fua ina mai ia tau tau. Io e Sāmoa e le atu nuku pe le. Ia tātou fia e whai mele lei. Mo le isi tangata se ia. Se ia whamanuia mai le tua ia tau e. A whaia te fia maua manuia. O lono winga a mata ia tau e manuia. A whaia te fia maua whamanuianga. A maise o se tau I le lei mai le tua. Aua ni ngalo. Ia e whaia mele lei. Ia e fia whai mele lei mo le isi o uso tangata. Ia e fia e ofo atu. Ngā luenga le lei mai e fia whai mele lei ina ia. Se I whamanuia mai le tua ia te oe. E tau ia a tātou ngā luenga. E tau ia me uma tātou te whaia. Ao e se fua ma uola ai le langi ni. Aua ni ngalo. O lo whaia le whamasinonga mo oe maa. E le ai se whamasinonga I le tuunga mau. E le ai fo I se sala mō tā ua. I le tuunga mau. A o mai le oti Sāmoa e. Aua ni ngalo ia te oe. E te le mwhaia le toi whaia se isi I whai unga. E te le mwhaia le toi whaia se filfilinga. A o mai le oti. E le mwhaia le toi whape atu. Toi tuu mai se isi awa noa le ai. Manua maua loa wanoa Sāmoa. Fia whaile mele lei mo le isi o uso. Ina ia. Se whamanuia mai le atua ia te oe. Ora whi au ngā le tala lei mo ta ua Sāmoa. I tātou fia e whai mele lei mo le isi uso a tangata. Ina ia. Whamanuia mai le atua. A whai e te mana o I mea whai mai e tangata ia te oe. A mata ia te oe mele lei. Wā whai tātou te whai le whamaoni. E whamaoni lava le atua mo e ma. A whai tātou te whai le lofa. Whapena fo I ona lofa mai le tua ia te oe ma. A whai tātou te whaia, le anga le lei, e anga le lei pēr le tua I louso I fua maluola. E a tili ai ona sanga whamanuia le tua, I louso I fua maluola. Aisea, o lo sila mai le ame tonu mai le rangi. Ai talo whai le tangata, whai mea le anga. Ai talo whai le tangata, o lo fia pēr, e whaatino le anga sala. Whai mai o lo sila mai fufonga. Male to sao le tua I lungo le tangata whai mea leanga. O le tauile na. E ona whai mai ali tātou matua. E whaia ia te oe. E pei ona e whaia.
e to I ua tu fo ia te oe me uma na e whaia yoe Sāmoa e le atu nuk pele o wani ngalo ia te tātou fia e whai mele lei aisa o le atua e ona mele lei uma lava na ia whaia mele lei mo lo soifua ma lo wola e le I whaia le atua le mele anga le winga le ta upu le winga le ta whaau o lo whinau mai le tino I le nganga a lo tau te e atu fo I le nganga I mea le tino o whea le te tuwai tātou fia e whaile mele le Sāmoa se I whamanuia ai le tua mo oe mau e mai se te tono o lau ngalu wenga o lo whapenau la enga lue ai le ne yaso au wane ngalo ia te oe whailoa le leio le tua whailoa le leio le lio I suke riso I lo soifua malawola I te tono le whale whaingalu wenga ai seia se I whamanuia mai le tua ia te oe au wane ngalo o le tua e tele le promotion se promote oe le tua I te tono le whale whaingalu wenga ai mai se fo I le tātou iai te tono le walawina o le tua le alawa le unanga lo tātou o unga ai le tua aua ni ngalo ia te oe e promote oe le tua I so se mea e tau ia oe le tua e toi whaafoi mai le tua lo whaamaoni o lo wanga le nei o lo lofa awa o ia o le tua o le lofa lava ia Yo e Sāmoa e le atu nuk pele o le whaau le nā mo oe o le whaau le nā mo I tā ua le nei fo I tā ao tau ina ia ngā le lei atu le tua I lo soifua u auna ai maise le ofo ina atu le tātou wola I le nei fo I vai tau le soifuanga ai maise o tātou maua le ola ma le malosi tau lava ina ia whamanuia le tua I le ngata I te tono lo ainga te tono le whaau ma le ngā luenga o lo enga lue ai le tino nei ai maise le ngā luenga le tua ia tātou whaia ma le lofa ia tātou whaia ma le whaamaoni ia tātou whaia I le anga le lei ia tātou whaia me uma Eisa I o la tātou whaia I le tua, ai le o le tangata, se ia whamanuia mai le tua, a le whai mai le tātou matua. Pe lata le aso, o le tua I nuo umalava, o lono winga I whamasino ina I tātou Sāmoa. E le ma whai o le tātou alo ese mai le whamasinonga le tua. Ai awani ngalo, o lo whaia I le tani nei. Pe mai e whaia le tua me uma, mo oe maa u Sāmoa. Pe a whai tātou te whaia la mea le lei, e toi whaafoi mai lava I le tua, le tau I le lei mo oe maa, pe a whai tātou te ono sai, pe a whai tātou te ola whaatua tua, pe a whai tātou te whaamaoni, lau o umlanga I le tua, I oe o mea le lei ia, e toi whaia I le tua mo oe, ai talo whai le tangata, e fia e whai le mea le anga, a o mai le aso lea, a o mai le taimi o le li, talo whai, o whea tu ai, whaapeo e toma, o le aise avanoa e toma ua olo palaina ma ua whaatoʻilaloina ma ua whaamaina whai mai le tua e ui na maua lunga le mea ua e tu ai ua e manatu e maua lunga e le aise tasi e mawhai on toi whaatoʻilaloina oe ai whai mai le tua o oe o te ato ia te oe lalo I oe o le unga le ngā tangata wha maua lunga e whaamaina e whaaleanga ina e whaaleanga ina e le tua ai mo oe maa o le tangata au ona I le tua ma le whamaoni, o oe maa o le tangata e fia o fo ina atu le soifua ma le ola mo le tua, ia tātou whaia mele lei, se ia, whamanuia mai le tua. Whaisa mele lei mo le isio uso I le neaso, whaisa mele lei mo le isio uso a tangata, whaisa mele lei mo le whaau ma le ngā ruenga le tua, whaisa mele lei mo la ngā ruenga. Ia whamanuia mai le tua, Sāmoa le nei tai au, ia ngā le lei le tua, I whaau ma ngā ruenga, ia nga le leila tu e tapo inga a mātua uma I te tono o whale uma le li. Ia nga le lei fo I le tua I le tapo inga so se whaafenga inga o lo whapenao na whaanono manu a wale manuia o Sāmoa. Whamanuia le tua I le au unanga. Le leiti o lo whapenao na whaia ala wa ai le whina ngalo le tua. Ma ia sanga whamanuia ai le tua tātou talo. Whaafte tele lo mātou tua, mātou whaalongolongo I lau fio e ala I lau upu lo mātou tua. Leo e whetalai mai a te mātou le ie. So se mea lava mātou te whaia, e toi fo I mai a te mātou. Le a lava le mea mātou te whaia, e toi I mai a te mātou. Mātou te talo le ie, whaafetai e te whailo mai, ia mātou loa na whaile whai unga poto, whaile whai unga le lei le nei fo I aso le ie. Mātou wala au le ie, wha mangalo I mātou,
pe a fai o mātou whamaualunga I lumo lau fio. Whamangalo I mātou pe a fai o mātou le whamangalo I isi o mātou uso a tangata le ie. Whamangalo I mātou pe a fai o mātou whalata le ie. I isi fo'i o mātou uso a tangata whamole mole le tuai. Whamangalo mai I mātou le ni aso. Ana le lei oelo mātou tua le au nanga le lei tio Sāmoa le ie. Ia iai au whamanianga I lunga. I le li pule mai se fo'i. So se ofisa fasalalau le ie. I le nei fo'i aso. Ia ilo wanga le leia I lato o malava. Whamanuia o ia Sāmoa le ie lo mātou watunu. Ia anga le lei oelo mātou tua. O le mātou te talo le mātou wala au le ie. E la lava I lo suaf ke riso Yesu le li mo le mātou whaola. Amen. Ma amen. Via le tua Sāmoa le atunu pele le nei tai alo na un whaafonga le tātou turu I le tātou sauninga lotu whana ainga. Na teita I le sunga le whaafenga Pastor le maota, siu Jeremia le maota. O le Ecclesia Assembly of God Church of Sāmoa, East Oaks Valley. Moli na ngang whaaftaimit whaamaloi le wauda le tua, o na tāpinanga mātou o fie le nei tai au. Ia, tauia, se whātua pa o se ele le lei, au ngā moe au ngā moa o Sāmoa, I lo soifua mo lo soifua lo wola fa le nganga ia I le tua mo lo fina kalo mo we tele le yaso I lo sunga le fa fenga fa tu no falo te na le tampo inga le Ecclesia mo we le yaso fa tai o le vingo le tua pes pisenga fa le nganga markatina Yesue o te fa tai to te li mai por klamen ator ta good morning talofa Yesue o saunei o le mawhai ona o whangalo ina loa lofa e sili sili ese Taimi o te whangalo ina whamanu yanga wa e saunia whawhetai I loa lofa e ui ina whainga tā Ua o I loa nei, ua nao o e Yesu O te sawai Ua o sa nei, whaamaua lalo Sisi o lima I a te oi Yesu e whawhetai I loa lofa I mea uma, ua e whaia Na o oe lofa moi moi Yesu e whawhetai O lea lofa ua e whalia I lua o le sātau ina ia whamangalo ina O auanga sala O ai au se tangata whatau waa Ua e manatu mai ai alofa tu noa Wa e foa I mai E ui ina mai na ta Ua o I loa nei Ua nao o Yesu
lima ya te oi Yesu e whawhetai I lo alofa I mea uma o nā oi lo whamoa moi Yesu e whawhetai lo alofa Yesu e atoa malo angale whawhetai Yesu e Yesu e whawhetai Yesu no li I whawhetai no angalele Yesu e whawhetai Hi Sāmoa, it's Auntie Talang here. It's time to be following ile atau le tayao. Laugh of the morning. Su fong lo mua atau le tayao. Ia I le suafa manu malo Yesu Keriso le ao le kalesia mātu toi o whalofa whatalo whatu I lau whita whafonga Sāmoa I le tae ao le aso lulu wa tātou le mai le aso sifuruma lima o le masino Iulai I le leitu sanga nua whenua se furuma le ono mātutu nātu lima whatalofa mālolo soi fumuruia mālolo tau wata I sio tātou te novi I ele lofa malanga leo le tua moli mai lau tau soi fua o so mātou ne yola leo tātou toi whatapai I longa pēo ngālu le ea I le tautua ma leo unanga a le siu whonga lo mua le Sāmoa Capital Radio malana polo kalame ma sani ei tai au te tasi o le ata o le tai au Laugh of the Morning a talo whantua le pa i o lau whai ngānuenga stofi le tua ia o lona no manua wāse mo niu Sāmoa mo nei ma tai au ma lolo tautua I le tua mo lona whina ngalo a talo whantua nei o tātou tamam tina ma tutua tā poi me mota malawa po le whala maula muni la tapo ia whaiva matute olo alo whaiva ilu tātou tinu I le aso ma le aso na I whanau ia malolo mai tuanga o le kuwata lo na lua
Ia, na nawa yaso te tala fo I potu a onga, to e urufale nei whanau, a wale kuata lo na tolo nei tu sanga. Ia malo, manatu, o lo manuia u tolu whanau, I le tau singa ma le alofa o le tua, ia te o tau, le malo se le aturu, malo le seifu manuia, I la tau fo I le wala usi whiau mga luenga le nei tai au, malo le seifu manuia, a tala fat fo I la tau le o malo lo mai ngā luenga le pō na pō, ia tau tau na le saunga le mu, I le anga ia tui ainga le nei tai au, mo se malo longa, mo se whaasiringa malo si, e wafo I tiute mo whaiva lo whianga iai. Ia e le ngalo fol whaatalo whai masani ai tai au te tasi le tātou tino I lungo le tātou Facebook, apio fōlinga le si whonga lo mua, lungo le tātou YouTube channel, mai mo mai ilto tele, pena fo I la tolo whaangaina le tātou penga te whai langi www.samoacapitalradio.co.nz o whea si tawhir kolope lo mwhaina mau mene tātou tautua, Aotearoa New Zealand nei Australia, Samoa, Amerika, Dubai, Israelu, Afrika I saute o whea lava se atunu sa ili malo I to tātou tangata. Ia mātou te whaatalo whātua nei tai au. Polo kalama nei on atu tai au, mātou te o wholofa whaatalo whātuai. Ia lau tau ona neo mari mi tui tō whinga whaivalu o tātou whaino ai. Sa teimi mā whaatasi atu mara tō whina ia ana whaasolo. O wāre tātou polo kalama on atu tai au. Talo tai swingo tupe. Avno whamuneanga o si fōmas whanau so mai nei. Tau tō maori si whonga lo mua. Good morning. Talofa.
Whaatala whātu nei te mo le tai aona wa inga nei le tala o le tau whapea fo le tala o le tai a wau fufuanga whaira nei a surulu tātu a matatu le lamoi Wellington e whapea ona nutua oi Malo ia lo official wa i tau de nei aso e a war ia mato uru nei wanga i de nei aso ia i tātou le lamoi Wellington e winga na le tau le mai tau le so whamawina fo i ma valo ia lo official wa i tau to uru wanga ia ma war whamalu winga o le tau i niso teimi i de nei aso rulu wa inga le aso a tai au o le tai au la tau ie ma tele i na war ma to ulu i fo i timunga ia ai o le awa ia na mato lai si teimu la uli le aso a tai au a solo atu i le fiafi ai ngana le talo le tau lo mua i Wellington a mawina mo le aso whapea le aso a tai au o le au te lenga o te ro New Zealand le aso au ki lani le ai tele whapena fo i Hamilton Tauranga Rotorua Gisborne ia whapena fo i taupo Napier susuru mātu o while la mo o tau le aso pe i ona valo i lo fiso rai tau whapena fo i Palmerston North ma Mastone si whana ai New Plymouth e ina i wanga i to ulu le aso ia ai pa ia mato la si teimi o le a woli pa solo atu le fiafia na nei tato se atu le motu i saute nele soni to ulu nei wanga le aso mo tau ai va ai a malu wingo le tau ia ai mai se foi ia le tūlanga foi lea o ni savili angi ma losi li so teimi pa tau tau pe o na yellow official vai tau malana reporti i le nei teimi o le tai au Talo fatu i sio tātou tunu i Sāmoa, ma lolo so i whomunuia. Talo le tau mo sio tātou tunu i le aso, ia e mai tau atu o e ma telefo i nā woa. Ma wha malu wingo le tau le aso i sio tātou tunu i Sāmoa. Ia o le tūlanga le fua le mawalunga wha mawina le aso lua se funu ma le tolu tikari le fua le e ma whanawhana po le e vela i Sāmoa. Tātou se mai le talo le tai wā fo i a whangotanga fo i ngā te whale Wellington i le aso Wellington e mai tau atu ia olo suaratai Wellington e whātu a pe i le 5 minute te alito la esfumartasi i le tai au nei whātu a pe i le tai atu e suale le afole i tu la 5 i le a fiafia nei ia whātu ato e spelea ia i le to esfumartolo minute se minute ia i le tula e se forma lua i le poa na nei ia tau tuana le saunga le mui o ngā sami mawai le aso mana porua pe le tai le teimin le whātu a sua i le se 10 minute te li tula e se fulu le tau nei whātu atu e pe lea ia i le 5 minute te li tula e whā i le fiafia na nei ia ona toe sua lea i le se 10 minute i le tula e se furmartasi i le poana nei. Ia wane ngalo o whaola pēr whaito tuwa atu, a wane ngalo le telefoni whea ai, longo la ainga teimi tau tuwa atu ai, ia mara teimi fufua te liu mai ai, ia ora patinga masari nā wātulanga, ia o le tala o le tai. Tātou se mele tala le tupelo nei tai au tasi tala New Zealand ma wele tala fast food valu sene Sāmoa le so tala fast food valu sene Sāmoa le so e ma wele tala New Zealand malo se tala New Zealand le malo telo Amerika ia ma wele via 5 fitu sene al malo se tala New Zealand Australia nei aso tasi tala New Zealand ma wele valu sfuru sene ma ne yelo wasiasi pe lungo click X ala Digicel ma my cash e vil em talan Vodafone mana ia unanga na wala foi no tau sele ni mana foi la tau rates i le telo teimi ia ai fa tailanga le fa tailo sa me fa nei tatu no ma fio anga i Sāmoa ona i tatu e kali si foi pe avala mai ia ai ala tau ma sani nei ma tua mai se ainga ia lo fa muni mai Sāmoa por vi la foi no tau sele ni le yaso fa tai O levano whamneanga se fuma so whanau whamna to tupele tatu emaili a so whanau at samoacapitalradio.co.nz Ia mwhai ona tu mai sau whamneanga e tola loi nā tūrunga o tatu poro kalame
I lea tae au ma lea tae au. Ai, ua mau mai le fionga pa ia le tua nei tae au le tu se le vangania Ioane. E vangania Ioane lo matau pa se fulu ma le lima a olona foi upa se fulu ma le tolu fa pelon fai tawina. E le sini lava le alofa o se tasi I le nei alofa. Ia tu ina atu e se tasi lo naola. E sui ai ana wo. E le sini lava le alofa o se tasi I le nei alofa. Ia tu ina atu e se tasi lo naola. E sui ai ana wo. Ma nei o le maule nei tae au. Ia o le alofa I nā winga ese le nei alofa. O lo tu ina atu leo le soifua ma leola e sui ai ana wo. Tātou mā fau o aina whaia lea mea. A o aina whaia fo I lea ma whaatino ina lea tua ngalo whaia. O le leo Iesu Kariso. O ia na maliu e sui ai o e sui ai a. O a o e o lana wo. Pele ia te ia. Ia le alofa I nā winga ese. Se alofa sile atu I le isi alofa. Tu ina atu rona ola e sui ai o e mau. Manu e te lau tau aso I fona nei aso tala o tātou por kalame sanga tului pele tua. Nisi tau sanga stele I lau so I fua malo wola o ona ia te ia. A mawhtanga ma aingon. Pesa nei mani Peace Chapel Yesue o te alofa ia toe. Manu e tau aso I fona nei aso happy birthday. Alo so fo so mai fa fonga tala mena tupu la langi ni aso tatu ria le aso sfulu ma le lima o Julai.
O le aso nei le tausanga e tasi iwa tolu tolu na whamawina i le ingoa o tangata New Zealand nei o Jack Lovelock. I to tonu o whamamonga o tālonga awhereti e lalangi na ua mua i se tu unga na whai le so. Ia lena i ta e le koti e lalangi. Ia e tasi tesi malfase kone. Ia na tuwai e li taimi sa ia i li taimi na maua e leli ilea. 5 minute fitu tesi maleono se kone. Waititi foila na taimi le koti e lalangi sa iai. Ia whapes whamtalanga o le ulu ai tangata New Zealand lea. Ia wamana ia e lalangi lana le koti. Ia na mo e le talonga lea o le maila. Ia po le afe 5 se lau mita. O le aso nei i le tausanga e tasiva ni malua. Na tura wil ele ia pia i le malaiva lele i faleolo. Le li fayati fanga mai Amerika o Gary Cooper. Le na malanga atu i Sāmoa. A wale pueina le ata Return to Paradise. Le na pueina i le i tumalo le fanga. O le so lanta unu i faleolo. I le valele na malanga atu ai tausanga tasiva ni malua. O le aso nei tausanga e tasiva iwa ono. E na amatai a whainga malanga a le valele Sāmoa le Polensia. Polynesian Airlines. Whaiana whainga malanga ia mua lava mai a pia i Aukilani in Los Angeles i California ia California lo Atlanta Georgia vai lai whainga Polensia na matalai le sol tu sanga te siva i vono ia na whainga malanga mamao ia o le aso nei tu sanga e te siva i valima na matai ia le company tau le Amazon.com company nei whawaina stasio li ia na whauina mai se universite o lona suafa o Jeff Bezos. Whapes whamtalanga ea na fuafuala nei li whais company whapea whatau wai tusi. Ia ona o le tele mo mia tangata o tusi fo ile tau o le whale tusi e whatau mai. Ia ua saunia yes company whatau sao mai lava i lungo penga of sota inga le tusi e te mana wai. Ia o le aso le tausanga e lua afe maleono ia na whaavai ai ia le upenga ia of sota inga ta o le Twitter. Ia o tātou tala nā, te mawul whapoponga te masani, whaftai. Sekia, Sāmoa, Kepata, Radio! Toe 5 minuta tōna ni tale o le tu la e valu tali tu la e valu whapoponga mo tātou tala mai Sāmoa, tātou tala fau. A matoro ni fo ia surulu tātou tala mai Sāmoa fonga ina na sunga tāse Salam Sam tātou tala fau tāpina ina e savi na kāsiano ia e mālolo so i fumuruia ilu tātou tunu a whai leu e mafuta mai le tātou tautua ia o whalofa whatalo whātu i le nei tae au mālulu o le asurulu tātou li mai se fulu mala ni mai aso le tātou whalaunga na ni māsira lo fitu o le ritu sanga nua whenua se fulu mala ono whatalo whātu ia Amelia Whamoana le mafuta mai le nei tae au ilungo le tātou YouTube le whale tua ia Teresa Ene good morning mālolo se fumuruia Atalo watu ia tautua Yeremia le mafuta mai le nei tae au whatalo whātu vi ia le tua Atalo watu ia sapi ia le mafuta mai le nei tae au wha malulu atu e ngoina pol fa leoino to swafa ma for Eric good morning atalo watu o fatua live ma melei ma no se fo monuia fa atalo watu fo ia ile nei tae au ia to si Agustino Alanson mona ma no se fo monuia ile to luso atalo watu ma no se fo monuia Terry di Palm ma no se fo monuia le sunga ia pali isina leo masiona tua fa fo ina tari elu good morning ma no se fo monuia ia ile nei tae au ma lolo sai malo fo il fitai tunga fia mga luenga le wala usul malo telo le tatu tulu i le nei teimi ia tau tua nara saunga le mu fa utou te lunga ala tele ia i le nei teimi o le tae au fa talo fatu ia fa sapi tua oi fa vai tufunga ia tua oi fa vai tufunga fa talo fatu fa sapi malo si fo manuia le nei tae au ia malolo sai fa tai fo mafuta mai like love ma share tato Facebook me se fo tato YouTube le tai ma futa mai i le tautua si fonga lo mua i le nei tai la tato anga is fa vivianga mai ko le fifi le nei tai mo tai le ele wo le mali vai
Manuel le aso le tātou tunu i whia mga nuenga tātou tala mai Sāmoa ma telefou ua so ai nei ia tātou mahafuta i le program le ata tau i mai o tātou telefou. Sei fo mo wilo tātua tanu le nei foi o ngā tonu le vaiaso le na whononga, mai il wha poponga talafou mai Sāmoa se mai il wha whonga. E sili ele tolu se furu ainga ma onga le ua wha manu ina nei, i le isi feso swani le maloni usila, wa o lātou fua ina mai ei mōli e ola i le malo si ango avere la, ai ua pipi mai ei ma le feso swani le malo Israelu, wa tali tua i tālu sanga nisi o ainga na wha au iatu, i le matanga luenga le sio manga puna o wha ale natura, e ala i o ngā ume se furma le lima, ma vaenga poe na mai ei le kesi ala i o taota la whai. O le fionga le ngoa matua le minista o matanga luenga le sio manga puna o wha ale natura, na whaaftaia ia malo e lua i la fsoa swani, wa tali tua i tālu sanga ntu ina mai, e au fia i fo i maniso e ka le sia. Ia o ngā nei sosani mō nuu mawhio a ngai nei vai tau, a o tātou whenga iai, ma le tūlanga maa le ale soa o maua, ona whewesia inga o taua i tūru inga o lalolangi. E rea e fwoi lei awa noe mō le tuere a nganga whaftai le mano nusila, mō le sosani ala lei mō li alu i le la, e mai se e le mano Israelu mō tātou paio kes, e se fulu ma le lima. Le whangaloina fwoi le nganga whaftai a whioanga a onga e meise o e kalesia mo le lawa papale mai pea a whiangai le matanga luenga sa iri sosoani mo le neifa mo e tāua. Ia no whangia fwoi le tua o i le langi Sāmoa ia o i le tia ilo na alofano na mana le tunu i fuafuanga o mo le neita sanga whaatupe o tātou la sia. O fesoasoani a malo e lua le o tu e mai, o lo tau lai umatu i le sini e tasi, o le pui lea o lo tātou seo manga. O le vaiaso le nei lea ua a mata sue i na ai e le whaamsinonga, le tālu sanga a le vaeng whaupawhai le JPP, o se tālu sanga wha le tūla whono, la tau te lui na i se tasi o whaai unga ale whainga malo, ua whiriwhiri e na o sui le vaeng whaupawhai le fast,
e taita ina i e whonu whaavai o tumalo. O le fionga le whaipule ia le atino Wayne Fong, o lo avea masui o le Sāmoa o poto le foi wa avea o se vaenga wha au popo i le mta aupo. Ai, o lo o whaia foi le tu o le fionga i le sa avea mapane mia, fia mena omi mata afa. Le ua mai atu i nātu le whaamasinonga la na mōni mautus tu sia whaatauto. Wa ia lango i nai le tālo sanga le JPP. Pei tai wa talia ina foi le whaamasinonga i le tu o le fast, o se tasio i tu wha au popo nei lava mata aupo. Mai e lua i le tolu aso, e whaanga solo ele nei mata aupo. Mai lava i le whaamasinonga, o lea sole la ato lau i nai le whaai unga, o moni mau e 5 se furu ia ele i o ane i le whaamasinonga le teimina wala a waile mata aupo, a le tu malo whale a liri numero mua, mai o lea sofo i lea o lea matai tui na i e whaamasino, moni mau e to whaia wa umana samania ele o ane le wala aunga mua, a wa whaai loa e whaamasino, e le toi tolo po ina lava le lawino whaai unga o ila taunei, e whaatau nu ina lava i le so. Toi paulo le vaenga o mta aupo e whasota i atu, e le tangina tu i nātu e le suitau wā i atu i loma lanse la meko, e whaasanga i le fionga toi lupe po mulnuku on semo, mai i le whainga pālota lo lātu i tumalo, o whaneali le numero mua. Mai lava le whaamasinonga, o le aso lusa fulo le māsina le nei o le alawi nai le whaai unga, o le li i a wilo le alofi mai le fio ango whale a siu, i mōri ango le whaamalo se teine ma le ave whaamalo si, o se teine titi se fulma le fitu tau sanga le matua, o le whaana lave na tu le mai le tau sanga lua whilu se fulma le wha, mai le wala aunga mua le mata aupo lea li, na ia i oe na i o na mō lianga, e su enga le tanga luenga o leo no lātou wha loa, o le anga i ane o leta mai ta i lona ainga, na poe na i le li o wilo, ma ave whaamalosi. Ma wa tu ina tu ia te il whaasalanga tolu tau sanga, e nofu salai le whalepui pui. Wofu atu le fionga le pandemia, la audio le male topola te Valfosse Schmidt, se whelua inga male malo toke lau ia se te mol tau sanga le nei, ai tani malo ailu tātu o tinu i Sāmoa, o le whainga malanga le fionga le titai o le tinu i to i lau, e tali tu e se vala au liana tu ina mai, e le whamana tuina o le se lautau sangolo lātou so tanga mani sila. O le lona lua i leo pāle mia o wala au lia toke lau e whaatasi atu i lātou maafutanga whape nei. Pei fo e le wala au lia na malanga ai le fionga atu le epa lupe soli ai Dr. Sai lele mali le ngoi, e le tausanga e lua fe ma le wha. E iei vahenga wa wha ai lua le fionga le taitai o lo tātou tinu, e wha mautua atili nai lo tātou so tanga mo tātou tangata i toi lau. Awhai se lau tau sanga, ma futa o tō mani usila. Sāmoa awhe tau sanga. Leva tātou maftanga. Peitai, e lei wha pepa ina. Upu matala tu ngutu a tātou matua. Tau sanga nei, le la wha pepa. Ka pena le lei, the Tato Memorandum of Understanding between Sāmoa and Tokelau. E mawhai ai o na whātino o malaba, mea ia tau te lewhia fia ia Sāmoa. Ato ai malo fui natu e le fionga te tai o le atino, le fausia Sāmoa le wafu mo Tokelau, ma se fuafanga mo fe malanga inga i waa. O tala fauia, anga leile tua le ni aso i lawa singa o le aielo tātu o tino, fasoi fuia. Tala flaval fa poponga mo tala fau mai le si ufonga le mua mo le so se 15 Iulai lua felua ono.
Ua whaalia ni whaamomonga mai se saililinga fōu ale Radio New Zealand. Le lilifo le lango tangata pālo tale opportunity i se whainga malo e te ia le leipa na ilo le national. O lo mata wina le sitia peo le lango mo le vaenga whaupwhaia le opportunity pei ona whaalia ia saililinga. I le saililinga o le Read Research ale Radio New Zealand o whaamawina i le whātasi ma le 5% o le lango mo le opportunity wa lata i le 5% e mawhai ona ofi e tuwai i le le mene na sauno le taitai Kiu Lei Wong wa whaeloa mai le mana ongo tangata e fia wā ai i se pā anga mo se whainga malo so whaatasi e mawhai o na au mai a whaatasi tangata. I se taso fesili o le saililinga na fesilingi ai tangata pālota pe sili ia ila tau se whainga malo o loma nei e taitai le national po o le leipa e tolu fitu tesi ma le 5% e langolangoina se whainga malo e taitai le national ai wha tolu tesi ma le 5% e langolangoina se whainga malo e taita ia e le leipa. Se fululua tesimal valu pasene e le langolangoina umavaenga e lua. Ai ono tesimal e tasi pasene e le iloa. E tolu fa tesimal fa pasene e langolangoina leo o le opportunity anga e le leipa. Ai lua tesimal fa pasene le langolango o le opportunity anga e le national. Piona faalia ilia saili linga. Ua whaelo le tau vao le li i whaasalalau Paul Henry i le vaenga whaupwhaia le act i se whaatasinga i le tae o nafi au kilani. Na sauno Henry i le isona manatu i fia taita i le vaenga whaupwhai. Mai le i tala nofo i le taita i David Sāmoa i se tūlanga whaapea. I sana tala noanga mulimuli ane i lunga le Radio New Zealand na i sauno ai sa whaatali se whaiunga le komiti o le vaenga whaupwhai. Pe ono mausona tūlanga mawalunga i le lisi. O Henry, o se tasi o tangata whaasalalau pito lau i loa i le atunu, ai mai se i le umio na whaasalalau i televise ma le itio, ma le awale whaatino ia na whaatala noanga, o le tausanga ia whiu se lau i waiva, sa tau wā i le pālota, i lalo tanga vai a le national, mo le itu malo o Wairarapa. Peita ai na whaia ina i a Georgina Bea o le vaenga whaupwhaia le Labour. E lima ma le awhatau sanga ua whaasala ina i le whalepuipui se tau le lea i au kilani se tau whaasese te le e winga i la fonga. Masa ia whaonga ina ini whaamaunga po ni whaamatalanga na ia whaatauina mai lungo le dark web po o se vaenga whaalilo le interneti. E le mawhaiona maua i polokalame su e masani e pe o le kukol o le dark web e whaonga ini si tangata muni mafua anga le lei e pe o le puipui ngā tūlanga whaalilo peitai e mawhaifo ina whaonga i whainga whaasolto la fonga. E pe o le whaatawina atu whaamatalanga ngau ia. E lata i le lua tausanga, na tu ina atua i Nicholas Nangwon, ni pe pamani whaamaunga pepelo i se laulua se fulutasi, i le ofisa o tupe maua, i lalo o ingoa nisi tangata, ina ia mawhaiona ia mawaina i se tupe, e silia malelua miliona tā la, pe tai, na ia tauli maina se tupe, e lua se lau 5 afe, ma le tolu 5 tā la fitu whaasene, na whaatawe nang won whaamaunga credit cards, ma whaamaunga patino tangata, e au fiei upo whaalilo e tatalai i meli, o le Realme, o Fiso la Fonga, whaamaunga ma le Sky TV, o le Facebook, LinkedIn, ma au nanga o Fiso ta inga, mai lungo le dark web, i whaamaunga na mawai, e o atu i le 5 iwa leo whainga o mai IR accounts. Po vaenga i lungo le internet e te wai whaamaunga o la fonga a tangata taito tasi. Na ia whaongaina ni whainga whaate konolosi e whaiailai sene aveta avale pepelo, community services cards, whaabea manisi whainga e amataini te o ngā tupe ine ingoa pepelo. O tupe na ia maua mai le ofisa o tupe maua, sa ia whaaui te tono te o ngā tupe, ia na ia amataina inisi ingoa po ni ingoa pepelo. Na ioele a tau le a iona molianga, mana whaalia J. Harris o le ofisa o la fonga, wa whaailoa mai eni to ainga solto la fono fou, mai whainga whaate konolosi, whaonga ina ile AI, po le poto whaafolinga o masini ko me piuta, na i tā ua foi, e to se 15 ni tangata ua molia le ofisa o tupe maua, i whainga tau whaase, e au fi pol kalame o nono ngā tupe, a pisinisi la iti, tupe fisosoani o na ole koviti, ma isi pol kalame fisosoani tau tupe. O lo tu ele au tau whaavaleani pe pale moni i mita mo paka o taavale i kalai estete. O lo iai mani QR codes e whaongai ave taavale e totongi i tupe ini upe ngata whailangi pe pelo. O whautua ina lpule nganu o kalai estete tangata ole a aina ia no fouta ia whainga tau whaavalea. Ina ua maua le tae au na nafi lungo nisi masini mo paka o taavale
Ino whangal pule ngā nuu whaapea makampani tu maoti, ia i tu aingo pepa. Sa ngā luluele pule ngā nuu ma leo, whaapea mwhaala potoputonga iwa ia paka o ta vale, e su e masini o loo whaapipi inai, ele au tau whaasese, ia QR codes pepelo. Wa yele tali tonunga o le hao o mai lava le whaamai o le bird flu, po o le whaamai o le fulu e mawai manu whelelei ma moa i New Zealand. Ona o le tūlanga peo na iai Australia, peo na saunole minsta mo le puipuinga o le tunu o mai whaamai ma mea o la whaalafua. E silia ma le se fulu ni mata upu o mawai le vairusi mata utia o le H5N1 i tutono Australia, talo no o yele whaamai i le masina taluai. Sāmoa ni manu whelelei, wa a fia le whaamai i tutono Australia i sifo masaute, whaapea ma New South Wales, ma ua whaalia fo i leo no mawai Queeni Selani i le whai unga le vaiaso. Na sauno le Minister Andrew Haggard i lunga o le checkpoint e tele awala e whelelei mai e manu lele mai Australia i New Zealand. I ono mo whai fo i ono o mai le whaamai o le fulu o man whelelei e ala i manu e whelelei mai le tū o ana tātika o le ala lea e so se taimi. E ono mawhai o na o mai le whaamai i New Zealand. Po le lua masina o lo manai. Na whaasilsila mtanga luenga o le whaasawa New Zealand masina nei. O le amatau na whaia tui pui o nisi o manu whelelei. E pito silo na la matia mai le siama o le H5N1 ina ia pui ai ia mea ola. Na whaato ese se pack and save i loa hat, i se taule le ai whaapea na langona le whaaluma ina o ia malona talii. Ina usu ese tangata whainganwe ngā supermarket lana ato e au noma se whaatanganga. O le masina taluai, na whai se whaatanga Hamid Ashraf i lea pack and save, ma a o taitasi o na tutongi lana whaatanga le masini, na alo toi se whaatau o loa, ma ama tasu e tutono lana ato whaatau, mai se isi whale o loa, na ia tā ue whaapea, o le taimilo na lua lea ua whaia i lea supermarkete, lea ngā yoinga ia te ia. Na Vasili Ashraf i le whaatau o loa pe ai se au su e lana ato, ai mai se o le ele umana tutongi lana whaataunga, na taliane le tangata whaingaluenga, e iaila nato wā ia e siaki e ato, na langona lo la mama malona talii, o na ito o tele tangata na iai, na mata ane mafōlinga mai, o ila ua ni tangata ngā oi po ni mea ola i se pā manu, o le ala le na whai eila na whai unga, o le avelosa na whaasea aloa ia, i le pack and save, ma ave fo i lunga o whaasalalaunga, na whaali Ashraf i le Radio New Zealand, se i melia le supermarketi, o lo ta ua tuai se whaato esenga, ma ofo tuai se gift card, a le pack and save e se lau tā la, peitai na te enai le tama. Na tu ina atu e so upo le food staff se le motu i mātou, se pepa o whaamatalanga i le Radio New Zealand, sa whaato ese ai ona o le mea na tupu, ma whailo ai sa le i muli le tangata whaingaluenga i a lato polisi, e ma whai a lato tangata whaingaluenga, ona Vasili e fia wa ai le ato, peitai, e le isa lato wa ia e su e ato, se ilonga lava e i oe le tangata whaatau. Ma whailo ato ni oloa oitotono le ato, na whailo e le supermarketi, wato e whaamalo sia lato polisi, ma o onga e whaatatau, ia atatau ma le puipuinga o tūlanga patino o tangata whaatau. E fina ngalo le tamai whaato e se atu le whaululungo le pack and save, Chris Quinn, ma tāpai ma se tau i tau tupe, peitai na te enaina. Na Sāmoa Queen o le uto i loilo le mena tupu, ma ua whaatino ina ni la asanga e whaamautino ai e le to e tupu. Na whaalia le lo ia o Simon Chamey, e le se pule ma se ai ia ani au whaingaluenga ni whale o loa e su e mea tō tino a tangata whaatau e au noa ma se whaatanganga. Na Sāmoa le li lo ia le Radio New Zealand, e mawhai ona te ina le tangata whaatau, se Vasili, pea whaapea atu e fia suela na ato, a tau mawhai le whale o loa e whaamalosi o na su e mea tō tino ale tangata whaatau, o lato whaatino ina se ngai uinga whaasolitu la whono le whao lima, mai ona mawhai ona whai se tangi e whaasanga le whale o loa mō se taui. I le Pasifika, na whaalia leo a fiti, e fitu se fulu ono leo whaingo ni a fifi na maua, o whaamau nia le eo le pauta o ono le cocaine, o ia a fifi na maua i lau group, Kāmea, Kakavong, Mapeka, o lo ohan lue whela ta i leo fiti, whaapia ma Australia e sue, po whena a wala mai ia fifi. Na o atu leo savu i vanua level, i lea solua lwes talwai, e sue se pusa pae, na yelo lato talitonunga, o yeini whalau whaasaina, ma na maua pusa ina ua tawhea nga i ile motua na mena, na whautua ina lea tunuu, ina ia whaafsota i vawe leo, pe a maua ni a fifi whaapea, ina ia awane i o i lima, o eolo o whaamoemoe ia whala au whaasaina. I ta alonga,
wa saini Dame Lydia Cole e awai le taamilusanga tāpolo New Zealand tausanga fōu. O le taamilusanga e whaia le Wainui Colfin Function Centre i mātua o Kilani mai le aso sifulmalawalu e o atu i le luas fultase o mati luafi lua fitu. O le tausanga i luafi sifultolu na ulua i umia i Dame Lydia le i polisi mpini o le taamilusanga tamaita i New Zealand ina ua whato a se fulu lima o na tausanga aina toe manu malo a i le tausanga luafi sifulu lima ma le luafi sifulu ono o le taimia o avea i manumere tasi i le lalolangi i le taalonga ta polo na sauno kou o ia na ola i North Shore ma o stulanga whaapito mo ia le taalo i luma le tapua inga i lona atunu o New Zealand ma o se fianga tele mo ia le toe fo i mai e taalo i le taamilusanga tele. Talafo wia malisi ufongo le la moa mo le nei vaenga o le tae ao. Se fumal minuti le uteli tu la valu tu fa tala fatu tatu tu no tonu ngatu fa mo mo tatu tala mai Sāmoa tatu talfo tu fa fonga li tu la iva mali tu la se fumal nua i la woli fifi le mo la no mat fa ta se mo tu fine ya fa solo tu ile foi tu pe mo tu malu le ta good morning tala fa ana malu si fo tala fa malu si fo le tuanga ne mari malo fo de malanga manuia e o toi felo ai mai fo i fanua ia pe ona e sa toi se fo i o no malanga fa nganuenga ia malo lava toi fo manuia toi fa tala fa fo ile tata o fa funga el nei vaenga o le tai au pa tala fa pitoa tu lau tapo e New South Wales Mariru lai le tai au ana mali le la lule o lo lai ta ona le sa ese ia tunu uian tata po ai sa Sāmoa mai moa il talonga ia le foi na mato tapo ai atu nei ia e na le foto ata toi felo ai tana e toi foi mai ma lo ro sai ma lo foi tu auta alo ia o pau foi ar tu langa o ta lo ngala tu ia ai pe o pasia fo na ese tala fai ana fai na malo ma tu au ia e malo tu au o la to me tu tia le sa to fai le so lulu e ele fai ona ta au atu te o to nga ia ma to me tu ai malo te fa longo mai la val tala no fia to ta si mo tu a stofi ia wo le pisal tato chat le na so ai to fa malo te lo te ata mari o lalo o comments i lalo le post le na e tango tonu apa peva ai atu ai nei tangata i ko meni o le tu le tapanga wa ta wale o fu mai ta to ninga i asolulu ia ta aloia ia awelo al state of origin o bella o to va ai la il fa ma on ta tvenga lu ngani pe fa ia ina matu au tu ai lunga to malo foi le wa ana anosis e muso tu lunga le me tona le ta on malolo fa tamali vai toyo sola mari to sanga fo ia malo ma le ta longa so au ma ni o to attack o to le na pui la to ma le o me o mai au te lo e se me tu pul ma tu au ma fuona ia ai tu la ngor tau ia por pisa o for to te ma to la ngo le na fai ma tu malai o le tapu ai fa le o fa le pisa to o tapu ai malo lava ia fa malo nei tato mato o lo tapu ai mai to no mo ta malawa Marito e pauneo to ni na yaso foi mai aina le to wanga nei fa na mo nei malolonga ia on to e foi le kwata tolu o le mala ia foi wala foi sta pena nei fa na foi le la tu wanga ni ia o te mea tu ta pena va il ato ia va il lunch box ia ta lucia wa o mane ta pena nei matua mes foi la tu la e o la e o winter le wata tu wanga e tuai tau malu lule wata tu ia ia malo foi nei matua il tau sine foi nei fa na wa o a fe gai foi fa matua nga luenga o le foi aso ma le aso ia o te lo lista mai titi ana wa lever to fi foi le moni le wa fiu foi no for fale wa boring wa tele to foi fe au ia e fai le fale ia misia foi maftanga mala to wo le aonga ia ona tato fa na ia kolisi ia te lo le fiona le wa umile moele ile tai au wa le vaveala ia te lo nai fa na ia le senga sfutasi sfutolu ia te mini
fai matau tapa i mea onga ono wala tamai fo ia suenga e lo toi mamau. Oe vai ana moni le lei, vai se ale va senga le NCA. Ya moni le fautuanga tu fine, ya tautua nā ta pena mo suenga fatala watu ya William uto le fore ma futa mai me le poni Australia. Ya le ngata foi le sunga ya fai mose, ma lo se fo manuia ia o fa mutua inu vea, manuia le nei taia fa fatala ma futa mai. Ana o lena mai nei tala fo savelina lena to mua mai ai. Lima tau sanga le ufa asala il falpui le tangata le sa fatiro ina ni ngayo inga fo i fa so tula fono o le tax frauds tale mai le RNZ il tau ni e pola fia nafi. O leva na fai tangata le so tula fono le wa alu fa tau mai lungo dark web. O tato wa aila e o emaili o WhatsApp accounts o password for your my IRD le mau mai lungo dark web. Moni. To tongi tupe a mai. Ya lela wa alu tala mai ele fia lua se lau lima tasi afe mo tupele na tala mai ei te murkoviti o vaanga fo i o refunds ya le fatu a maua ai tele o nei tupe ua mawhai ona maua le ta a whaftai o maua Iwe e le vaanga fo le e o lava i passwords po upu whaalino lilo e tala ia emaili au le si mea o le real me However, I like. E mana tuole rio mi e tele ina e mo o mi e te tala solo ai o nanga pe o immigration. Malo. Ai le te ofo ma le tele o limas fulu iwa accounts na o inga o mai IR accounts. Ia le fa o ngā e whatonton wai ma wa ai au tupe o le IRD po le office o la fonga. O le tele vaenga e mari te manatua ia e tala no so o le fionga le lipu le tau o le fai masui o lau password o lilo. E sui le te tala ia o te ngā tupe po au emaili. E pe o leo ngala na e te tau na fai masui O le ala e roi loa le tele o tangata o le tangata e tele lo pe fia ni tangata o fai ale ngai o inga whapea. O le tūlanga na o whawhitai le tūole o maua tangata ni le whaia tūlanga whapea. O le meo tau for the real me e tau verify fo le tua tu se tuno fwai o lo wata ma pena. E mo le lau sa noa o la unanga le real me whaina e whaonga ina le immigration o le wins. So se o unanga le malo e whaina whaonga ina le vaianga le whaina e anga i ton. O le ata o le Sky TV ia o vaianga o le Facebook o le LinkedIn. Pe o unanga ia le mo mau mai. A le whaatau mai lungo ta web. O ila le te mautino ai Sāmoa. E le o malu wha mau ngā tangata pēr whai e le o le leile se kio lau upwhali lo lilo. E le o whai ni vanga fo le po le two-factor authentication fo le. E whiki le emaili fo le code nunga lau telefoni po lau emaili. E tapa mai fo le a whaila le na lau tua lau password halu ton. Ai le ni se vanga fo le tau malu mai e lau Facebook po le a se vanga. Ai moni leil fo tuanga to fine o te wha manatu le tai au. Te miane o te sui o lau upwhai lilo po lau password. Ya sui e tūlango o whamamonga lungo le whantupe po le banking details o lau credit card. I o vanga tāua nei i a whaina tātou tūlango whapea. I o le whili o tamo le maua. Ai wha limas fulu iwa o whaine le lenga i account e limas fulu maniwa. Lua se lau limas fulu matasi a whe mon tupu le tūlango tupe le na mawhaio na ave i tū. Ia. O le wha pēr ai a tila tōi o tangata le au te ofofo. Sau ilu mal tau wha avalea, mal tau wha se mari. Ai o te lofo o se whotuanga le leifo. I le awale so ona log in i easy devices o tangata tō a inga po aila. Po so se me lawe te alo i te iwa e malanga ai fia wha o ngasi telefoni e log in ai le Facebook. Ia, ona e tango le tu ofa maunga tutono le telefoni le tangata, ma le tangata. Ai ngalo ona toi ave ese pe, ave ese mai lau account. O vaenga o mana ona e te reo pe malu le puipuinga o wha maunga le tangata lungo na ia device. Pe o isi vaenga na mwhaiwhi ona fsosoani puipui mai ai. Mario te loa nai lama fwito mai a oi nai tele nai tango whaita to masini. O le mele iei, o le fautuanga na fionga li pulele na mai mo tātou.
ma le fa nga ino upu fa Sāmoa fo ye fa ye tatou fa ilu wai pe le mala mai se ta si vo ile tau sau ele mala upu Sāmoa ia pe te no fa mafale si u matai tusi fa nga ia foi do mera fa ilonga po an tu no pena ia ele te tau fa ilon tatou tunu fa ia se u fa lilo nai te mau tinoa ia ma teu se me te loe ele mau henisi ia pe moni lau sononga ane turanga le ole log in na tu illicit device ngalo ia te oe ona log out ia le lau pe ole twa ngalo tablets ia po lau iPad po le ala tu la ave tu le online me listanga te oi ave tu le ta ua tele vanga ni al flow tuanga o tau fa sela tu ia e ta tu tele o toe o foi le fa tale le tu langa ia te mini ono ta tu mautino fa tu pula ia o tau fa se ia me la tu o tau fa ma no tu ta tu pe fa mabonga ia me fa tino tu langa ile tau na fa tino ina o le tala le mai ta ana le mai tau tu ta tu telefone le mai savi na bird flu ia por flu le i tu langa o fa mai e mai manu fele le ia ma boy New Zealand le wa Wanga mai ia tātou le mai tau atu it could be any day now le mai ele RNZ in le tau moni pe o le wa mawaini man fele i Australia sifo ma sauti fa pe ma New South Wales ia ale fa na fa loa le ono mawai Queensland fa ngor vai aso o se afianga tele fo ile mo tātou i nei New Zealand pe fa pe ai o mai i le tulanga le tama ainga a mari a va pe la e mawai ia manfele a me se mamoa i ole asi fo ile tau mo si fo ile tau mo tātou vai lai tulanga afianga le o le me fo ile e moni lau sau nonga tu fina no afianga la ia fo ile tu ngata fo mo yo o me ai o mo ma tulanga pena ai ono le mai it could be any day soon for ya o pe o nei ai tātou New Zealand fe o o la lata mai tua o tātou pe o nei Australia New South Wales Queensland mani so vai ya o le valo i el officer a me sfona tanga luenga le o ngafa matulanga fa pe ya le ono o mai e talo sia ia va fo ia tulanga fa pe au ni sine o me o tupu nei temi e pe o nei tātou telefone tele o tātou telefone fa tātou tano noi fa soi i nei tāo ya e malo on sai la se malo tayo lia solua o polisi na o ma tiute malusia savelina vai astalwai sama fa ma faina la vale polisi maril nei vai tau no malulu ya ole mane foina e to lele mo le umil tayo na itato matu fa masani la val polisi e pe fa overnight oats ya le satatal no foi maril le tau santalwai e faile fa ngale oats mata le po e faile e tonu le yogurt ma le peanut butter ya le masina apu i ona fa moile le aisa e tau sami wale breakfast le tai au e ola vai foi le ua afatonu lava le tu lai valu tau tu al si fonga la mua Shalu
Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po o le New World. Pe utu fua fo e lau taa vale le pamo le pipi. O wha manu yanga nei, pe a e manu malo mai se se i le teaching cell i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maua lo ua no le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se leni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le asa ina ia sofarei le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia Digisel. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia, toi wha matalo whātu tata o wha fonga manga luta o luta pia maltuanga ni a Mari Whaipalu wha awa o le tautua si ufonga la mua e alad polkalame atar tai au. Mari no whalonga mea na whio lua tata noa tu ma le tuanga ni a mai maua tasi. Ia, ile vaenga lena mai ni Savelina ile opportunity party. Na lua tala noa e whatatau ile vaenga wha upu whaile le opportunity. Hai le fo ea mai ile uso e Savelina i tala fō. Peo lewa e wa aile opportunity party e fia e sili atu le lifa le langolango anga ele leipa pe a whatu ele pi ele a waile national e whau se whai ngā malo o le tūlanga na le mai tau atu i le telefone nei fwoi tai au whate si mar 50% le ua au sia i le sa i linga le R&Z and Read Research lo winga toi tolu ani pasene au sia le lima le mo mia ia e whai na Sāmoa i tonu al pāre mene. Ia pe a whai e whaamaonia ia tūlanga o le susuenga lea i le aso le whenga palota. Ai mai tau ana i telo polisi ma whenga whaavai ma ana tau al vanga whaavai lea. E pe e tau ni lifa e pe e mone ai i le vanga whaavai le leipa ma pe e tau la lata fo i le li tū lea le leipa. Ia. E le tali ina tele le national tele o polisi ma whenga whaavai a le opportunity party. O le whaavai le ana i le lātou polisi le o le welfare for all. O le lātou maule iei. O le tali fo i le tūlanga lea o le pāleni o le tūlanga fo i o le welfare system mo tangata uma la tunu. Mai la lātou mau. Wha welfare uma tangata uma. Tangata uma. O lugar tangata mau o mar tangata tulau wha mar tātou tunu. E le tele ni mea. E tutusa uma le tupe maua. Pe o tasina o wala wha whea ima wha pāleni. I lātou polisi tau la fonga. Ia. Ia. E se mai fo ilana mana maura leipa la tau ia mai si vanga whao whai. But all in all i tele o vanga o le polisi al vanga whao whai le. E mwhaina la tau ngā lue mana leipa. Ia lolo winga. Ia. A te ua sao mai tono le pāre mene la sofi tono vema. Ia. O hei lopo le ase tūlanga ono mwhai ona wha tūlanga. Wai whai numera ia na mai la swan nafi le R&Z Read Research. E mawhaina toi sao mai le whenga mālo le olo tūr for entertainment nei. Ia. Le National New Zealand First ma le Act. La tu tau sia no foi ono su maritasi. Maritua lai ono su tasi no foi mo mia. Il pāre mene New Zealand se lau no sifuru no foa. Ia, o le ono su tasi. Toi titia maua le coalition. E le Labour Greens ma le te pāti Māori na lima sifuriva no foa la i entertainment nei pe a fue numera nei. E le lava la. Ai te ila ua sa mai le opportunity party. Ia, e le lopo o fea roi, le tūlea po le tūlea i le leipa ma pena. E whatu a tātou i loa ai pe o lea mai le telefon, e ono le lifa i le leipa pe a... Ia, o nei mate matenga fo i ai whatu a i loa i la so fito novemba. E whatu a i loa ma fua i fo i lau pālota. Ia. O le whamanatu ma sani le sa fifi fo i le whamanatu tu lava i le tātou tautua. I le tāua wa ai o whamaumaunga. Mari no fa longa mai lo vai astalu ai pe se lo por kalame me la fionga la wano o por kalame la wano le na fai la solun o allo sui lo ristala ma sui o fa maunga longa le votes.nz mania ia e mo mia lava le e mo mia lo la sene po lo passport pe fa pe te alus pe fa pe o sui lo tu atusi pe fa pe o ni o fa maunga sui ia te lo atu e fisili mai sau ID ia e fa mauni ai o ia ole tāua wainga lea ona lea sa whamanino la vai lea fionga whaipule a Pista Barbara Edmonds i le si talanoanga
E le o mawhaiona toe restala i le taimile te alo i te pālota. Po le lua wai aso fo i le masani ona te tala mai ai e restala. Ai o le taimi ale nei tāua i o lo whataua ina o le pālota New Zealand. Ia, vai fo ia le vainga whaupu whai. Ia i lato ana matau. Ia i tāu e tāua mao ngā molo ainga. Ia fuanga i lau pālota. Tāua te le vainga lea ana o le mai tau atu o lea so lua suru lima o kitopa e le tausanga nei e whaangatai ristala. O le vainga lea sa talo atu fui pe stata malangi le whionga le whaipule ia me se fui na matalo atu e lea so nafi ma le tō whai awa maua. O le tūlanga fui lea i le whainga malole le tūr fo te minei. Na masani ana ma whaina e ristala i lea so palota ma palota ia. A whai wa ngalo na ristala lau e te sua tu e lea so palota ristala ma palota. Taimi nei la, wale ma whai. E i whao maunga ana na mātalo tu ma la whionga e lau wanu. O tangata i e tele na pālota ma ristala i laso o le pālota. Tangata Maori ma tangata Pasifika. A whai lau to telo tātou tangata. Whatu a ristala ma pālota i laso le pālota. Le la wale ma wale ma nolna. O lo winga la. O luma mai laso lua lima oktopa e tau wana o te temina o ristala i waile ma whaina toi. Ristala i luova yaso e li lumana i pālota. Mai le o mawhai fwena e ristala i le aso le pālota. Le mawhai. O le tāua i o whamanatu le mari ina ni te iwa wa sua tu whai pālota ai le mawhai o na pālota. O nei le o ristala. Ai tāua i o vainga lea tāla i atu i woma ainga i a waile o tangata umai whanongongo mai liti o. Ai mana ia fwoi o lau sao fwoi na mo le ni whainga pālota e longo atu tangata i le o sila fia le vainga lea. O le tūlau fo i le ana wa o Sāmoa wha marusia le whaigo le pālota e te sala tupe pēr e le pālota a lena e ristala e pālota ai o nei New Zealand e tū war whaitali o tangata ai e la lona o le vahenga le pe te pālota pe te le pālota e whai a whai unga fo i a whiai oe tūlango pe so swani tau mani mālo le wind mo a umani tūlango fo i ma tau putau whale o le whale bai le te aluai e pule mai le mālo mua pēna ai la so fina ngalo fifa ando fa ilo la ya la palot ile va ka fa foi le fina ngalo ya malie foi la talia ya i unga o mai le fa nga malo ile te ya ona sa mo le no tu lo wa fa mo ta tu tu ya ai le fa tino ya tu lo na mani ana le we update le tu lo o fa mo mo lu ngol votor in zit o ela le we foi mai lu ngol votor in zit te min ni yo al fai ma sui wa a fai lu wa move sui no fa tu si o di fa mo mo telefoni emaili wa mar tu e ta o va ngale la fa tu ai va ngol palot e lau election card la fa tu o va ngala na te suma o e vai se fa palot te mon palot a o la solo limo topa e te ulunga ai le whaangata ai le ristala mo le whainga whiriwhiringa. Ai o le aso luasulo no oktopa a matalo advance voting. Ia le aso fitu November. Ia le whainga whiriwhiringa le tātou turu New Zealand. Ia tātou matik tū. Anla o tai per pālota mai tau atu e le sisu tau vale ua. Whai no mai le whai le act. O te ma whai le lo po Henry. Le na whai a mele tāna hora le Chase New Zealand. Moni. Tōne. E ri whiriwhiringa o le candidates. Ta mo e mo le act. E maali e fo e whanongongo toi talafo savelina e whapea. E le o e sona nau ta inga e fia tawa mo le tofinga ta itai. E ai o lena pena avelan talusanga pe mawasana tofinga mawalunga i tutono le party. Le party o le act. O le tangata leo po Henry whawoma le tātou tū leo lopo o tō manu tua. E le teimi na tuli e se mai lunga TV and said il breakfast. Moni. O le programa le manu tai on TV tasi i niso tausang. Wa lau vale tu lou le whawama le tātou tunu. O le suafa o si tasi o minista i ni tia. Ia awa wa whai ma mea maani ele. Le ngō si tina milistana mai il malo i ni tia. Ia opu fo ia lena mai racist. O pua pena o le sua fortangata e ufa mali i lungo TV ai vai le ata pe matua o tangata o tita e matua o tangata le tu lo volta tu tu matua ata e la i lungo le wala o fa ilo mela so na fila na lona tu la mai tau va mo va fa fa act ai vai le tu tangata tu mai lungo ia
ia le ata na o teimina. Teimina na. Matua le pe o ata tagata o ata fo iso le. Ia ele le va tuli lo TV instead. Ia ono wa faitio mai le ministala na mai nitia. Ia alva fo ile. Ia te le ama me voi o pu fa patala kata tai lungo TV. E mali fo ile le. Ia o ele na ferta longa al chase. Ia o stagata fo wo lo longa i tulanga me o tofa sala New Zealand. Ia te malo le Paul Henry. Ia pe le wa tulona lima i lunga wale va fa fa Peo le fiva se la iva le sa tau vai le palo tai la lo fu ale national. Ia le sa tau va mai le tu malo vai rapper. Ia le sa fa ia ina ia Georgina Bea o le Labour. Vai rapper. Vai o kambo. Vai ngele na palo tai. Ai le va vuta mai o ka le te mo ta fa talo vatu bastone. Malo oka falongo mai lo total no anga male sunga ya oka ma talonga la sto na ai mai. Oi. Tu sai ole tsunga oka fa tai fo ile ma wan malo si atino te alonga te mi nei matamua papali anai a Fraser fa talo vatu ni tai au peni a mala ale va vuta mai fa talo vatu fo ia e bosi ilifiti fa talo vatu fo il sunga ya seuli sua le ma vuta mai ia fa tai ma vuta mai sua oka le ma vuta mai mastona ni te mo tai au Pesta German bana tamale oka Mari o le manai e le lima oka le lima oka i le whainga baking. Malia. Fatal wat fia fa pitolilo le ma vuta le table time 999 low hat. Ya ma fo le yaso. Ana back and save low hat. Se tasio back and save lo po feo low hat le tu le mai vanga le sa tu poi fo le vanga. O ma le fa man tu mo telefonia o awa ya te tau o tangata fa tau. Moni. E besel belo su e tu fo ile o ele e tasio tangata fa ngaluanga fo ile le masalo bia fo ile. Ele umbal fa tau stamalia a lewa. Ai le langa na atu. Langa atu ma al atu fo al atu fa tau mai lis fa le olo. Au te atala ole vaenga le na watu fatu i senga le pack and save. Ai o foto ai le gift card se lautala. Ia se lautala ia o lente ina tama. Ono te leo le o se ole au whainga winga le na watu a langa le atu. A le isi o natali. So ele si meo lai titilo mai le to atelo tangata. Ia pe ua masalo mia i la ua va peo la ua ni au ngā oi. Ai le ai le wafato e se le ai se se le whainga winga. O le tupu so Mari te mana tua e fo ele si ai me se lava le supermarket le al pack and save. E fo ele si fa vitau li fa pe fo ele sa tu la i mai fo i mua. O le sila mata upu mua le skulati lena mamoli o na tango ave ese le sukalati lena sa malta matiti adu fafu. Ai len tanta fi lena faila na ngadwenga o skulati o len tango tam titanga mai le sukalati tono lan ato sukalati iva sene. Wow. Ya lena o ai lava fa masinonga wa lena tuli le pack and save le skulati le ina watangi le tina ile mta upu le. Fa malolo ai le skulati ile iva sene ole sukalati. Alena mato e malo ai lava sitama lea ona la sa faila na ngadwenga fa skulati. Ile tamatiti le alu i fa forma le sukalati le tongia. Wow. Ole tula a foi le mai to e se amata o puma. Te ia sukalaki va suliva sene ai pe ole tula a foi le mai tau. O lo mala mai ile tula forno e se la wa ia tau tula ngala le o fa lo mai le upule mai te malia ia o siona tali ile la te ia fatas e foi ma wola te ile la ta o fatas ai la tu te mai titila o ngai fai o vai ngala ia ile mate tu ia a le me mal mai le pack and save wala ele multa ia ele tanga te fanga le polisia le fale olo ia ale mai foi lo ia le mai foi le fautuanga ele e mafaina e refuse e faina va tu le ai ele mafaina e suelo ato ma pena ia e tu ai lunga la ia tau ia ba fa maon ni o fa maon dia tu la foi le ai ona la tu la le ia wala alo ale ia si ta se tanga te faina ia o ina foi la to ia e tu nga mene ia wa avole o bato mo te ratare e peitu lo upule fa ngata mas la ka animal at the zoo moni
Ia, le tatu te la kola o mātulanga pa pēna. Le māsi asi man mape a whai o tūlanga le ai su e lau ato i lumbo taat. Ia la tu mutu mun whai olo. Po le asonga yo inga mari pe alo atu se si su e lau atu. E te vai mo o whai pui. Solo muli tu. O te min la pa lau o lau. Vai mo whai pui. E tau sa iri maali il tum tau. Na le ai. O le mea ia. Ia o le mea fo ia le o le tana noma ia mahala malama o le sina me wha asove. Lava le toa. Ia si. Maua le toa. Wai vai le. Toa mai toa. Ale lao feo i lima te mili. Io ia lava foi le toa ma le lava le ona sai. Ai le tu ai lava lo fina wi loa ia te tau oil tangata whaatau. Mana ia. A tala watu le sunga ia ma wai tau wate le mafuta mai le rei te mara tai au. Sa o le leile lo wha asoa o le le ma fau i o le suile now Henry. He's so aggressively and bad-mouthing against people mai maule taimi. Io he tui ngata. Io le maule na le sunga ia ma wai. Lama wai tata le le whai atu. O whai atu ana ai mai mo i lunga o le TV taimi na le mua tui wha asoro mai atu. O le atara mea o te whai ei, matua aula whai. Tu se el whai dongo ino le suafa o si tina milistale mai intia. A tu e whailana tala o e whetau i leo na ono le intia. Moni. Le me whetau i le, o whatu sori. E le ma whai, ai le lewa ai turi lo TV and Z, a tu e whai whianga ma le wewa. O so le la le nei teipu ur tai au. A tala whatu ia mafo Eric le mahuta mai. Sāmoa, tonu ua te nopo ai. Te whaapewhea, na ngalo atu o e lewa ai. Sāmoa, o le penina, o te fia i ai. Angi mai sena tangi, si mamari atu ai. La ua lopai na i Sāmoa. Si mamari atu ai la ua lopai na i Sāmoa matalasi. Wao le lea solo Foi alona paolo Ke sami I ina Le suluia e le masina Te whaapewhea, na ngalo tu o e a ita. Sāmoa, o le penina, o le vasa Pasifika. Wao le lea, na solo, na foi alona paolo. Le sami I ina, le suluia e le masina. Te whaapewhea, na ngalo atu o e a ita. Sāmoa, o le penina, o le vasa Pasifika. Angi mai sena tangi, si mamari atu ai. La ua lopai na i Sāmoa matalasi. Angi mai sena tangi, si mamari atu
Awhianga mai lau vai pesia le vaeva Sāmoa matalasi oso le la nei tai au le minuto tana tale tula iva manga lu tu pe tu fine ya fa solo ya ele tai au la sululu ya mai le tato ofisa fa sala lau poru nei ana ile se tasio tatu pa ngale le sunga to le foa ile fo to le foa sina chan checks le ma futa mai Australia le sini ia mai po le ale tulanga e ono fai fo pa lo mai la to ye fa fo au sit sei ni sil yo e malo lava o le ana mawhaiona a tasu e lungo le websites po o penga te whailanga le ale Electoral Commission ia po ofiso whainga palota New Zealand e whapea o se citizeni New Zealand ia e mawhaiona e le stalama e palota mai fafo pe a whapea sfunwalo anga ilunga o tausanga ia ma e sa e nofo i New Zealand mo le silia ma le sfululua ma sina i se taimi ia pe whapea fo i te umia se citizeni ma e nofo i New Zealand mo le silia mo le tolu tausanga o tuana. Ma le tūlanga lea ana lea mai whamabonga lea ale Electoral Commission. Ora mai tau te fo i e mawhai ona download voting papers. Rolo winga o tūlora te mila tarata o whamau tūla o whamabonga ia sa au whamabonga lo fuanga fo i le te palo tai pori tū malo. Ia ona whailan whaatumu ia atu upload mai lungo le vote on inzero no winga e watu ala whamabonga na ia te oi lungo le a emaili po le alvanga le ue whai ai e mwhai ai e mwhai wana e su whai whalau palo tai ofiso o ambassa po o embassies a New Zealand po o New Zealand High Commissions i nai Australia po o whela mwhai nai palo tai ia ele lei pealo wa siasi pei lungo lo pena te whailangi na le vote on inzero ia ele mwhai o te lau la tōi i whafo ia o ni aingo diplomats o dai o tātu tangata i olo i tono vai ngā au New Zealand ia e mawhai whai nai palota a whai o le te malanga te mo le palota o le lua lava yaso le a matatu ai le whainga palota le advance voting na le laso lua sumo le ono October whai ana e palota fatu na e anu le malanga ia le peila o Sāmoa e misi al palota ia e te rua tongi lau tupi ia po e lise tupi tongi wai o le mafu anga wale mawhai na e i Sāmoa le no tala ula e le te tongi sau tupi o moni le ia ma e filifili foi e le ngata mo i la toi fafo au tangata i nei e te filifili foi pe te fia Bristala i lalo le lola palota Maori ia po o le general role ia o le filifilinga na ia mo tangata i le popole tātou Sāmoa wa tātou i le tau te o lava i le lola palota Masani ai mona i tangata Maori wawai atu lava lava astalu ai mari le toa tele o tangata sai i le general role tangata Maori o le wase e palota pe o i Bristala i lalo le lola palota Maori o le mawa e o tūlanga le ana o le palota Maori le tūsanga nei te lei o le sao le palota le Maori no foi a Maori o le mai tauna na e ono mawhai ona te lei al suinga ono mawhai na tupu mai te palota le pe a langa o le tasi leo palota e pisiasia manatu mawhai a vanga wha uwhaima o le palota le tangata Maori a mese la ese mai ano foa tangata a Maori ese mai lungo no foa ia wha i tu malo le general wards general electorates a le tatu a tunu ia ele me tu tiana le fai e tata Maori fo le ole o ese mai le lola le mo tatu ia lautel ia e ole latu lola Maori no lo winga e ma fai o le tau va o mala le pai no fo mai e foi no fo lo tu mai le national no fo ia Maori ia ma le te party Maori fa pena fo le green te mai tau atu e o lo tu fo la tu sui tau vai no fo ni wala tu ilo a sao mai no fone ia foi no fiso soani i vai nga fai ia mai e te leal me ono tupu palo tani aua it's a close election la mai tau atu ana o le sao noa le tai o le vanga fai le balanto ia it's a very close election e ma fai ona lima suliva no foi e mau le teimi nei ono tasi le mau le mano su fatasi ai o tu la so fito november ma tu a ese ano berama foi no berama fai ia ai fola i nunga na palota Sāmoa. Moni lei, ia waila ristala vai po sui o whamamonga o whamanatu na wale a whamanatu atu ai pia se ia la wale a sot palota. O talafo mai Sāmoa, tāpena ina i Tasi Salem Sam, a talafo mai New Zealand nei, tāpena ina Savelina Casiano, usi mai whafonga.
Sei fo mo le tātua tunu le nei foi o ngā tonu le vai aso le na wholaunga, mai ia le whaopoponga o talafou mai Sāmoa o se mai ia le whaafonga. E sili e le tolu se furu ainga ma onga le ua whaamanuia ina nei, i le isi fesoasoani e le malo ni usila, wa o lātou fua ina mai ei mōli e ola i le malo si ango avere la, e ua pipi mai ei ma le fesoasoani e le malo Israelu, wa tali tua i tālu sanga nisi o ainga na whaau i atu, i le matanga luenga le sio manga puna o whaale na natura, e ala i o ngā ume se furma le lima, ma vaenga e poe ina mai ei le kesi ala i o taota la fuai. O le fionga le ingoa matua le minista o matanga luenga o sio manga puna o whaale na natura, na whaaftaia ia malo e lua i la fesoasoani, wa tali tua i tālu sanga ntu ina mai, e au fia i fo i maniso e kāle sia. Ia o ngā nei fesoasoani mo nuu mawhio anga i nei vai tau, au tātou whenga iai, ma le tūlanga maale ale soa o maua, ona whewestia inga o taua i tūru inga o lallangi. E rea e fwoi lei awa noe mole toele nganga whaftai le mano nusila, mole fesoasoani ala lei mo li alu i le la, e mai se e le mano Israelu mo tātou paio kes, e se fulu ma le lima. Le whangaloina fwoi le nganga whaftai a fioanga, a onga e mai se o e kalesia, mo le lawa papale mai pea, a whengai le matanga luenga sa i fesoasoani, mo le neifa mo e tāua. Ia no whangia fo e le tua o i le langi Sāmoa, ia o i le tia e lona alofano na mana le tunu i fuafuanga o mo le neita sanga whaare tupe o tātou la sia. O fesoasoani a malo e lua le o tu e na mai, o lo tau lai u mātu i le sini e tasi, o le pui lea o lo tātou seo manga. O le vaiaso le nei lea ua a mata sue i na ai e le whaamsinonga, le tālu sanga a le vaeng whaupufai le JPP, o se tālu sanga wha le tūla whono, la tau te lui nai se tasio whaai unga ale whainga malo, wa whiriwhiri e na o sui ale vaenga whaupufai le fast, e taita ina i e whono whaavai i tū malo. O le whionga le whaipule a le atino Wayne Fong, o lo avea masui o le Sāmoa o poto, le foi wa avea o se vaenga whaau popo i le mta aupo. Ai, o lo o whaia foi le tū o le whionga i le sa avea mapane mia, fia mena omi mata afa, le ua mai atu i nātu le whaamasinonga la na mōni mautus tu sia whaatauto. Wa ia lango i nai le tālu sanga le JPP. Pei tai wa talie na fo i le whaamasinonga i le tu o le fast, o se tasio i tu whaau popol nei lava mata aupo. Mai e lua i le tolu aso, e whaanga solo i le nei mata aupo. Mai lava i le whaamasinonga, o lea sole la ato lau i nai le whaai unga, o moni mau e lima se furu ia ele i o ane i le whaamsinonga le teimina wala a waile mata opo, a le tu malo whale a liri numero mua, mai o lea sofo i lea o lea matai tui na i e whaamasino, moni mau e to wha ia wa umana samania ele o ane le wala aunga mua, ma wa whaai loa e whaamasino, e le toi tolo po ina lava le lawino whaai unga o ila taunei, e whaatau nu ina lava i le so. Toi paulo le vaenga o mta opo e whasota i atu, e le tangina tu i nātu e le suitau wā i atu i loma lanse la meko, e whaasanga i le whionga tu e lupe pōmulunuku on semo, mai i le whainga pālota lo lātu i tumalo, o whaleali le numero mua. Mai lava le whaamasinonga, o le aso lusa fulo le māsina le nei o le alawi nai le whaai unga, o le li i a wilo le alofi mai le whio ango whalea siu, i mōri ango le whaamalo se teine ma le ave whaamalo si, o se tēnei titi se fulma le fitu tau sanga le matua, o le whana lave na tu le mai le tau sanga lua whilu se fulma le wha, mai le wala aunga mua le mata aupo lea li, na ia i oe na i o na mō lianga, e su enga le mtanga luenga o leo no la tau wha loa, o le anga i ane o leta mai ta i lo na ainga, na poe na i le li o wilo, ma ave wha malosi. Ma watu ina tu ia te il wha asalanga tolu tau sanga, e nofu salai le whale pui. Wofu atu le whionga le pandemia, la aude le male topola te Valfosse Schmidt, se whelua inga male malo toke lau ia se te mol tau sanga le nei, ai tani malo ailu tātua tinu i Sāmoa. O le whinga malanga le whionga le titai o le tinu i to i lau, e tali tu e se vala au liana tu ina mai, e le whamana tu ina o le se lau tau sanga lo lātou so tanga mani sila.
O le lona lua I leo pāle mia o wāla au lia to ke lau e whaatasi atu I la tau mawhtanga whape nei. Pei fo e le wāla au lia na malanga ai le whionga atu le epalu pe soli ai Dr. Sai Lele Malile Ngoi e le tausanga e lua whe ma le whaa. E iei vahenga wa wha ai loa le whionga le taitai o lo tātou tinu. E wha mautua atili nai lo tātou so tanga mo tātou tangata I toi lau. A whai se lau tausanga ma futa o tō New Zealand. Sāmoa a whe tausanga. Leva tātou maftanga. Peitai, e lei wha pepa ina. Upu matala tu ngutu a tātou matua. Tausanga nei, le la wha pepa. Ka pena le lei le tātou Memorandum of Understanding between Sāmoa and Tokelau. E mawhai ai o na whātino o malaba mea ia tau te lewhia fia ia Sāmoa. A toai malofo I nātu e le whionga le taitai o le atino, le fausia Sāmoa le wafu mo Tokelau, ma se fuawhanga mo whe malanga inga I waa. O tala fauia, anga leile tua le nei aso I lawa singa o le aiailo tātu o tino, whasoi fuia. Toi whaatalo whaatolo whapoponga o talafo mai le si ufonga o le laumua. Ua silila ititi atu le numero tangata I tau nuu mai Ausitalia, ma ua whailua mai ai, ua to ititi tangata New Zealand na sifi atu I Australia le tau sanga taluai, na ilo le tau sanga ito atu. Ua whaalia I whai numero wha mawina, pito la tamai le Stats New Zealand, a ave ese le numero tangata New Zealand malanga atu I Australia, mai le numero tangata malanga mai Australia manonofo I New Zealand, o na tula mai leo leo wha inga mama, lua se fulu valua fe 5 se lau, o tangata New Zealand, sa malanga atu mau I Australia, I le tausanga, le o atulwhai unga o te sema, wa iti fo na ilo le tolus fulta siafe se lau, I le tausanga lua fe lua wha, o mati I le tausanga lua fe sfululua, e to sama le wha sfulto lua fe, fitu se lau. Sa wha mawina le ofisa fo numero wha mawina New Zealand, e lata I le fitu pasene, po le se fululua fe fitu se lau, na se iti ai le numero tangata malanga mai I totono New Zealand, I le masina o me, I le tausanga I toa atu, e silia male afa o tangata sa asia si mai I le atunoo o tangata saina whaapea ma Ausitalia. Na se seo na lafo le foodstuffs se I meli o la lato polkalame fo le Club Plus e mawaini pa ui le tau o penisini I tangata I le tatauna anga wa ai lea pa u. Mulimuliane na toilongo ina wave I tangata ina ia whaalea o ngā ina lea I meli. O tutono le emaili lea na lafo ina mua na tau atua I tangata whaatau na whaatau le pack and save e whaapea uanga wa ai le pa ue se 15 sene I le lita peita I sale otometi o na alu sao I alatau accounts I lea polkalame. Sana o tangata sa misi mai lea pa u peita ai na se sele emaili ini tangata se tootele e ia club cards e le I whaatau wai ia fale o loa. Na toi vave le emaili e whaatau e sele company I lea sasi ma toi whaatono I nai tangata whaatau e aua le whaongaina lea emaili. O le masina taluai lea na tatala ina e le foodstuffs. Lea polo kalame fau e mawhai e tangata whaatau o na mauaini taui ma whaongaina ia lato fale o loa tele o le Pack and Save New World ma le 4 Square. E tasi tesi ma le 8 miliona tangata e ia lato pepa fau le Club Plus Scheme pe o na ta ua e le One News. Ua whailo le tau vao le li I whaasalalau Paul Henry I le vaenga whaopwhai le Act I se whaatasinga I le tae o ananafi au kilani na Sāmoa Henry I le isona manatu I fia taita I le vaenga whaopwhai mai le itala nofo I le taita I David Sāmoa I se tūlanga whaapea. I sana tala noanga mulimuli ane I lunga le Radio New Zealand na ia Sāmoa ai sa whaatali se whaiunga le komiti o le vaenga whaopwhai pe ono mauso na tūlanga mawalunga I le lisi. O Henry o se tasi o tangata whaasalalau pito lau I loa I le atunu, ai mai se I le umi o na whaasalalau I televise ma le itio, ma le awale whaatino ia na whaatala noanga o le tausanga ia whiu se lau I waiva, sa tau vai le pālota I lalo tanga vai le National, mo le ito malo o Wairarapa,
Peitai na whaia ina i a Georgina Bea o le vaenga whaupwhaia le Labour. E lima ma le awhatau sanga ua whaasala ina i le whale pui pui se tau le ai au kilani se tau whaasese te le e winga i la fonga. Masa ia whaonga ina ini whaamaumaunga po ni whaamatalanga na ia whaatawina mai lungo le dark web po o se vaenga whaalilo lilo le interneti e le mawhaiona maua i polokalami su e masani e pe o le kukol o le dark web e whaonga ini si tangata muni mafua anga le lei e pe o le pui pui ngā tūlanga whaalilo lilo peitai e mawhaifo ina whaonga i whainga whaasol la fono e pe o le whaatawina atu whaamatalanga ngā ia. E lata i le lua tausanga na tu ina atua i Nicholas Nangwon ni pe pamani whaamaumaunga pepelo se laulua se fulutasi i le ofisa o tupe maua i lalo o ingoa nisi tangata ina ia mawhaiona ia mawaina i se tupe e silia malelua miliona tā la peitai na ia tauli maina se tupe e lua se lau lima sfultasi afe ma le tolu lima tā la fitu whaasene na whaatau e Nangwon whaamaumaunga credit cards ma whaamaumaunga patino o tangata e au fiei upo whaalilo lilo e tatalai i meli o le Realme o Fiso la Fonga whaamaumaunga ma le Sky TV o le Facebook, LinkedIn ma au nanga o Fiso ta inga mai lungo le dark web i whaamaumaunga na mawai e o atu ile lima iwa leo whainga o mai IR accounts. Po vaenga ilungo le internet e te wai whaamaumaunga o la fonga a tangata taito tasi. Na ia whaongaina ni whainga whaate konolosi e whaiailai sene aveta avale pepelo, community services cards, whaabea manisi whainga e amataini te o ngā tupe ine ingoa pepelo. O tupe na ia maua mai le ofisa o tupe maua, sa ia whaaui tutono te o ngā tupe, ia na ia amataina inisi ingoa po ni ingoa pepelo. Na ioele a taulele a iona molianga, mana whaalia J. Harris o le ofisa o la fonga, wa whaailoa mai eni to ainga solto la fono fou, mai whainga whaate konolosi, whaonga ina ile AI, po le poto whaafolinga masini ko mipiuta, na i tā ua foi, e to se fulu lima ni tangata ua molia le ofisa o tupe maua, i whainga tau whaase, e au fi pol kalame o nono ngā tupe, a pisinisi la iti, tupe fisosoni o na ole koviti, ma isi pol kalame fisosoani tau tupe. O lo tu ele au tau whaavale ni pe pale moni i mita mo paka o taavale i kalai estete. O lo iai mani QR codes e whaongai ave taavale e totongi i tupe ini upe ngata whailangi pe pelo. O whautua ina le pule nganu o kalai estete tangata ole a aina ia no fouta ia whainga tau whaavalea. Ina ua maua le taiao na nafi lungo nisi masini mo paka o taavale. Ino whangal pule nganu u whaapea kampani tu maoti ia i tu ainga o pepa. Sa ngā lulu le pule nganu uma leo whaapea mwhaala potuputonga iwa ia paka o taavale e su e masini o lo whaapipi inai ele au tau whaasese ia QR codes pepelo. Wa yele tali tonunga o le hao o mai lawa whaamai o le bird flu po o le whaamai o le fulu e mawai manu whelelei mamoa i New Zealand. O no ultulanga peo na iai Australia, peo na sao no le minsta mo le puipuinga o le tunu o mai whaamai ma mea o la whaalafua. E silia ma le se fulu ni mata upu o mawai le vairusi mata utia o le H5N1 i tutono Australia, talo no o yele whaamai i le masina taluai. Sāmoa ni manu whelelei, wa a fia le whaamai i tutono Australia i sifo masaute, whaapea ma New South Wales, ma ua whaalia fo i leo no mawai kuini selani i le whai unga le vaiaso. Na sao no le Minister Andrew Haggard i lunga o le checkpoint e tele awala e whelelei mai e manu lele mai Australia i New Zealand. I ono mo whai fo i ono o mai le whaamai o le fulua man whelelei e ala i manu e whelelei mai le tū o ana tātika o le ala lea e so se taimi. E ono mawhai o na o mai le whaamai i New Zealand po le lua masina o lo manai na whaasilsila mtanga luenga o le whaasawa New Zealand masina nei o le amatau na whaia tui pui pui o nisi o manu whelelei e pito silo na la matia mai le siama o le H5N1 ina ia pui pui ai ia mea ola. Na whaato ese se pack and save i loa hat, i se taule le ai whaapea na langona le whaaluma ina o ia malona talii, ina usu ese tangata whainganwe ngā supermarket lana ato e au noma se whaatanganga. O le masina taluai, na whai se whaataunga Hamid Ashraf i lea pack and save, ma a o taitasi o na tutongi lana whaataunga i le masini, na alo toi se whaatau o loa, ma ama tasu e tutono lana ato whaatau, ma i se isi whale o loa, na ia tā ue whaapea, o le taimilo na lua lea ua whaia i lea supermarketi, lea ngā yoinga ia te ia. Na Vasili Ashraf i le whaatau o loa pe ai se au su e lana ato, ai mai se, o le ele umana tutongi lana whaataunga, na taliane le tangata whaingaluenga
e iai la lātou wā ia e siaki ei ato. Na langona lo la mama malona talii o nei to tele tangata na iai. Na mata ane mafōlinga mai o ila ua ni tangata ngā oi po ni mea o lai se pā manu. O le ala le na whai eila na whai unga o le ave losa na whaasea aloa ia. I le Pack and Save ma ave fo ilunga o whaasalalaunga na whaali Ashraf i le Radio New Zealand se i melia le supermarketi o lo ta ua tuai se whaato esenga ma o fua tuai se gift card a le Pack and Save e se lau tā la peitai na te enai le tama. Na tu ina atu so o pole food staff se le motu i mātu se pepa o whaamatalanga i le Radio New Zealand sa whaato ese ai ona o le mea na tupu ma whailo ai sa le i muli le tangata whaingaluenga i a lato polisi e ma whai a lato tangata whaingaluenga ona fesili e fia wa ai le ato peitai e le isa lato wa ia e su e ato se ilonga lava e i oe le tangata whaatau. Ma whailo ato ni oloa oita tono le ato na whailo e le supermarketi wato e whaamalo sia lato polisi ma o onga e whaatatau ia tatau ma le puipuinga o tūlanga patino o tangata whaatau. E fina ngalo le tamai whaato e se atu le whaululungo le Pack and Save Chris Quinn ma tāpai ma se tau i tau tupe peitai na te enaina. Na Sāmoa Queen o le uto i loilo le mena tupu ma ua whaatino ina ni la asanga e whaamautino ai e le toi tupu. Na whaalia le lo ia o Simon Chamey e le se pule ma se a ia ani au whaingaluenga ni whale o loa e su e mea tau tino a tangata whaatau e au noa ma se whaatanganga. Na Sāmoa le li lo ia le Radio New Zealand e ma whai ona te ena ina le tangata whaatau se fesili pe a whaapea atu e fia su e lana ato a tau ma whaile whale o loa e whaamalosi o na su e mea tau tino ale tangata whaatau. Wo lato whaatino ina se ngai unga whaasolitu la fono whao lima mai ona mawhai ona whai se tangi e whaasanga le whale o loa mō se taui. I ta alonga, wa saini Dame Lydia Cole e awai le taamilusanga tāpolo New Zealand tau sanga fōu o le taamilusanga e whaia le Wainui Colfin Function Centre i mātua o Kilani mai le aso sifulma le valu e o atu i le lua sifultasi o mati lua afi lua fitu o le tau sanga i lua afi sifultolu na ulua i umia i Dame Lydia le i polisi mpini o le taamilusanga ta maita i a New Zealand ina ua whaato a se fulu lima o na tau sanga aina toe manu malo a i le tau sanga lua afi sifulu lima ma le lua afi sifulu ono o le taimia o ave ai manumere tasi i le lalolangi i le taalonga ta polo na Sāmoa kou o ia na ola i North Shore ma o stulanga whaapito mo ia le taalo i luma le tapua inga i lona atunu o New Zealand ma o se fianga tele e mo ia le toe fo i mai e taalo i le taamilusanga tele. Talafo wia malisi ufongo le lau moa mo le nei vaenga o le tae ao.
tu ele ava mai pese pese le taulanga ua tuana I ole tu vasa ua feta ia ile ava fata fata Sāmoa amuia oe ua taunu male manuia lofa moe moe anene awale vino itele ai tele talo malelo tomaulalo oli oli valie awale pisa Wato avivini ole tua ina uamalo Luas fo tolu minute o te aile tu la eiva mai afo en whaafonga mai whapoponga lona lua tato talafou manga lua te pia maltuanga ni a Mari wha awau le tautu al si ufonga lau mua ia nau tau whaafonga mai pesena whale a lili ia le antau mai mua ina saa ai se Yuli The Rock Johnson Dwayne Johnson ia I le te tālanga o le atalean moana Mario te lofo ina sa e mai moa I lungo penga te whailangi ia I le tele o premiers po le te tālanga loa ia foi o le atatifanga le an moana. Mata ngofi ele atatifanga le an moana o le maitau atu fo I le to tele o tangata ng whaina anga I mai moa ia ele nei fo tu anga moa nei whanau ia ese ata ile o tala mana na ia le whanongolonga tuai ia o le real action live le atatifanga le o le atu moana ia le whatiruina ia se Yuli Dwayne Johnson ia ai me se fo I la le tamaitai leo Oi fo Catherine laka aia ia se tasi fo yo alo tatu tu mata ko fi tele review pa mata ko pena ia ala mai tau atu o te mina so I Sāmoa ana poloka o mala le tele nai lu mata o le Apollo cinemas I Sāmoa I le premiere o le ata ia o fa pe ia se uli Sāmoa ia ni malanga atu I Sāmoa ia ai na mawhaina na premiere fo le ata le ina I se tatu tunu ia poloka o mala le tele na mai tuane o le eveni ma le tānoa whasora tu nai le Apollo cinemas I nai sawa lalo ia mata ngofi ia o tula fo ia mai mo fo tele yo vanga fo ia na whaatino I le na fo ia a o le mai tauna na ana ele gato tatu tangata Pasifika ia o palalangi o la Asia e fia fo I le mai tau atu Amerika Australia ia ono le o se sao fo ile o pauale le whaftai le tua ana o le whenua le whaftai tabita tu fo ile o mawhaina tatu Pasifika moni lele ai mai tau atu o tatu tuinga o la I Sāmoa le e mātele mai ai I tūlanga whapea ia mawhailo atu e tatu tūmanga Pasifika mai le tatu talanga o tatu tangata folau ai mai tau fo I o tatu tangata folau I lunga le vasa mai lea motu ma na tatu whangaina whitu e ta ia leina I tatu I le pō ia I wholonga I aso mawai ia o le mātou o fio o le ata ia me se fo ia o te mitai o tangata mai tangata moana Mari o au o le vaenga ta te mitai o main characters po tangata I tele na whaautu ai ia le ata o tangata Sāmoa ia e amata mai lava I le songa se Yuli ia so ia Catherine le whai mamoana ia e o foi lai mātu o Catherine Lontina ia o Frankie Adams ia le sasau foi le Shortland Street ia o le tamale o tau tai vasa ia o si tasi foi o tamali I e au mau I Hawaii ia Michael Alisa o le Sāmoa fo ole mitanga lea ia wa o matoi whaalawi loa atu lava ia tūmanga nu ufa Sāmoa I whainga fo le ata tifanga manai foi ave tina amata mai ave lo mato ina I whaatifanga pia whapele I mai moa le ata lea na out mai las whareile o le tūlanga moni lavana na altu fina an o le kangana fo I te ilo le ata tu kangana
Pe e alo bata tifanga e tele ona wata palangi ma e se alo ta halo pe fa halo atu o tatu ngana ne fa nga mai mano vola foi pese te vaka ana ya ole ma tu o fio fa fianga musika atoke lau fa tonga fa Sāmoa ya e ma tele a foi lele mai tau ya e tatu pese Sāmoa ya me se o va ngai tono o le atala to i tu langa foi o la e Sāmoa o la fala o to ole a tai Sāmoa o le tatau o le tatau o le tatau ya o vai o mai o la i Sāmoa ya tatu tamati tuina ya wala nga fa tele bit bitanga so ya wa tatu va ai tu tatu tu manga ma la sa du ko la tifanga on the screen ya o visile o ina mafua ya o halo fa na yo tamali o tatu tu ya o faima fitu pupule mai la tu sao ana na matu tano atu le so na fimale a supul no o mes fo ile fe pule ya si fori no por kala pule nga no por vo to it out for lita ya ol fa ma loile ina foi pese foi le new choir pese via college le na malanga masia tu Sydney Australia le wo fa manu e nel coro word fa mo ana na la toale foi pese Pacifica ala foi pese New Zealand vo ina wai ile fa mo Moni le wale sa e fatala no aina fo ile sunga ya semiseau ia manisi o la fai pese in never ya so tuanai ia fa la lo fa ala tau tapenanga al mane ia va ia to ba fo la le tele o ala tau pese ia na tau va ai mari o tel o pese Pacifica ai ale na fa la lo mai lungo fo ala ata Australia le manu malo ai pe on ta ua fo ile sunga ya isi forma kali we happy le sona na fifa malo fo ina ia whanau Pacifica, wa ewa aine lau whai pesile ni ukwaya Mari a Bishop Viard. E te tau lewa ai i se tamititi pālangi tu lou. E pe ona ole au Pacifica lava e maatele lava tau la mua e lava na i tamaiti Sāmoa. Ia whamalo mitamitanga fo i lewa hangengia fo i le fua a porirua ia i Australia. Malo whawhitai fo i le fionga atu li atu. Semi Seau fa ya o lo tato musika ina i pese VR college malo half time mal tato vai pese eu te los te mi on la ami le tato vai pese eu mai te fa tanno i lo tato po kala mi si tato fa lo po le ale tu langa no foi la tu mo fa ya le tato i lo pine au ro le na la tu a manu malo i na il pa mo le i Australia ya half time foi la tu no le a ma fola lo sa fo i tu langa fundraising so nga tu pe ya e mātua foi ana e le whai ngō fie. E le whai ngō fie. A le ua tau lau le whamoe moe. Ua iei se atawa ai o tau ti ngā man whamoe moe na lo tuene i whanau. Moni lei. Au tai ai pela i Australia, Mari, o le na to mua mai telefo Savelina li tu la iwa. Whapea mai ua paula i titile numero tata New Zealand malanga te Australia. O paula i titile numero tangata New Zealand e malanga atu i Australia. O tau le o tangata te mini? Ia, te manatua e tele ana tele. O ova tele o te tamale o tasa. Tele ai na whapea. Ia, ato o aoni toto e o mai. Pe awa o tusa o whaamamonga ia, pe awa atusa i le tausanga i tu atu. Soli, mai tau atu e lua se lusi funvalu afe lima se lauta ngata New Zealand. Le la malanga atu mau i Australia le tusanga o atu i le whai unga o te semba. Tusala wei ti fona i le tausu tasi a se laurena i le tausanga lua whelua wha. Mai tau atu o le tausanga pito siliane na te elena malanga i lua lua. Tusale mal fasur toru afe fitu se laurena malanga Ai le foi fa mawina le ofiso foi numero fa mawina New Zealand. La tai le fitu pasene po le sfulu lua afe fitu se lau. Na si iti ele numero tangata malanga mai i tutono New Zealand ile masina o me. Ile tausanga momo atu. E pewa ai atu peo le wa te ia ta ile ye po o mea wato yanga i mai. Po i foi nisi wato i foi mai. Ia ai o whaamamonga lava ia loa ia le wa mai tauina ele whalai o paula i titi numero tangata malanga i Australia. Io ia malo alo sai e nei o tatu tangata o malanga atu Australia fa talo watu i tatu o panga i Australia li te motao after ma futa mai tatu tu mala o nanga ia tele an matu tal no atu foi le e fa ata tala foga tiro timi ia ai o sai di malo ai ma foi na si nei o tatu ai ga
ia tunu pe ona i Australia ia au mai tau atu nai fa bomo le temi ia o te lo ia ole to te lea le wa mata fo ia ona te fo mai ia po ai tulanga wale mfai ai ona a fa tu mawina le la tu no foi tono Australia yo disi foi wo ese foi ia tu wo balangai tu lo la tu Europa disi wo balanga tu ai ia ole balanga foi Sāmoa ia po tu balanga foi Sāmoa au te nei mea ana se ni malo ta tu kata ola tina ena o tatu ai kama nei fa nau ia o kama mani lu manai manui moni le ia fa malo atu pe fa pele o toi malanga mai fo i New Zealand ia o New Zealand nei tato fa nga pa lo tale tumo nei a November yo ole a mai ja tu telefoni tu lai iva ana le mai tau tu ia se ni so tagata le email le club fo le class plus le club plus ale bonus al food staff ma fo ia mole o be alo fa o penisini o mai tau tu ana lo alu tu back in 7 enough ia tu follow ia va nga scan a QR code va nga le club plus io se tasi o una fo ile tasi ta life alo ia ma wel discard fo ile pe o lauri city fo ile mo mal back in 7 pe alo fa ta le mane te o fie tu la gol pensini ya le mai tau atu ya e tau tu fo i fa vi tau rio e se ta te o i beli moni le onisi o vaenga ia te tono le ato fo ia fo le fa vi tau le fa pe tasi te si male valu miliona tangata e ia la tau pe pa fo le club plus scheme be on ta o le one news le wata ia nei ile na eta o le QR code mari. Ele talana mai Savelina le tu lai valu I masini mita e tongi paka ta avali kala estete. Nana mawai ia QR code so fa pipi e fo ia tangata tau fa se. Ia watu scan ma tau ia tangata ia tupe. Ai le fato a mawa ile asona nafi. Ia ai le lopo lale umi talona ia talona fa pipi e tangata tau fa avalea ia QR code si masini ia mita le tongi paka ta avali. I kala estete ia tato ia fa fonga mai le motu I sauti. Le ua fautu aina I le pulenga anu a kala estete tangata la aina ia no fauta ia whainga tau fa avalea. Ia ona le ua maua I masinia po mita fo ia le talo atu tutongi lau paka. O le tau o i o le fautuanga le ana wai. O le ua mate I tuwa te mile ia. Wai fo i o le whanga ino paka ia mita ma wau pena. Ia e tau o tele. O le mai tau atu o vai ngai o QR code o whanga ina. Ia no lotu a scan. Ai pe e tutongi lau paka on ilunga lau telefoni ia. Na o so mai leo le vai nga fo i le ilunga lau kuko po le atu lang. Ia whatino I le atu lang ane. Ia ai wa i la QR code fo I le sao le le ia. E vai ala walu lobi so QR code. Tu o ila account fo I le le ia no la tu ala ia ana. Tutongi la tapaka ala ia tutongi lau account. La tapatu ia ui E maua ai a mari tu salena la fo iona faia mita o baka o no se vaenga if soani fo I maua I tupet pulenga anu ua wale falele o vaenga I tutono pulenga anu. Ai le fo I wo o atoile le wo o atoia whainga tau whawalea tangata I ua saula vai luma tau whawalea mari. E oe, ia ole o tūranga fo I le mai tau atu teknolosi te taimile. Tele a wala whaia na maha tau atu ai maha ono tui tupe. Ia mai se la tatale matala I le tūranga fo I le o saunga le muinunga o penga te whailangi ma pena. Ai le malu fo ia te wha mamunga. Se le la tūranga la ia wha pia e te arua wha pia o ia lai. E lua tā la lai ave morau paka. Ia la ua maha tau atu se lau tā. Ai mantua la mari pe lua tā la tolu tā la tangata ia. Ai mantua ele to atasi tangata le tongina na paka. Pe mo tangata la ia lena watu malato QR codes. Ia lewa malaki ia mana ai le leo lewa maua lena maua ila so nafi. Ia tau tua nā saunga le mui vanga nā maha tala. Ia ai alo atu lai pe lai wha teipa tu tangata. Ia e te iroen me penu. Ia rono winga o mena e atu uri pō o atu teip whale le pe ia la. O vanga ia e le ilo se vanga e sau male atau le. O le tūlanga o la waunanga le. Ar ka paka pe o na i nai klai stete. Anau tai te mili tai au le na mai foi tai telefoni so talo ta longa le la te foi mai le dia koe
e tau la mua il wha moe leo le New Zealand Open lea. Ana ia. Ele le fui tau sanga, por tau sanga fau ele mai tau atu. Lua whelua fitu. Lua whelua fitu. Lua sfutasi o mati. Ia, mana ia o leo le ato e taliu mai. Mai le no ta ua fo i savalina tala fo. Be fia lia ia le tamaitai a Dame Lydia Ko e ta alo i New Zealand. Ia, se fau tau sanga lea taruaina mahalo ia. Moni le luafe sfultolu. Ia o le luafe sfultolu le na lua i umia i Dame Lydia Ko le si i por si ampini o le taaminu sanga tamaitai i New Zealand. Wow. Dame le fato asfulu 5 tau sanga ma. Tala vau ia le te fo i mai lai le lua suliva tau sanga. E miliona taimini na miliona mai asfulu 5 tau sanga le o. E biliona ni taimi. Ia bale ia fo i le tulanga la tatu to e vai fo. Ia o to e saule dia ko. Pea mana sfulu tau sanga talona le to e anga mai le open le tatu ni New Zealand. Ia le mai tau atu to e fatino na tau sanga fo. Ana le tai au le ta anoi le FIFA ile sa ilingo le polo lang le FIFA World Cup le tu sanga le ta long soka le ta anoi la farani mal au sepania ya olela ua sao sepania fa tali mai le final ya ole au sepania man malo ya farani lua ai ile le ai ya toela la so ta au fitu ta aloi e lani ba Argentina ya po fea la la mafuli ai se fa mo tulanga FIFA ai ele tala mali ana lena mai le one news na o la foto fo ele ole ai le fa ai ele FIFA team ni o technology le fo e la fai unga fo contentious cause lena ve vese telo au fo even mai se fai unga la fo ni ma pena ya le lo i fo mulmulen e ole ai le fu fa nga ina e fa about no ai va nga yo fa unga e fa ina lo fali e o te le walanga mana to tanga te va nga le Mario no le o le mana matua feita e le ta longa na quarter final quarter final Switzerland ni ba Argentina le na tu le sui Switzerland ia ona matua feita i lava tanga ia na mo muliane o le fa le fa onga le poto fa folingo masini e fai unga ia ai te lola mari o fisiringi ai foi la isi ta alonga wa lewa lia ai mai nei lunga i fai ngai ta alonga soka ai pe ala isi ta alonga i si fai unga ia te lena na valua yulo ta le fia i fai unga pe atu unga TV la atu unga ia e fa alonga lau fali aioni ai ni ai e fai mai ai fai unga ia le tatu te lelo o le mea mali na o le fai mai le lau fali o la fa pe ia o fa tino ina se vai nga le solitu la fo no te mo ta longa le ile ala sa le ai ona la fai mai ai mistake ai le mulmulian e lo atu me siri tanga te tonu ala fai le men era tuli tanga te le tau tu ono la fa pe mai masini o le fa mistaken identity ole afula le ol fa mo masini ma pena ya e ma tu fai foi ol tecnologia la to ia e ma fai na manipulate e ma fai ia va nga fai ona sui il va nga tecnologia fai na ya bali ia si au Switzerland ia ona wole fai na no vingo la to e ono sim fai no neima ataya ma ngalani ya o tulanga na le ia le wo me ise pania ya ai fo watu le sa po oi po ngalani po Argentina ya wala sa ilinga champagne o FIFA le tu sang te lo sa o le sa ilinga champagne o la solos fulu la songa fua fitu fo tai le tai au e ya o ngai mari porua ya le tau fai usu me matamata fa tasi le o ngam fai la tau ti matamata le final wow ala ya abu ya nei fala mai le ke ke le fa taiti ala ta tu fa fianga le te morta ona Tau Yesu ilunga ole sataro o na vai malima na tu ia ifao sila le pango tama uata elona fatu ona ia te pa ya Yesu matai atu tele
Toi sefulu minute ona tale o sefulu. Ia o le whataotonga le tatou polokalame le nei. Aso Mari tale tu lai sefulu o le polokalame o le moli o le ava. Toi whaafonga mai se tasi o polokalame moli o le ava. I tu lai sefulu tasi o le polokalame upawhai o malo. Ia taltanoa toi foi i le tuangane a Mari ma le awhionga i ala wano a te lawa. Sefulu lua o tatou talafou i ona tatou eva tuale se i pa ia le tu la e lua e whamahe ai le tatou tautua. Mari e le vaenga nei lunga le tio New Zealand na whato au mai tai au nei. O lo i rwesi le whaapea. E whaamatai e talawhea ngai pe whea le tu atu i mātua le whaupopo ni livi mō mātua po o aso malolo. E le whale ofu i Australia, Mari wa tele lava ina anga matawina fo i tangata le whaupopo ala tau annual leaves ia po o whaupopo ta ilua vai aso mō mātua i tausanga ta itasi se ia o lava ina atoa ta se fululua tausanga o ala tau whanau o lera walanga i mana tau tangata New Zealand whaapea e whaamata i le mwhai ona tupus me whaapea i New Zealand mō mātua Mali, e o le tūlanga hoi le mai tau atu o le fisiri le mai le arantiri le tai au. Pe wha mate mwhai O na le wha tino i nei Australia ma nisi o fwoi wahanga lolang. Ai o le tūlanga hoi lea o se avon loa mō mātua e whaatasi mwhanau teimi e mō pia Ia e le ngatai nā Maria o le taimi e mamai e whanau le na fwoi le mwhainau le aonga. Ia pe o nisi mafuanga na e mō mia i livi mō mātua. Al malia foi la e ai le stangata le o le fa mailo na manatu fa mata e tala fe ngai le tu le fa popo livi mo le matua e le o ia sana ngalwenga o fa ia fana tu sa lai o le si tu lai pe o ai o tama portina e te taun a vele living le mata loa tu tasia na fil por kala bevo ele ele vitau ia tasi le no folta ma rutina fenga luanga le so teimi nei o tuanga onga ia o vai tia tasi ia no winga a lu rutina fenga luanga e sau tu sa le no folta ma ana ta ngulu tamale fai ma ia la Facebook ma tu e sauti na tu e fai uma fe au ale no foi la so ato no ele vitau ila o le fisili la tari la le tuanga na al mai tau atu o le mai le fisili le baanga le no luva ia se fa popo i lunga e fa popo i lunga Olivia o mona iai o iai ia o te lor finangalo la tu po le has finangalo a mo wa ia o salanga tau ona ia ma fu anga tau ai ona living nei matua ia me sia ale o luva ia so ale fa solo foi fa solo le tau sanga ato le luva ia so ia pelua so alve ia se full fa so per tu 14 business days working days ia e wai le vai voi e fai ato le le ato se vai aso ia ave se lua pe fa le mai le o va pena ia o te lo se vai ga tona sili ia fa le ua mo fai Australia o te lo e tu ia o mai atato e le ngata la ele aunga pe ama mai tamaiti ia ai pe ama i fo matua ia pe sa ai la lua tala noanga ma vai mawan nafi e te taula ona ave pe le livi tama pe fa pe le no fo le tanguru fa le se me fa o me sa wale no to that no alu e figa lu no fotina wa e tinai e te tau ia tinana al me fo le sa on le o ie tatu te va ai tu lango o batafa yo mga luenga fo e ia responsibilities for ye mai tau tu te miani e le mbasi se atu mo se tu langa spe face alo ni fa lau fo ye lai ia o ba fo o le ale nganu nga e no fo ono o nei fa lau avel fa mai ma pena ia fa vo e mai te mau ai ia tina ia o sai na a vesa ile la fa tu sa pe fa tu e tau la le perito liva le husband leave por Facebook or marriage leave o le livi te urga le ia talos ai te lo a porto se vai nga fa upu fai o fa se la to ana matau fa pe
Ia mo mātua. Ia. Ai nei mate ia ele pule po i vaanga fo ia va pe. O la livi de ave. Ia marriage leave up ia. O fes o Wel istanga tan mali ia perta fisilia tune wale no fo wale fainga venga. Fisi o ave la wa so mai. Le ai o ave so livi e mai le ai. Me la so tili tto. Le ni so livi. Wo va vena so livi. Ona la o le tele o taimi ia fa pe foi la no futa mai titu wanga holidays. Io nai ave foi livi ai sima to a pe fetu tu nai. Ave le livi o le o tamai le si vai aso. Ai livi le tina le si vai aso. Ia umani wa le ni livi. Talo fai. Io tu langa ia mate tu mo te siaki au pe sleepy ma au entitlement po la tu langa o fai na va ai o temini. Ia por me na fa tal foi mo ton ma sina ia fa tu at renew foi. Ia ai anno la sonna fina fa tinu el por kala me pulingano. Para tu la so mo ulai le la ta noi foi ma wa mata fa malu le taki wai. O se aso la le vai so fo ia fai un le ma sina. Ia ole a tau ua tuela pili mo vai ia tātou ia renting ia alu sa o landlord fale fa tau po mo kesi ia vaanga ia sau sa wala pili atu mai tau voila lua pili ala rate ma sa ni pulengano al vaanga so vaile sai le pili na le la sau esea ia o le fautuanga le mai under direct debit mana ia wai tai tolu masina mo tongi vaanga ia mana ia o wone ia o le teimi o tolu masina o mai fo pressure fuama ia tulo wati ngalo ulule moni tau fa so ino le vaanga le a fa direct debit mo tino e se al tu pe tau na le se ia pe fai tai no vai aso pe vai aso ila tongi ala tipi malu o le fautuanga na le mai la so na fit pulengano a wai ne ia fai nei tatu o te temina ia we si popole ma va pena in vai atu e ser pili le alo kantu e se foi la pili le taki wai na ia talo si al mai tau atu temili ana wa tele na tau no atu pe pa mato meli le so nafi tu la o mato pai pa ma pena ile mato awala wo va ver nga luia le taki wa temini e wa nga foi la ia talo si ia tu mau i fa pele le wa nga taki wai le ai lu mo mana ia na fa funga mai o tau ia me se la tau o ila tau fale fa tau kon tong foi mo kesi ia inisi na o suinga ina ne ifate ia o ile pilo le vai e vatu ila po sameli ai ona tato taimi mari le o toe 20 minute tali tu lai se fulu tawalunga toi foi male ma por kalame le ata le taiao ele nei taiao le aso lulu le aso sfulu lima le o masino you lai fa mangalo foi le ma tau tua pe o se upu sasi lau fa fonga ai fa fonga mai pea o lo ta pena mai le por kalame mo le ava toi fa fonga i se tasi por kalame tau tua si fonga lau mua fa tai Tio ata emo e tasi ai ono na se ole ma pa o na su no for yes solo what's up lei na e ali I ole solo si au si va il ta no Sia e la sia o te wo
Maona filifili ilo uloto Mane iyo umao Falualuo Ainana itua se isi awo Oe ole fetuo Sausa ili mamao Ole lole ala ua Muni tia ilo Walu siya maa Walu se ila tele ofe tu esse Oi lo uaue Penta fama oni Oi sula elie Oi se torno po ofeo Etali ita in Sofia lelei Tasi na tele no mai Loti no loa nanga malo Fatua bai bai tafia falomo So meo Meo le sawi le mabea Wamalo si ai lo otino Ile ama ile mana o loto Bye.
le suafa manu malo lo tātou o Yesu Keriso le au le kalesia. O te whaatalofa ma whaafeilo ia tuai le pa ia o lo tātou o tunu. Welo ma whaio na whaafonga mai tātou Paul Kalame le nei tae au. Whaatalofa atu fo il pa ia o le au whai ngā luenga le atua, whatawhai taulanga e fia. Ai mai se o le tāpua inga e nei o tātou ta māma tina mātutua i tonu ainga. So se i tua ma whaio no atu iai le nei Paul Kalame. Whaatalofa atu fo i sunga i le li pule, pa ia o le au whai ngā luenga o le tātou le tio nei. Tālofa lama. Al tātou Paul Kalame fo il nei o le moli o le ava. Pe o na masania ia solulu taitasi o vai aso. Tātou te whaanongolongo ma whaasoai. Inisi o fionga pa ia alu tātou utua. Au le amua mua na tātou whaatangisia le awai mai o le nganga pa ia o le atua. Na te whaamatala loto ma whasoasoani mai. Ilo tātou vai. Se o tātou tatalo. Whaafitaitere le atua. Ilo walofa ma lo whaamaoni ai mātou. O lo solonga manu iai fe au mga aluenga o le nei vaenga o le aso. E mai se o fuanga o fia ngai ma le tangata lava ia. Mātou whaafitai foi o lo manuia le tāpua inga. Anai o mātou ta māmati nā mātutua i tonu o ainga. Whape ai le fia ngai o mātou whanau a onga. Ai whaafitai te leo tūlafo ina lo mātou ola. Whaafitai le nei awa noa o maua. Whaaso ai ma mawhau whauru loto i le winga o fionga pa ia. Ta iala i nai pea lo mātou ola whātua tua i lau fio. Aula mātou te tālo lea li ie, lea i lava se mea mātou te mawhai, pe au noa ma lo fisoa soani mai. Lea lea o mātou wala ua tua i lau fio nganga pa iai, se e mafutaina i mātou. Tala ina la mātou whaalongo ma o mātou loto, mātou te langona i nai lo fetala i mai. Tātou ma lau fio se ia whai wina le nei Paul Kalame. Ma ia sanga wha sili nai pea lo lava vi inga e whaavavau. Mātou o le atu e ale suafo Yesu Keriso lo mātou o li ma lo mātou whaola. Amen. O le tusi ua o au mai e tātou te mawhau whaatasi ai nei aso. O le tusi e luka ma tā au pues fulu. Tale le leia Yesu Keriso na tusi e luka lo na ma tā au pues fulu. Alu foi upe tols fulu male valu. E o atu le fas fulu male lua. Ia a fai o iaila utus pa ia. Ia whaafonga mai o te whaita wina. Whaafonga mai ia fionga pa ia alu tātou watua. Wa lato wo. O nā whea tu lea o ia i le tasi a ai. O le tasi whawhine fo ia i ngoa ia mareta. Wana talia o ia i lona fale. O lona usa fo ia i ngoa ia Maria. Wa nofo ia i lalo i tafa o vai o Yesu. Ma whaalongo i lana whetalainga. A wati ngā mareta i le whatu a inga. Wa tū mai, ma whapea mai. Leli ie, e te le manatu mai ea. Ina wa tū mai e lo uso ia te au e sauni to atasi. Ia e whetala i ane ia te ia. Ia whesosoa ni mai ia te au. A watali atu leli ia te ia. Maretai, ua e popole, ma ua pupulo uloto i mea e teli. A le mea lava e tase ao ina ia mau. Ua whirifiri a fo ia Maria lea mea lelei. E le ave e seina ia te ia. Whamani a mai lea tua e ala li whaitawina ma lo tātou whanongolongo. I nesi o ana fionga pa ia. Ma ia tū mau ia te ia, lona lava vi inga e whaavavau lava. Amen. Ole manatu au tūpo au mawhauwhaunga. Tātou whaasoa ia ili nei aso. E whapea. Ia whataua le mea e ao na whaamuamua. Ia whataua le mea e ao na whaamuamua. Sau se taimi o na talatu leo le tātou laina. Ia whaasoa mai foi sou tau whina ngalo pa ia o le tātou atunu. Ao lea au tau mwhai o to atu nisi vaenga tāua. O le tala ua masani o na o tau whaafonga iai. E winga i tali ngā māloa Mareta ma Maria ia Yesu. E whapea le tala. O le ainga le nei, e masani o na mālo loa Yesu pe amalanga atu Jerusalema.
O le ala fo ile na vala uli ai e mareta ina ia afe atu maonso e malo loi lo latou fali. O mareta, ua manatu nisi tangata anta mamai o le winga o lona ingoa, o le tamaitai o le maota. Pe tai e so tai le winga o lona ingoa ma nafa, whaatina po tamaitai. O le tausia ma le whale leia o mea uma i tonu o le whale. Ai maise pe a o ina taunu umalo. O ia fo ia matua i le auso. O se tina o le tāpena pena ma tali malo le lei. E le manao i se mea e whale e tonu. E fōringa mai fo i le moli maua luka. O mareta, o se tina e wha mua pēlo na manatu le wha sino manga o fafine i le tū wha iutai. O tina lava e nafa ma fe au pe au o ina taunu umalo. O le ala fo i leo lona le nofo le lei. A wae tā ua fo i a te ia o na tiu te wha tina. Ma lona tūlanga o ia o le ulumatua. Mai fōringa mai le vainga lautele. Ua ma mafa e mareta le tāpena ina o lona loto i fale tino. Na i lona soifua whale anganga. A Maria, fōringa mai sa ia ave le wha mua i lona wafe so ta i le lei mai Yesu. O Maria il manatu o nistanga tātama mai suenga wha mata upsirisiri. O le winga o lona ingoa, o le tamaitai poto. Mai fōringa mai ai, wafe so ta i le lei, le winga o lona ingoa. Malana ngā yo inga sa whai. Ua le ngata ina poto la na mate, a ua wha mua ia te ia, le tāpenanga lona loto i fale anganga. Na i lo meo le tino. A tonu ai o le ala lea sa le ano ai lava ia i tāpenanga a mareta. A ua avea mala e tupu ai le fia o siona uso. Fōringa mai le manatu o mareta, o le tūlanga lava ia o tina e tu o le umukuka. Mai tau ya Mario na tūlanga whātina, ai leo le nofo i tafatafa o Yesu. A waina i loa po o manau foli ti a polo ia whaoso lava. Ia ma whaama ite le loto ti ngā ya mareta, i le vā malona usu. O lona le fia lea na whai atuai, lea li ie. E te le manatu mai ia ina ua tu mai e lo uso ia te au, e sauni to atasi. Ia e whetala iane ia te ia fisosoa ni mai ia te au. Peo ni upo se tangata ua le lava au auna, po ua le lava ono sai. Ai whafonga i le talia Yesu. Maretai, ua e popole ma ua pupulo uloto i mea tele. Al mea lava e tasi ao ina ia maua. Filfili a fo ia Maria lea mea le lea vese ina ia te ia. Ulona winga, wha le tau o tele ia Yesu wha se a Mareta. Wa wali ali mai ai winga fati a polo le faife au fa vava ai ma le mai tau masei. Wa ua pe le anga ilona loto le mea ua fai e Maria. Ma fuanga le ol fitalai ngā Yesu e pe ona tā ua ilunga. Mo Yesu lava ia e le tā ua tele le mau tāpenanga whale tino. Ai tā ua le ava noa ua maua. E fei loa ai ma wha so ai tau mafa whale anganga. Le fo ia tangia le moni o ia upu lana launga ilunga o le maunga. Pe ona tā ua e mātai o le mta upu e ona o le foi upu e tolsful tolu. A ua tau te popole pe a ma wha pe ane. Ni a mea tātou te ai ai. Ni a foi mea tātou te inu ai. Ni a foi mea tātou te ofu ai. A iau tau mua i sā ililo na mālo ma la nāmi o tonu. Ona wha o popo i nātu lea o ia mea uma i ate o tau. O le mea tonu lava lea sā filifilia e Maria ilo na loto. Sa ili mua le mālo lea tua ma la nāmi o tonu. E ala ili whaafisa ngā ili lei ma Yesu. Matua whaalongo ma le toa ma mai tau fitalai ngā lea li e wā o tau mawhasilia e mo mia mo le anganga. Tali tonu Maria, ai a maua le mālo lea. Una wha popo mai ai lea e lea tua maisi mau wha manu yanga e tele na tele i mawhauwhauina. A wā e wha tupu ma wha tele ina e lea tua manuia ili tangata. Ua wha tua ma maulo na loto i a te ia. E mana tua fo. E maua so taimi tātou te ai ma whenua ai me ai whale tino. Ai titi lava taimi tātou te whalongolongo ai a fionga pa i a lea tua. O le ava nofo i wa maua e mafutai ma lea li e le maua ngofie. Awa, o aina manatu e a whea Yesu lo la ainga i le taimi o le aso, i lea taimi o le aso. Ma e au na whao ngā te tau, le ava noa, e tali ai mea ai o le ola whale anganga wa laulawina Yesu. O le malanga Yesu ma ona so o e ngātu i karilaia.
Na iloa ia i lātou le tau maua, le tau le maua o se taimi e mālolo ai o ia. Wo o lava isi na fasi mea ai se i tau mafa wa le ai. O na lātou whaatau anau le ia te ia ina ia tau mafa. Ai whai maili tali a Iesu i ona so. O ia te au mea e ai tau te le iloa. O la o mea e ai ia o whaia le fina ngalo o le na au ina mai a. E le siria e ia Iesu mea ai whaale tino. Ai tāua ia te ia fina ngalo lon te maa. E tāua ia te ia lo na wala wina ma le wha moe moe na fio mai ai le lalolangi. Sa ia wha mua muola na ngā luenga whaola a nganga nai lo le popona i mea ai. Ta si lava lea mea sa whai ma whale le lave le ngā luenga whaola lo tātou ali. A wā sa tō telefoni montu o tangata sa tau muli muli ia te ia. Ona o le maua fua ai lo le mea ai. Ai misi a toa le ola whale a nganga. Pei tai. Sa le mawhai lava o na mālo ia whaaso songa ia te ia. Tau tino lava Iesu ia mareta wa se sela na wha mua mua. A wā wapupula na loto i mea whaantau waa. Ai tū le mea te tau o na wha mua mua. Mana tua foil talai ngā Iesu na whail ti a polo i na wa whaoso ia e whaaliu a reto ma. Ai whai mai Iesu i le na o mea ai e ola il tangata. A oa fionga umai tu lei mai le fafonga o le atua. E leo whaalea o ngā ina Iesu tā ua o mea ail soi fuanga o le tangata. A lona fina ngalo ia sili o na wha tā ua a fionga pa i a le atua. A wā mea ai whaalea nganga ia e mawai le ola, ma maua atili ai lava. A whai tātou te le langona le musu ngā lea nganga i o tātou loto taito atasi. E le mawhai lava o na wha malia ina o tātou loto i mea o le neila lo langi. O a fionga pa i a le atua o upu mamana to e mamala. O se taliana te maua wha amanu ianga. A lo tangata e wha talinga tuli iai e misi a toalo na olanga. O lona winga, te tau o na sao mata mail tātou whiriwhilinga i so se taimi maso uma. O se whaamnat tau o fo i moti nā, uma i nei aso. Nei popona o tātou loto e wha tāua, ma wha mua mua mea whaalitino. Ai ngalo ai le mea e au na ave i ai le wha mua mua. Tina, ia to toa lau tangai i mea sili o na tāua. A wale manuia o lau whanau, ma lou ainga. Waile lumana i o whanau nei vale tu lima, o na ua e le mamate i mea e manuia ai. E le whapea ua le ngā lue ngā mareta na whai. E le o whaalea o ngā ina fōia i e sūlo na tauti ngā. Ai eila wa fōi taimi, tātou te manatu ai o le mea sili lea ma tāua. A ua tātou whaia. Ai muli ane, o tātou toi salamo a ua tuai. A ua misi ai le mea sili o na tāua sa te tau na whai. Ia tutusa lo tātou nau i nafa whaati nā i tutonu a inga, ma le fia e whaalongo i le upu o le atua. O na pā leni lo lea o mea uma. E le aise au ngā o ni tāpe nanga se teli. Tātou te tali luma whale ai le sila a le ali. Ai le o mama, ma le leile ano fale o tātou loto. O le whamanatu o le mori o le awa, to e wa ifo le tangata ia i ate ia, po fele i tu o lo ave i ailan wha mua mua. Wa a sel filinga le teiminei, o le ate le se a whaina o tae au, ma le lumana. E te le a mea tā ua. Ai sila to toa ma whai se filinga ata mai, le mea iau na ave i ailu tātou wha mua mua. Ta maa, tau tua nao tātou fo inafa, whata mai tu tonu ainga. O tātou o tai, a ele o ni pule. E manuia ma malu o tātou ainga, pe ata mai ma sao lo tātou wha mua mua. Whirifiri pe o le toi ina o Yosua, na ia matua tau tino lo nanu, o ia malona ainga, e au na i lea tua. A tātou wha mua mua lea tua i mea o na manuia lea. A wā o lea tua o lea alofa lava ia. Na maua loa e Paulo ke riso. E le toi ia ia se isi mea na sili a e ia te ia. Fai mai a ia. Wa le toi ola a o ke riso. Olo ola i tutonu ia te a. Olo na winga. Fa mua e Paulo ke riso i mea uma, maso uma o tutoi olo na ola. E le fa lea o ngā ina lo tātou tau ti ngā, ma le fili ngā e tau sili mo mea le lei. Ai maise o le soi fuanga o tātou masani ai. A o le taulongo longo ma le wha manatu o le tala le lei.
E ala i le mōli o le awa. I loutou soifua ma lo mātou ola whaleanganga. Ia sao la tātou whaamua mua. Ia tātou mua i sa ili le mālo le atua ma la nāmi o tonu. O na tātou fiu lava lea. E tali manuia o le atua i so se ala ua ia saunia. Ia le atua tu le amanoe. Si tātou mai sin tātou pese whaamon mole tu fue. Tala atua i lole o le amanoa mo si fina ngalo le tātou tunu. Whaasoa mai ai tātou ma tā upo le nei aso. Ia whata ua le mea au na whaamua mua. Ia o manatu e. Mane foia e tala atu le tātou leina. Ia manoa e whaasoa mai ai au tau fina ngalo le tātou ma tā upu. O le autu o le ma tā upu. Ia whata ua le mea e au o na whaamua mua. Ia e te le amea tā ua. A o le mea tau o na ave i ai le whaamua mua. O le mea siri leo na tā ua. Ai, e eisi fi siri leo te fiawatu. Whaasoa mai e au tau fina ngalo. Ia, i le nei foi, ma tā upu o saunia mo tātou. O le sire whapea. O fea o mea nei e lua. O ave i ai lau whaamua mua. O le tāpe nanga whaale tino. Po le tāpe nanga whaale anganga. Ia, e sauno mai lava i lau fina ngalo. Po le tāpe nanga whaale tino, ia po le tāpe nanga whaale anganga wawe i ai wha mua mua. Ia ai whape whea foi o na wha tino, le waenga o le soi fuanga. Ia, le atitalatu tātou leina o le tolu walu lima lua o whatasi, ia po le tolu walu lima lua o whalua. Ia, e whasoa mai ai o tau fina ngalo, ia i tātou matau po le nei aso, malo whaloalo. Ia, talo fala sela, talo fatu tātou tina ia la sela. Ia, talo fatu lau stunga al whawhia ngai. Ma lo soifua. Ma lo lava mo le tus whaitau. E ma tau tia le ma nei o le nei tus whaitau au ai. E este le ma nei o le lau fola sia ina mai o le poto ia maria. O tasi ala si upule au mai e te sili atu no fia wha mafa iai. Ia. O le upu alea o le popole. Ia, e este le moni. Awa, e o tātou le popole pa i ese mea ua. O tupu mai whaavave ua. E o soa le popole i te ua le i la atua pe te ua le mānaia. Ia, e whapenala le popole na o ia te awana nafi. I o e, ua misi nei le pasi. Ia. A o whape atu stoi ina sai le lotu, sa maalo lotu whatasi. Whamole mole, pi isau telefoni se i e se au tama se i tau e. E piki atu e tau leanga e se pasi to e sau se i. A tua le lua tu lafa tu atu e tau le si pasi. Ia a e te ufa mai ele ai. Ai sili lo toi fo i o le falesai. E vili e sau ta avate, e lau tama leanga. E tate a lo fatu lo i a le ai la. Oi lo fo le upule e whamai a wole popole. La tu upea i fuafuanga ali sisiri ese. Po fia foi ave e o vai le ne ya. A tu sa fai ta te kunase. Tu alo lo vai tinha. Ia da ele i umatu la utalana. Ai tu watu le ta vale o solo tu ta vale se o tama wala tu fa fita ia. Ia no fa pe atu lola ia stoina ia si. O vai foi la. Ese sa ole upole me. O le tangata o ia le mea lofa ale atua. Leila o le mea lofa ale atua le ia Maria. O le taritonu ma le fatu atua. E le aise sina te ave se ina. E whape nala lo langona ele ne whaitau le ia ine i tusine. Na whapupula le awa umatana po i le TV. Ina sau ai le mea manei an whate ia iau. Ile ma losi o le paua o le ngata fo ile na fao so Yesu a le na fail fetela nga Yesu na o le muli vai o le fafine ete tu ia e tu i momomo le muli vai o le fafine lo ulu o le muli vai la le o Maria le sao i le ma losi le ngata ata ilo pena si la fiana pole ni usile na fa tilo le ma losi le fa so nga le ngata male au ma losi le ngata male fa umatia le ngata le ko taila ma los ona fa tupu manatu mai le ia te au oka ile fa le tino la le ova ai le ma losi le ngata
A o le fa'aleagaga lea le malosi o le ngata. Le te volo foi le tuli le ngata le tau te tau ai nei. Le taua o le fa'aleagaga. Le te apolo la le tau te tau le e tu i momomo e maria le ulu i lona muli mai. Ia o tu fa atu le mo fa fonganga sa mo le ni ia. Manuia lava le tu e tu li taimi o lo o faiva mai fa manuia pele atua. Tai la sela me foi ne yaso. Ya patalo fa tu ile tina ya langi. Le fatalo fatu la ustunga fa fianga inga ni ta ya. Ma lo so fu langi. Ma lo fo so fu ma langi mama. Ia o te fia fa so atu fo ta tomata o pe na fola sia ile ni ta ya. Ia o le mea mua lava. Le wa sia ia Maria ma rita Yesu. Wa te ia o si a inga le o fai ma a ingo Yesu e a fe ia na malanga pe a aluana malanga fa tu pua. Ia o te tari tonu, leo a fe Yesu fal Maria Marita. Ele te taulana o umala ua fai ia i ngā luenga a. E tauana ia se e tala noa ma Yesu. Wa e whawhianga tu ule malo. Ai tau fai o e fai ngā luenga a. E tauana ia se tangata e tala noa. O lea lawa wa tala noa lo Yesu ma Maria. I mea whaaleanganga. A lai pupu ama e Marita e alu e pateto solo e fai mais po le ase me la sa fai po se tau mafatanga po ta pena le fale le wa fiala o e Yesu ia le la wa alu lo la wa ta pena me e vai mai ya o lai tala no Maria ma Yesu ia o lo na loto pe o leanga a le la pe le fia falo ngo la Yesu tala a Marita le na fai atu ia le wa fai tasi ia to tasi ele fatu ainga ala pe o nofo mai Maria asa tau sau e fe so ani ateia ia ole mete tau ole stila fanga Yesu ele o mea ai mana au ai po nisi mea a ia mana o fa alongo le upu le wala fa le la tala no Yesu mo la ua a ia mawan sea o ngale mo la ua Maria ia le la wa fa alongo ia Maria i fetalainga Yesu le wa ufa longo yai a Marita ia la wa le mafaina ta wa pua ia me le tino nei a pera tata fesili o fe o me nei e lua o tapenanga faletino por fale anganga a o la utali la o le fale anganga o le fale anganga e tauna a failo ma wale avanoa fa longo lo e me le la o ina mai ai tu me uma wa le sia nga wa o langa le tato te yai tato te fia mawale le ia manuia a o Yesu le wafe e taulona fa longo lo Marita Maria i me wa onga le Yesu le wa fai po fe tonu le me e la te o ia po le ola fa vau po le mala ia a fili la ua po fe me ne lua po le mala ia po le manuia pe fola yo sua na fili o sua malona au ainga fai atu ia Israel fili o tau le asone po ai to te au na iai a o malo ainga ma to te au na lava ia Iova le atua o lena au na iai o tato tama pela e pe fola o Maria Marita sa tau lava na tu mea uma Marita ai li folo e fa longo po le aste petalainga Yesu le la o ia mola o ma ia o le fua foi le na o tilo la tuangale ia o Marita lava le na mo lava le tangi ona o le fa longo le ia o nga Yesu o sia fa so atu nei tai au fa mangu ia tele lava le atu la usunga au nga fa tele fa tua male kale ia tua foi Yesu amen malo fa tai langi tai mo fa so manu foi ne yaso ataro fatu tinaya tua ina alfa tua ina fa tai tele lava tai lava no mo foi lo matua ya mane ya tatum ta upune ya ni tina luo tu ina mai tato te mafo i tulanga lua o Palestino man fale nganga ia pena vo te mafo lo vala mo mua o mana ni tala apostolo polo le calisiero mo foi pa alun foi po marfitu pa perta a Paulo o le malo le atuele o me ai me e inu
o le ami o tono, ma le file mu, ma le oli le nganga pa ia. Ia. Pe o te o mai ala le manatu le nā. Wa walua nei tina le wa tātia mai o tātou luma. O tina o mareta, o tita ua o tina le tino. A Maria o tita ua o tina whale nganga. Ia. Le lawa mo tino ale tala le apostolo. Paulo le malo le tuele o mea ai. Po o mea inu. A le file muma le oli le nganga pa ia. Le lawa tātou mawhawhori tūlanga. Pe iau na tana not fo ina tina la umwai atu. O le tina i te tono la ingo se whainga mua le a malo po se tangata tonu le pale. E wa ai fōringa o le tina PPI. Pe se i se whainga mua le te tonu pe se te punga la au le tina. Ia o mea la na pe ia mua mana te le tina. O le tau le leia i mea o le tino. Ai pe tae le tina le o malia le o tato wawa aine iai. Ese po ilona tūlanga tātou tilo malmalama iai. Po le tūlanga tonu le lona loto o me whale anganga. Wa walu anu whanofo i lalo vau i sumpa longolongo. Le lawa tātou tari tonu nei il wha. E whaile whi awa marita. A lawa ti ngale loto i a Maria. La sila pia le leia le atua le naran petala i atua i Yesu. Petala i Yesu marita. Ne ai wa e popole ma popuro loto i mea o le tino. A o le mea o filifilia e malia. O le mea sili lava lea. Ia pe ana o waalong fo se tasi ari tu sipaia na ai eile. La unga Yesu tu sa o fa evangelia. Na ai la unga Yesu nana la unga. Ia e wala au mai tina. Amu ia le manawa na e whana wai. Amu ia fo susu. Na e susu ai ia whana au i su io e. Ai sili le manuia o le whaalongo i le pionga i le upo le atua mtetong ia ia. Na, o te o mo ia fina ngalo ane nara tatu tama. Ma le se talainga i Yesu le mea le nei o nina no mortin me Yesu. A o le i ole au tau i lo tama i mea to te mati tivai. Ua umana sila pia i lo tama. Mea uma to te mati tivai. O no vinga la e ole atu tātou i mea mana oi. A wa umana sila pia le atua. Wa tātou lo le atua o le e tau e au ia le atua o le whamatala mea lila po e sa pena painea. E oi, na te sila pia mea uma ai le i o mai. Pe i se ila o te tau e au nei tina e lua o le tino ma le anganga. Le lafa, tau tala lava la apostolo Paulo i e kalesia na mai e fete nai nei e lua o le anganga ma le tino. E fete nai. Ai, e siri o na malo le anganga. Wa o le anganga i o le tonu unga leo tangata te tonu uma lava. O le anganga leo wa awina mai. Fai mai le tala, wa watu Yesu, wa ave i le langi. No fo le tuta mtau. Ai fo i mai le atua le anganga pa i le lalolangi. E leo tu fua ina le atua le lalolangi. Wa watu lo na alo pele po o ia lava. Au awina mai le me alo fasili leo le anganga pa ia. O leo o tato ilo ai. Le alofa faulai o le atua e le mapai. O na sua ina. Pe motu sia se tati. Le ano le atua o le anganga lava ia. Le alawa fo mai luna anganga le to tonu. O tato loto. E nofo mawai pe a fai. E tate talia le fautanga. Pe lava ona sauni ya nisi e kalesia le taimine o leo tālai ya. Tālai ma mori o atu fina ngalo le atua. Ia sawaina nisi. Sawaina o te tau telefona uia ia te au lava. Sa whaia ngā ruenga nei Sāmoa. Sau tālai. E sa tau sasa o mele tau inei lalo niu. Whamea o te tau tala atu le ngole o Yesu. Ia ai le mo so wita o lo wa lo fa ia ma lo fia e fa la mai ale nei io ai esa la ngona le ya to lo wa lo fa ia na yo no wa anu ese e lo te fa to fa mai ya foto pa la wa tu lo wa ya te ia alta lo fa na una ta wa le fina ngalo yo o Yesu ni ta to mana mau le mala malama i te ia sinangana na tamana laina awina mai Yesu e la vea i mawhaola pe ona whai mai le mauna i le
ele yoni ngi lim ta upu tolu pa pus malo no awa pa pela bona fo mai ole tua ile la lo langi o ia mai na tali e to tasi na ia le fano se tasi fa to ia tia ai mau ia le ola fa va a waile au ina mai le tua na atali ile la lo langi fa sala ana wina mai e fa ola mala via ile la lo langi o la to umala la to tele fa longo ia le ai la le mo la to man via le a o la to tele ngon fa longo ia mu ia to ele o la to fa msinonga iwe ia o lo fina ngalo la tua ina fa taua me fa le nganga ni tu fa le nganga fa taua me fa le nganga ai fa me po ia mo me fa tino ia on fa stil mo fa tino pa sidi lo me fala nganga pe on ta o mer kon tu mo ta tu lima iyo sidi me fala nganga sidi me fala nganga vai o lai ta to nganga ta to tu ile nu o mo sa mo mo ta to ta tu tama ta to te mau fa ta siembolo natali malo va dai malo lava mo fa so ma na il fa so ni ta ya ia amanu e foi le tu ya tina Ia ne yaso, ia, iulai, talofa la sunga. Ia fatalofa tu la sunga, whawhengainga ni tai au. Whawtai mo le amano fo umaua, stufa e fo e tu so fiong pa ia le tua peo na e tuina mai ni tai au. Ia umatanga o fia lava le fola ina e la sunga. O le tato mata upu le amatanga, ia ato no le ale telefo se manatu au umona e forsia mamlama me ume tuso le afiong po ia le tato watua. Ai se vaenga fia matue se manatu ni tai au. O le vaenga o le fai upu e tonsu ma le iwa whapea mai. Wa nofo o ia ilalo i taftafo vai o Yesu whalongo ilana fitalainga. Ia o i olo i sianganga ta aua i a tau. Ile tu fale nganga ia tato falongolongo ma tato falongo pe so se taimi talaile fiong pai ale tu ai tato falongo me o mo na feta lai melo tato ali o Yesu ke riso ia te tato ale foi u pe fast food ma le tasi isa vaenga lo fa pe mai ai wa e popole ma wa pulo loto i me tele ile tu fale tino le o lo mafuli pe ia le tele o taimi o tato langona tato tele o mana tu ai lo tato ali i tele o taimi ai wa mua no puo tato loto ile me male me o tato soi fonga nei e mo ia o ngā mea ia mo i tato te o lai ai tato mana tu pea whalongolongo i whetalai ngā lo tātou ali. E pe o na tātou taria o ia vea maari i whaola i o tātou o langa. O na manuia leo me uma tātou te whaia i aso i leo noa. Pe fwoi o na tātou sānu ni atu fwoi maasina pe o na whamana tuina o lona mani umulon toi tū. Ia wha mua lava i ate i tātou le winga moni ma le whata waina o le vaenga o le tala le o le tātou le pe o na whailo mai a i tātou. Awa le pu o tātou loto i mea le au ngā o le ora nei. Wa o mea ma vai. Ma umatu ma le au ngā mo i tātou. Ia pe a tātou tua le ora nei. Ia lo whingia le tua le sunga ma le whaua wina o le tātou ma tā upu. Ia lo foi le tua so sani le au whainga aluanga o tō mafuta i le swafa lo tātou le soi fua. Ma lo whawhitai le sunga i ulai, whawhitai mo le whasoa. Tai mo le whasoa le nei tai au tātou ma tā upu. Manuia foi fua fuanga le nei aso. Ia, le tātou mai sin tātou pese. Ia, tala tupe tātou leina. Tolu walu lima lua o whatasi. Tolu walu lima lua o whalua. Talo whatu, tinaya folesi. Talo folesi. Whatalo whatu lau sunga. Ia malo soifua. Ai por kalamen nei tai au malo foli soifua ma le langi mama. Ia fia matu fo isina soani sa mal tātou tā upu nei tai au. Matango fia. O teine nei o le ausole nei o Maria Mareta on i teine fia malolofa ia Yesu. Ia sa penta uele tātou tā upu lau sunga o se a inga e afiso o ia Yesu e lofa fo ia Yesu. Ai e alo lofa uma teine ia Yesu e fia fo e whaimea le lei mo Yesu. Ale mata upu Yesu ma le teine tala noa ia Yesu.
na va ai na se loto teini o le si e nau le upo le tu e fa long ya o le si pe e folinga mai e fa le nau le upo le tu e nau i le le tino o ina mai lo ai Yesu le ese nga la uaia ama o le mea nau mareta i le fainga o le mea ai pole tapia nei e lilo ya mareta o lo fa ilo atia Yesu o lo na te ena o le mata upo Yesu polo fa ilo atia Yesu elesia sia ia ile mata upo Yesu pe ona fa ilo atia Yesu ya te ia le popolo na loto i mea ai le sau fa longo pe o Maria lo na uso o se le sona la le o te fia au mai ai mana ia tatou mo tatou ta upo ni taia e te le taimi tatou te pisi ai e pisi e fai ngā luenga mo le ali tatou te ngā lulu e tono a inga fai mea le lei mo le ali fa pena foi tono le kalesia o ati ute ma faiva ma ta leni o mea umalo tatou ngā lulu ai foi tono le kalesia e taimi tatou te pisi ai fai ngau ia mea uma mo tatou manatu o lo tatou fai ia mea mo le ali a o le mea ta ua i le atua e le ta ua i le atua e moni e mana ia ta ua ngā lue mo le ali a o le mea le mana o mia Yesu ia faava noa lo taimi ma lo taimi e fellowship ai ma le ngangpa i ma le atua ma Yesu ia maua se taimi e tala noa ai ma Yesu ma faalongo le upo le atua se fetalai melo no winga e mana o mia tatou spend le taimi fai tau le afionga le atua se tala noa mai le ngangpa i o le atua e ale na afionga le ale me tau na fai le aso ma le aso e tau ona ia taimi tatou te fellowship ai ma le ngangpa ia ina ia tatou i loa i le ala ua o le afionga le atua mo le upo le atua le tala noa mai e tau na whaatu muina i le tangata kersiano ua o le upo le atua tatou te tau ai e tau ai wha le anganga le tangata unoa tatou ma le upo le atua e o so whai mai satani ia ele ilo tatou tau ua o le pelu wha le anganga le al kersiano o le upo le atua a tau mai la satani ai le ilo tatou le upo le atua lono winga e faia ina tatou o se uso soani atu lea i tatou mta au whaatai lava tua whainsu amen lesi tai manuia ne yaso ia olo o tala tu pel tatou laina ia mo ilantou e fie faso mai tatou mta upu ia ole upu le atua e ala se mai nei vai tau ia ma nei foi soifuanga o tatou iai ia ele ai lava sei si o mo fai ona toi vai tino ia Yesu al fisili pe fa pe fea ona tatou loa ma tatou whalongo i le upo Yesu ia pe ona maua mai foi fina ngalo o nisio o tatou tina ia te mafoi o le tau o le fai tau tuspa ia tatou toanga fai tau tuspa ia o inaolo a wala mai ai ia fionga le atua mo tatou ele ngatai lea tatou toanga te talo tatou au penga lea o le talo wa me tupul soifuanga tatou talo ia ma vala au le atua so ani mai ia fatau o pea ia le tatou soifuanga faleanganga ia ai o tatou te fa mua me o le tino e tau me ai fa mua pea me faleanganga ia fatalo fatu ia luopo ta filo sunga luopo o mari la vai ta ne ia so tu so tatou matau o patau ala vale para a o siu te mai manatu ia Sāmoa e muli mai le tu falanga a le tu a fale tino ava ai matai le mata o ina alo ta mai ai le talia fia o tanga e tanga te ona de fale sa vale le anat o lo mi no lo famita ia por face au a fel o fale po ai lava ai le fes a tanga e fes au po sta fo la tiro fale o la tapena pena mai le tu ni ona fia fo le tartar no ya ai la tu vai la tu ele se tapena o ye va ve anto tu fes au ele tu fa tino le tartar ia Sāmoa ele io tatu fa le ngai na le tu fa tino ya teto e mo fa tanga te le tu tino ya me fa na ola so sanya malo tatu tapena mo le tu fa fo wai tatu le vai le tu fa le ale tu fa fo na te tapena ina le ava no tatu ava no ai le tu fa le nga tatu te talo
Ma lo va tai la sunga ro po. Ya ele ai ole me foi le tato mata upu. Ele I fa le nga ina Yesu ya le tu fa le nganga. Ta pena nga marita. Ele fa pe wa fa le nga ina tato ta pena nga le tu fa le tino. E ta ua. A ole fa mua mua. Ole tu fa le nganga. Wa o Yesu le ua fa sanga I ma Maria marita. Ya oila se yo sili wat tau ona tu meo. Ya ai fa la talata lo ai fa longo po le a se fi au tau. Ya o me ai fa le anga. Le o le a lau mai Yesu. E wai maua ia me ai fa le tino ya so uma. A o le tava noa ma le taimi lea ua maua. E se ma le tā ua. Ya, ale atu atu lea vano ya tu mua, tā lofa tu mua. Tā lofa lava ai lau sunga al whaia onga. Tā lofa lava lau sunga al whiwhi au ia langa o lau sunga fo ia whaia onga. O e tau e ma la o whakalia o leoa peia o la fo ia ripiti mai le mea. Se ia o sau I. Ya. Ya, vi ia le ali. Pafitai le mata upu. O so manatu. Walava matu soe langa o lau susunga foi. O te mai e tau tala iai. Langa o oe wa uma o le tangata wha uina le atua. Mai ua mawalunga foi le o uina. O se manatu e wha upopo wala e te talo sanga mai a. Ia ale te fia whalongo atu lau sunga ia o mai ia atili ai no malama. Ia ai batu pela sina sosoani le titi. Ia pela o tato mata upu lewa wa whaafonga ina I le lea Jesu. Ia mala ia mana tu uma wa ole mata upu foi ole mata upu wa lau iloa. Wa malama foi. Ole afio atu Yesu ile ainga. O se ainga ya lofangia e Yesu le ainga lea. Le la pe ona tatou whaalongo iai. E ala ona feso iai. Ona ole lelei. E alofa iai Yesu le ainga ma le auso lea. Ia olona winga. A feso Yesu se ainga. Ona ua tumu Yesu I le alofa I le ainga. E whapena uma le ata. O le kirisiano le o ta ua nei o tatou. E ala la ona fio so o mai Yesu ia te oe malu ainga. Ona ua tali tonuina Yesu. O se ainga tali lelei ia teia. O le la ua o tautala I le tino a toa ma le anganga. E mua foi I le tino pe ona maua e nisi o tuangane ia na uma. Ma nisi foi osu. E ta ua foi le tino. A tautala foi Paulo. E mua le tino. E ala, a waile fa pe oso mai lo le anganga. Ona alu lo le totonu. Ai mua le tino. E sau le tangata le tino. E asi mai le fale. E ala lana fia oso le fale. Ona lai manongi le lei le fale. Te tulou. Le tino la lea. Le lai pupu I ele loso o maresta. Ai peitai. Ole nau o Yesu. Ona ola na upu. Ole ata la lea o te tau mawhai. Ona fili posto. Ole fili posto a Maria. Ole filifilinga posto a Maria. Ole filifilinga posto na ale te Cristiano. E ta ua I lau sunga. O foi. Le lau a pa atu sa atu lau sunga ma. Ole filifilinga posto ale tangata. Cristiano. Ua Natalia Yesu. A waile te I oso atu le tangata I totonu. Wala na sau totonu le sala inga. Ona ua manongi le leile fale le na pupu ele loso mareta. Ai a fa apea la. O te pena le leile fale, ma manongi le lei o atu malo. A wai whaatali Yesu, a sau Yesu, oi ka fefe kwa mangongi leanga. O le ata le na o le kerisiano, ma ala mea ma o mea I e fai. E le manongi le leia o a mio le whaati ngai le nganga o le atu. E whaati ngai le fio mai o le nganga pa ia, I lo ulosto, ma le ainga. Ona o amionga matanga ia fai se itulou le whaafafonga anga le Cristiano. E matanga mio ia fai. O le whaati ngā na o le mea mo ia le na o le aua filifili e Maria. Filifili nga poto la lea Maria. Ia tausi totonu o le tangata. O la na mio, ma la ua mio. E te tau ona le lei.
Ia hatangia I whafoi le lalolangi. E o le kerisiano lale. E hatangia le kerisiano. Le hata o le ami o le tamaloa lale. A le fo na launga na lafi ma launga na po. Ma launga mai I le mori o le ama. Ala no toi fetaui. E sa mea le ainga lale lai fai. Ea, e mata ngā, e whati ngai le nganga pa ia. E whati ngai a te oe le au nā le atua. O lo o tama whai ona la unga atu le upu. Ai, ofu papai, umai la susa. Ai, ono la saungoa. Ia, e se ale ofu lewa ofu ai. Ofu le tino leo te tau talatu. Wa e se ale ofu lewa ofu ai. O fea wari, wa whai ale loto o tu mua. A fea fo le mesa fai mai tu mua mori o le ama, o le ama, le ama, le ama. O whati ngā. A o lona winga. O le tatalo lenga e tā ua feitu lou. Ioi. Leanga o Yesu na mafuta le tatalo. Na ti ngā Yesu na futosto I lunga le maunga. O lana tatalo. Awana sila fia Yesu. O le asa vali I ala o le puapua ngā. Le ata lea ua o filifili ai e Maria. O le ata tonu na e tatau o na iai kerisiano. Filifili tonu. Filifili maea. Ia maea ma ia talia le Yesu Keristo. Ia tatou loto. Awaina I toi pule au I lo loto. Awana I toi pule le tangata I lona loto. Ai pule Keristo Yesu. A faila o tātou tala o Yesu Keristo. O ia na fio mai. Ai sea ea o te whaatinga ai le nganga pa ia. Tu umea ia o te whaia. Ai whaile mea na fio mai eile li. E momoli mai ma po longa na tui lona I tui le tau. Ma whaapale le pale tui. O la le alofa ia te oe mau. Le tangata ngasala. Ia sao atu I le laki. Lo e sel matango fia le whaalongolongo atu I lo fina ngalo. Te lefo I le nau e fia tala pea tu le avanoa. Ia ona o whaamalulu atu I tātou taimi. Me le moli atu I whaafitai, I whaasoa mai, fina ngalo malama. Ia au ngā foi mo tātou uma. Tātou lava o tangata vai ma whaatau wa. Ia ai moni ma alie saunoanga. Tātou te nau lava, whaamua ia. Me whalea nganga mai sol tātou wāma le atua. Whaafitai tele mo fina ngalo whaalia. Whai ona whaasoa mo tātou ma tā upo le nei aso. E manatu wa sanga whaalau tele ati di ai. Ia lau sila ma lau wa ai le mea iao na whai. Wa sao nei vai tau. Tele vave swinga o le soifuanga I nei aso. Wa tāwilia whaatasi lava fo I maleata mai. Le tala le lei. Ma ua taua wa I lava ina siringia le ata mai. Ia le fina ngalo moni o le atua. E mai se lava pea tātou le mataala. Ma vai toa I le anga I mai o swinga te tele. Le ngata I tamau ainga. E mai se o le ia tau o le tangata lava ia. O mea ia ua whai mawhaalave lave li tala le lei. Wa utawau ina mafuli ia I whaamua. Ma le whaamamafa ia souma. Mai ua ina ngalo ia I tātou le atua. Ia tautua nafo I mā tātou le aso sā. A vea maaso pa ia tātou te tāpua I whaatasi ai lo tātou atua I tonu o e kālesia. Au sia fo I aso e tasi ma siava noa le lei. Tātou te matua whaalongolongo ai ma mafau loto I le atua ma nā fionga fola mai. Walo tātou o la whaale whātua tua. E mai se olo nā lofa maoni ai tātou. E le ave sel tāu o ngā luenga. A wāle tau singa o nei o tātou a inga. E nei a vea mala tātou te whaangalo ai le mea e au o na whaamua. O tātou o la tāpua I le atua. A wā a maua ma mawhana na mawhitanga makeriso. Wa maua umalava maisi mea e le o lo tātou nau I ai. Ya, lo malu o le au whaafonga, I nei aso, e le awa ia e le matapia le mānaia. E le a ia foi mo ili o wā, a wā, e pule astafu nei laolon sā. E le ai foi se manatu, e whao malo se langona I tātou mata upu. A o le fangu ma le whaatupu manatu o le mōli o le awa. Whai masao le tala le lei o tātou o langa. Whātāua le mea e au o na whaamua. Whaamua le atua I mea uma. A wā o le alofa lava ia. Tangai foi tātou ia Yesu. Tele manoa noa ia awa onga ma mea tāua na ia whaia. Ai na tau alunga lava lana ngā ruenga.
i le mea upito sili o na tāua, pe o na awina mai ai o ia e le atua. O le alea mea, o le tui na atu le o lona soifua ato o toa, e o si taulanga ai mo i tātou. O lona maliu, malona toe tu manu malo, fa ato o toa ina ilo tātou fa moe moe le ola fa vavau. A wa ia fa mamai na tātou ang sala. O lona manu malo la valea, o fa tasia o mai tātou, e ala ili fa tua tua. Ia soso ani mai pele anganga o le atua. Fa matala loto ma fa lau tele atiri. Tātou mata au pole nei fo yaso. Ma ia ulu mata fo lau yo tau fina ngalo ma o mātou loto. Ia veo se fatu e pa ule ele lei. Tupu ma fua mai ai ni fua mata ngō fie. E vi ia ailo na swafa. Fa fetai tele sunga ia tu fue. Ma isfoio le sunga le lipule ma le pa ia ole ofisa nei. Ia mo le fafo ino le tātou por kalame. Lo fale atua ma sanga whamanu atu. Ia i lautou ngā luenga fitao lo whenga iai. Ia ware longo puia li o le tātou watunu. Whaftai mo amanoa ua maua. Mo li atua i foio lo whaanga isi o tātou watunu pele lo whafonga mai. Mai se le tāpua inga na i o tātou tamama tina mātua i tonu o maota malawa. Ia alofa le atua whamanuia fuanga nei aso le a tātou whai ule te talo. Whawhitai tele le atua i lo awai mai. Ua whaoloa i nai foi mātou e ale le ngā luenga mana lo ngā ngapa ia. Ua mātou o le atu. E alofa ma whamangalo so mātou vai ma le ato toa. Whamangalo foi mātou. Wa ua tele ina se la mātou whamua mua i meo le lalolangi. Ai whātua tua na i la ua fio. O la mātou talo ta mai. Ua lava e te tuau no ina i mātou. Whailoa mai pēlo fina ngalo, ina ia manino ai pēla mātou vaai, le mea e au na whamua mua, o e lava lo mātou watua. Tu mau pēa i o mātou lunga ma lau whanau le lalolangi atoa, le manuia ma le file mua oe le atua, le te mā, le alo ma le anganga pa ia nei, ma so uma e whavavau lava. Amen.
Le uta tonu li tula si fumartasi por kalame upfayo malo ta ulunga tu por kalame o moli lava taita yele sunga fa fenga Reverend Tautianga Mamea o le kali si e faka sai Newtown ni Wellington ya el tatu por kalame fa lenganga le uta ulunga tu au si mai fa fonga o por kalame upfayo malo le nita au fa tasi mai la fionga ya la wano atilawa mai ya la ayu apahat si le nita au a wata tu por kalame usi mai el fa fonga Ia mai fifilo fo I nei vaenga o tai au ma tau te whaatalo wha ma whaafeilo I atu I le maru maurunga o le au whaafonga ia mo le tātu tunu tātu puai I le nei fo I vaenga o le aso I le tautua le nei o le siu fonga o le lo mua I le pol kalame ua whaingoina o upwhai o ma lo ma ua te tala noa tu I fo I mo le sunga ia mari whai malu Ia tu sai o nisi o mata upu o lo whapeo na tūlei mai I le taimi ma le taimi te tonu o New Zealand ai. Ia ai te nane fo I le Pasifika ma le Rolangi. I mata upu lava tau I upu whai o maloe a fia ai. Ia lo tātu soifuanga I le aso ma le aso. Ia o le melea, ia mātou te whaatalo whaatua I le nganga whaalalo I le malu uma. Ia o lo maua lava noi nei fo I aso malulu. Ia tātou I le lo mua I Wellington nei, ia ai te nane o isi fo I ai uma o New Zealand, o lo o atu I ai le malosi o le nei au o nanga, ai whapena I fo I malu uma, ia o lo o whapeo na whaafonga tāpoi mai I isi te whae fia o le lalolangi. Tā lofa mari malo lava le soifua lau lei, ia mo se fo I malo le usu le tai au, ia wale amatalia o le tātou au onanga ia mai lava I le tai au se yo mai nei tu lao laso tā lofa lava. Ia, tai au manuia lau fionga la wano whaafitai le tu o mo fo le lewa no tāti toi whailo a iai, ia wā fo le poroklame o whai o malo. Ia manatu o manuia lau fionga, me se fo le nai tu ia pahati le yaso. Malo whaafitai o tūlanga māsani lava fo I o le malulu I le mātou nei pitano, ia o lo o laufie le o timu ia ai o lo whapena on ia wha maru fo I ma cloudy ia mai tālusia ia o le a tu maui pea ia le tūlanga to amadi o lo iai nei vaenga o le aso ia ai o le nei whaapoponga o le upwhai o malo ia e pea fo I ona sisila I whaasera launga e le ngā tele TV a o le tio hoi I a manunga o so te inga tele wawe. Tele hoi le mau mea tāua o lo tātou mai tau wina I le nei vai aso, mai a le whai unga vai aso se I o mai le so. E tūlanga tau I whai unga whai, ia mamata upo o lo whapea o na whātulai mai ia e a whai na I lo tātou so I fuanga masani. Ia mai tau au na tātou mana tunatu loloto ho ia mata upu ia o ai taua ia mo le tatu soifuanga ia so uma o manatu Maria le le ta amantaia pa mole le mata upu o lo laurunga ile tulanga ho nei o meu sa I linga I manatu malangona o le au palota po opinion polls ia o lo lata mai nei pe ona Sisila e le whaasera longa fo I mo li poti ua tu ina mai alo I ai ia le taunu unga
o le sa I linga le sa fa foe pia o le Reed Research Company le sa fa foe ina le pou le talui nei pia na fa ai lo mai ia mai o le manatu o le polkalame ia e tāua o le tātou silufia o le o tātou iai I le nei taimi tāua o le tausanga pālota le nei ia ua le o toi tele ni nai masina ia o na tātou taunu atu le ila sofitu o Novema ia ai le leia le fai ma wha amanatu atu mo le silufia o lau tāpo inga ia le tūlanga lea o pito la ta mai o sa I linga nei meo poll, opinion polls e tele a ina sa o le lei hoi e atangi ai ia le tūlanga o lo o iai le fina ngalo le tunu ia po o le mamaru o le au pālota e masani au na ta I yafe ia le a whai o tangata e whesilingi ai I le teimi ma le teimi e company e se uma ia o lo o whafoina ia I tu aingo sa I linga ia ai fo ile nei pe ona o ta o ai tele a ina sa o mo I le matua I sa o ato toa ai o se vai nga tele lava e mawhai o na tātou whapea ia tele a ina fitaui ia pe tāla whea ngai ia le taunu unga ia po le assessment e au mai I ia sa I linga ia wala le silofia ia fua iai ia manatu malangona I le taimi e whai ai tātou pālote I le pālote tele. Ia pei o la au mai tau atu mari le nei taimi ia o lea ua au mai le pe o le pou lea lata mai nei o le mawalunga pēr le pātia le Labour o lo o tūla I mai lātou I le tonu sifuru whāpasene o lātou o lo o langanagoina e tu sai o lātou sa fisiringia I le nei foi sa I li linga. E so atu iai ia lesi pati au tu pe ona silofia o le national le lua se fulu valu tesi ma le fitu pasene ia le latou tūlanga langoina I le sa I linga le nei. Ona tūlanga tolu atu le iai o le patia le New Zealand First, tasi le neo pati umai tauina ia le whaatupula ia pēr o le langolangoina po le tōtele o tangata e ave iai le lātou langolango o le New Zealand First le se fulutasi ma le afo pasene I le pou le lātou mai nei. So atu iai le pāti o le Greens e se fulu te si tolu pasene ia o na pito atu le iai o le Act New Zealand e fitu te si ma le valu pasene ia ona tulai mai I role o le pati foude ta ua fo I tātou polkalame taluai ia manisi polkalame ele I mao tu nei ua mai tau ina ia le sao o le whaatupula ia fo I le tūlanga fia ia I o tangata e langolango ia pe ave ia I lo lātou langolango le pati lea ta ua o le Opportunity Party TOP the Opportunity Party e wha te si ma le fitu pasene ia le tūlanga langolango pe ona ali li mai le pau lea ana popo o nafi. E so atu I le opportunity e mo I lai le o I tonu o le parlemene ia le pe ona mai tau mai whate si ma le fitu pasene ia le tūlanga langolango ina o le Opportunity Party e le mo malu o le au pālota sa fesiri ngia. E so atu ia le patia maoli e lua te si ma le tolu pasene ai o le tu whaatu singa o le langolango mo isi pāti pei o na silofia. E te le isi pāti po o vaenga whai o lo o le stalaina I tono ni sila. Ia o le ai o lo o fia umalava ia mai o lo o alo ia. Ia mai ono mo foi o na tau vai le pālota ia Novema. O le langolangoina la o isi pāti umana pe a tu whaatasi tu le mai la tau I le o tesi ma le valu pasene. Na winga o le fua na o tangata e to afe ia sa o fia I le sa I linga le neia le Reed Research. Ia mai atonu pe ona mai tau atu mari la o whai tau atu iai ua so nei pe o le whawha ai lea o suenga whape nei o lo mai tau ina le pa u pea I lalo o le pāti lea a le national o lo te ita ia le tātou whai ngā mālo I le teimi le nei. Ia mai le ngata ina whapenao no pa u I le stulanga o sa I linga nei
ia ai u pena na toe fisilingi ai fo ia au fasa la lau ai mai se au mai tau lo ma tau ku tau fai o malo ia le tulanga ta la fe ngai o la tu te tai o le li pa mia le o lo ia nei a tu isinave ma uru mo tu Christopher Larsen ia e tu sai o lana fa foina o le te inga o le pati te tonu le whainga malo te o tu o ofisili na le ua mai ta watu i le nei taimi ia ua tele a ina whaatula i mai ua ofisilingi ai ia le te inga a le li pandemia o lana pati o le taimi nei te o na whaafonga ho i ai o lo o whaimalo longa ia po o lo o Livia nga i Hawaii ia pandemia ia ai pe ona mai te watu tu singa ia ai longa o le leise mano longa pe a fai o le o to si la na fo i le po le pe ona fa ai lo mai ana po ia ma nei fo ia so ia o lo o pa ua ti i lalo mai o le fa punga le au mai fa pe o se pa ua o pito mawa e lea o le tūlanga lango ino le national talu ona tūlai mai ia Christopher Larsen i le tofi te tai ia po o le tofi o loo pāle mi ai nei o le pāti lea le national. Ia mai e whapena fo i o na whengai le leipa la tau ma whaafusili mai nisi fo i o le au palota i le tūlanga o lona tai tai a Chris Hipkins ia e pe ia li mai ia o tutu mauale whaafo le tui a le pāti a le leipa e lango i lo la tau te tai. Ai ua iaina i sa i li linga fo i mana i whaapunga ia o mai tau atu i mari ia e tu sai fo i o nisi o le pāti a le national ia o lo o whapena o na whaatusa tusa ngai ia Larsen i le tūlanga o le tofi tai tai o le la tau pāti. Ia mai o ia me uma pe o na mātou talano atu ia e taha ua lava lo tātou silo fia le lei ia ai mai se o le tātou te tāpena ma sa uni ia mo le tātou whainga pālota i le asofitu o le māsina o Novema. Ia pe o le awa o te lenga le nai la o mai tau atu mari i ai i le tau unga o le pau le pe o na tātou tala noa nei i ai. Mali, hawtai lau fionga la wano le nei teimo le tai au, hawtai il mātou o fie lau tau lau ina foi o le tūlanga o ia le sa ililinga le me le aso nafi le R&D and Read Research. Ia o le tāsiri nei o sa ililinga e a whaatutuina ia i tūlanga foi ia o waianga wha upawhai e meisi foi le tau wawali mai o se ata ia o le whainga whiliwhilinga mal me olo ia i le whina ngalo le atunu ia pei whaina mai tātu telefone nei aso e mawa ele tau whai mai e le waianga wha upawhai le opportunity party le lato whate si mar 50% e pe ona e tā ua ia e leo toe mamao i ona lato usia leo 5% a whaila ia e ono sao mai le pālemene e le mai ai o le aso fitu November. Ia ua ese fo ini tūlanga e ono tūlai mai. Ia il wha tūlanga ino vanga wha whai. Ia mai se malo e ono tū mai le foe. Ia il mai ai o le whainga pālo te le aso fitu November. E mai taulo fionga la wano pe ona e sau no foe. Le pa ua i mawalalo le lango a tangate le vanga wha whai le national o te i le whainga malo. Mai o se tūlanga foe le e tātou te mati tuina foe le. E tele ni fai pule o le backbencher le national e ono le to e sao mai a lena sao mai le luafe lua sumartonu e o te lo se polenga lea po le telo fai pule fou ia na sao mai pa inga nei le to e ono to e o mai hapena foi nisio ministam fai pule si ni o le national pea fai o le ata le o le lato party vote po le palota mo le lato vanga fai pea fai e sa o fa muanga nei mo le aso fitu November. Ia, e mawa ele me ono tula i mai, le vanga fa ufai ele leipo mai tau si tira le tua lango lau. Ai panga lea ele o mawhaia on au sia le ono se furtasi ono fua. Ia, e ono mo mia e fa atu ina i se fai ngā malo in mai e le aso fitu November. Ai mo neri sa ono anga te tai oli tua ngai a Chris Hipkins. It's such a close election ono winga o se pālota e wāwala lata foi numera ma le mea ono tū lai mai ia mai ta haua o mā pālota le mai tau atu ia o whea lava tātu te vai so si tūlanga tau porkiki ia e ia vāenga e ono mawhai ono tū lai mai ia e sui e le telo whabomonga e meisi fo ia whina ngaro la tunu i la aso fito November no whiunga la wan
Iwe, sa o le leila mamari, pe o le tūlanga le nā, o le a fōi, o le mele e tātou ua tātou mauti noa i le mai te watu iai, ia lea ua whai ui ule no fō inga le nei e tolu tau sanga. E pe e fō linga mai e ono suil whai ngā mālo, pe a whai o le alunga leo le tūlanga o le lefi fia o te ngata i le pātia le national lo lo te itai, i le mālo so whatasi le tū nei le foe. I la au la mai tau ia i nai masina i toe, o le mea nai o le tupu, ia mai e pei o la mai tau foe o le mea nā le e matua mālo si le te tāla inga foe ma wha sala launga o lo o whai e le pātia le leiba ma le tua ngai atoa. Ina ia sui loa le whai ngā mālo, aua nei toe tū lai mai, ia le whai ngā mālo le o lo o iei nei, pe a umale pālota i le asufitu o Novema. Ia e a fo ile nei e wha masino lama le whaafonga mai le tātou tunu o ile tūlanga o le pāti ma le malo o lo ave iai ia la lātou lango. Ai, e pe onga tele whaafita uli o tātou mawhatia umai le nei tolu tau sanga o le a uma. I le whaale tonu a moise ale tau ngata o le tau o le soifuanga. Ia ma le ano a le mau whaale tonu i le vaea ai o te kata whai ngā luenga. Ia ma whapena ia o nā alia i mai ai le mau bevesi, ia ma le mau tonu e pei o na iai, tō telo i lātou ua tuua ni usila ai anga i atu i Australia. Ia ona o le ai o ni ngā luenga ua tutuli e le māloi se whaapunga whaafai mōwhie, whaamuta lātou ngā luenga. Ia ona fuafuanga po polisi a le coalition le o lo o iei nei, ia ai pe ia hoi ona silifia mari, e sea ona i whai ngā mālonga tātou i New Zealand, e sea ona tasi ia se pūle ngā mālo, ia po o se whai ngā mālo, e lona vinga, e sea ona tolu tau sanga o se mālo, ona sui lea, o le pei o le trend ai mā sani ai, a le ititia o le lua, ia no fua inga, a se whai ngā mālo, ia ona fato a suila ia le awa o le teimina ua fiu fo ile au palota ma ua le fia i whai unga whai pea ona tātou mai tau wina i whai ngā malo o walu. Ia ai o le mele ua tau wala mai nei. E pea whaafauringa mai e tasi ale term o le coalition le nei i lau lea ia mai tau ia te ilo iai ai tofu anta tau ma le langona i nei ma ta upu. Ia ai o laua ia mo di mau mari. E o matua ila le tunu i le mau mea le fitau i le e ale di mai, ia mawhai umawhai. Ia ai sili o na matautia, o le matua e mau runga le tau o le soifuanga, ia i mea umalawa ta atia ia le pensini ma le swa ua e asi sila ia i supermarketi ma whalo aloe le teimine. Oi, e matautia lava le mau runga ua o ia i le tau o loa, i te tono o New Zealand nei a vai taimi o le soifuanga. E pei o se mai tau watu na ia o lau mai tau i le opportunity party lea ua wha tesimo le 5%. Ia e ono, e pei o foi ona tā talano ia i le por kilometer Waimari, e ono suitu langa le opportunity i le road foi nei po le matawa ioi. O la tau o le a fifilia po ai le whai ngā malo e tū lai mai. O pe o le Kingmaker i leisi pālota le so ai. Pe a whai e sao whanga i le tonu o le pālemene. E ono maua e la tau i le tūlanga na o lewa na whenga iei foi ma whaatino e le teitai o le New Zealand First i awa wasa mana ia. E pe i foi o ia e a foi o lana lango. Po ai a le tu e pe o le National po o Labour ia o le pātile na e taitai le whainga malo, ma le whainga malo fau e tūlai mai. Ia talu nei o na whai tātou whainga nei o whainga sui whiwhiloi ai whai pūle e whilwhilia le pālota, ma whai pūle o le lisi a pāti ipo o le mō pi. Ia ai o le o te mai tau atu i le tai o nei se tusinga fōi mai i le taitai o le pāti fau lea a le Opportunity Party o le tamaita i talo maule nei o Kilei Wong, tolus fulwaru tu sanga o le soifua. O le ua ia whaalia whapea. E mawhai a o na
tu i le o ngā de tonu la lātou waenga whai pe a sao whanga i le parlemene. Pe a whai lana e le ma whai o na lātou ngā lului whaatasi se whai ngā malo ma le national, ia po o le Labour foi, ia ona se ea ne rola lea e tu i le o ngā tonu, ia o le maota, pe a whai o le a sao whanga i le tonu o le parlemene i le palota le o lo manai. Ia mai tātou te le mai loa nā tūlanga Mario le o umana whaelo mai le national i le fia ngā ruru whaatasi mai le opportunity ona o lātou manatu i le hei ase senga le opportunity ma le i tū tau o ngā vale o le maota po o le i tū ngai po o lisi fo i ale leiba ma le i tū ngai ia alono winga a whapea e o atu lātou te ngā lugu e loinga e iei whawhi tauli ona e mā tele i le opportunity i langona hoi ia ma polisi a le isi tu o le maota pe o le manatu aloa ia le naha mai le pati ia le national ai e ui ina whapea mai ia ai peitai a whai o le ale tūlanga iai e ono ma whai i se teimi ai mo le teimi nei ia e le o fia ngā rurue whaatasi le national ma le top po le opportunity party whapena hoi la i le Labour lātou i ona Sāmoa te tai a Chris Hipkins e ona o le tūlanga e le i mutua i maoti mai i ni i whainga whawai ma ni manatu o le party le nei le opportunity i a lena mai tau atu i le tai o nei se whina ngalo whaalia fo i o le sui te tai i a Carmel se pūloni ia e whapea e ono mo whai lau fo i o nā ngā rurue whaatasi ia pe a umare ia le palota ai mo le nei taimi ma le tāpenanga o whainga whaatosina o le palota e le o ma whai o na lātou o ngā rurue whaatasi i se tau mo whainga e sao whanga pe fiso sonia tuai i le opportunity party e pei o le a hoi o se ata le nā ia i lau mai tau mari le tūlanga e ono o iai ma tūle mai ia pe a whai e sao mai i le tonu o le parlemene le party le o le opportunity. Mori le lau fionga lau ano o le tūlanga na le mai tau atu fo i sa i ringa lea. Pe ama le tolu sulu pesene i la tau e ono whai mai e la lango ina le opportunity party ia le tūle o le leipa. Ia le pe ona e ta ua fo i. Ia e ono lango ina fo i le leipa pe a whai e se tūlanga wha pe le mai ai o la sofito novemba e mo mia se isi vanga wha ufai ia e wha tuina le whainga malo so wha atasi wal mauti nola na i whai numeri alo fionga la wanu e o malo so wha atasi e le o ieise se vanga wha ufai ono mo whai ona lātou au sia se majority na o lātou e wha o ngāla le tūlanga o le momopi ia e wha so ai maisi vanga wha ufai pe ona masani ai ia ar tā ua telo tāpun leo tātou iei o leo ua toi se lau se fulma lima aso ia o tātou lia leo le aso le whainga pālo tō le fuitu sang. Ia, e pei o le nā, o le tūlanga le nā, lea e a ho e tau au na whai mo tātou sila pe iai. Ai, o stasi o vaenga tā ua a tonu o te langona hoi le lei o na whonga iai, ma tala noa hoi iai le nei wha o kongo le porkalame. E pei o mata upu ia i te tonu o lo tātou i tūlangi o le Pasifika. Ua tā o so ho i tātou telefou, ia maise nisi o tātou polo kalame. Ia le whaatei te inga o le mea tau malosi ho i le nei, ia le malosaina le sa whai i le ruwa vāsa te luai. Ia e hui ina o se mea whaatei tai ho i nei po o se test. Ia ai sa ilonga lava o na langa iai. Ia fina ngalo o tai o malo le Pasifika. La lela pe fu o na ta ua ia le minstall vai fa fo ni sila ia va vasa mana ia Winston Peters. Ia fa pele li Palmia, Christopher Larson. Ia ma tai o isi malo o fa ali ia ile le fia. Ia ona o se whaatei te inga tūlanga ese lea whaatei te inga pei hoi o na tā ua le tātou porkalame tala wai. Ai peila o le mea tā ua mō le sila fia. O lea ua avea ia le whaatei te inga saina. Ma mea ua whaailo ma iai le palemia ma le whainga malo a tātou le o lo tu nei le foi New Zealand. Ai hopea
o lea ua whaatonu ia officials po o mtanga luenga le mai whafo, ia maisi mtanga luenga tau le pui puinga, e te tau na sa ili i whainga, ma se awala mave, e tāla whengai, e mawhai o na avea ai, ia New Zealand, ma sui a wai, o le meo le, o se whengai ngā mō le file mū o le Pasifika, o le malienga po le whengai ngā lena sei nia i la so tonua lena whai eile whaata i te inga saina i le mā o Australia, ma le mālo Fiji, le te ua o le Pacific Alliance, la le la ua fia tu i ai tātou i New Zealand e avea ma sui a wai. Ia mai a tonu o se tūlanga tāua ma le lei lea. Awa e pei ona mai tau watu hoi i la ngona popole o le limin star le mai whafo le malo New Zealand i le whaata i te inga saina. A whai e le whaalia e tātou i le Pasifika i a saina ia le tūlanga le whetaui o lo o iai ma le fia i le whaia o ia i tu a inga o ngai o inga i te tono o le Masa Pasifika. O lono winga, o le a whapea saina ia o la ai le lei la tau, e le eise me o iai e le eise si o le Pasifika e a whaina ia pe popole atu iai ia la tau whaata i te inga. Ia e pei ona mai tau mai hoi inisi o Paul Kalame sa whaalia ai le tūlanga onga o lea i tu a inga o me tau. E pei ona whaata i tae e saina whana mai lono wa a maunu i o lātou ngā tei whale. Ia e palasi mai atu titi o atu i Sāmoa le mamao. Ia lono winga, o se tūlanga fua ngā tā tele awa, lono winga, ua iai i a saina, ia le malo sianga po o le mawhai, e mawhai o na lātou whanaina mai iai se pulu alu mamao, iso o se mea lava o le Pasifika, ia po o le lalo langi foi, e fua, i le mamao lea na lele mai ai le ea, ia sia lātou mea tau lea. Ai o le mai tau watu la i le tūla i mai o le mutua te i ai o le Pasifika, ai whapeni usila ma Australia. E a tonu mo tātou o se tūlanga tā ua lea mo le lei, ia e te tau na fola si ai, ia le tūlanga o le langona o lo o iai tai o tātou i New Zealand nei, ia e mai se mā lo le Pasifika, ia e winga i ni whaate inga po o le o mai o ni mea tau mālo nosi ma tautia. Ia whape nao na lama ti ai le soifua, ia ma le soifuanga le lei e pei o na tātou māsani ai le nei vaenga o le lalo langi mari. Mo le lau fionga lau wano tau te le vaenga le ua o ai fwoi whatataloanga le vitai al porkalami. O le mawa e o tūlanga le tūla i me la songa fuara na, saidia le whianga le vao fitima le malo Australia. Tu so le whenga lea lau whionga la walo o iei whaupuga whapea a te ua whaina Australia po fiti. Ia, e mwhaina fiso soani leisi wanga au po militaria ia atunu e lua e lango i leisi. A ona mai tau atu le ua whaafetaia mai fo e malo Australia le whinangalo New Zealand mana o foi. Ia au wai atuai. O le tali atu le wai o Sāmoa le ini e tātou fita lau vionga la wana pe o le tūle pe na o le tātou matanga luenga o leo. Ia a pe o tonga mawhiti ia le ei fo ia la tau waianga au ia whaopopo tuai ma New Zealand ma Australia. Ai e te le fori sa o le tātou tunu la tau ia i le tātou leo i tūlanga fo ia peacekeeping missions fo ia mai tau atu le malo o whaatasi ma pena. Ai o le ata foi le pe mo ni lau sau noanga o le iai o se vaanga i le nei whai tūlanga o Pasifika. E whamanatu o i malo te tele ia, le o le ia malo o tātou iai tono o tātou alliance i pitu whai tūlanga ni lo tātou iai. Ia wane iso ona o mai ia pe o le mela le tātou wawai la songa fua. Ia o le wha a taita ingo ala tu me tau a anuma mau fo i le tātou vasa Pasifika. Ia o te tūlanga le leile mai tau atu pe a whai e ono South Fiat fo i New Zealand ia. Wa o popo tua ia lana vai ngā au mwa pena. Ia o le puipuinga. Ia mausa li pe al tātou ia whai tūlangi i puipuinga e me se ia le tali atua i a whianga o le malo saina ma isi atunu whapea. E boni le lei lava atono
le e po le tausanga o mawai. Le sa tu la ima ye fo ia se vevesi ma se le fia o nisi o tai o le Pasifika. E le malo o le atu Solomona. Mana tu hoi, sa iai le whea ngai ngā Solomona ma saina na whai. E whapea o le ata tala ai, le awinane saina o lana military i le tonu o Solomona. Mali, Tasi le atu o le Pasifika. E masani na tula i mai ai vevesi i le vā o lātou lava tangata o na ese fo i tu a inga tangata o Solomona lātou e peia o na silfia o tātou mōli mawina whaafita uli wālia ni mai ai. Ia mai mafuanga nā le sa ave i ai ia leo mai isi malo le Pasifika le hoi sa a fia tele ai Australia ma New Zealand. Ia mai sa tele a fo ina ave i ai o tātou leo ngā lue ai le tausinga o le file mu. Ia ona o le ese inga lava i le vāo tangata o Solomona lava lātou ese i tu ai ngā tangata. Ia ona whaia i leo o le whea inga le nā saina ma Solomona. Ia na matua i longa lava o na te mālosi i ai New Zealand ma Australia e moise le Pasifika. Ia ona o le popole fo i lale nei i le tūlanga. O le avifo fita, po o ni mea tau, po o ni waa tau, po o le alava. Ale malo saina, e whaamautu i te tonu o le atu Solomona. Pei o le tūlanga le nā sa popole tele iai, e mwhape nao na tele ai le mau fiso o ta inga fōi ma talanoanga, ia e whaari ai le fia o malo le Pasifika ia Solomona, e maise o saina, ia i le tūlanga, e pei ona iai le la marienga le nā. Ia o le la e tau ave mai ia la se i o mai i le taimil nei, ia le tūlanga le fia o tātou le Pasifika, e pei o le maua a tātou Sāmoa, ia mai se fo ini usila, mai si malo uma. E le te tau, ona o mai se tūlanga vevesi wha military i te tonu o le nei tūlangi o le Pasifika. Me fo i le ta ua o le militarization o le nei vasa, ia po o le nei vaenga o le laulangi. Ia pei o le nganga le nao tai o malo le Pasifika. Ia o le e tau te atu saina. Ia ai o le whaafita uli lava mari pei a ona silfia hoi mado lau whaafonga. E le ai ase malo le Pasifika. E le o iaise ai tā lafu ia saina. Ia ona o le tūlanga vai au le tātou tamau a inga ma le tāngo lima. Ia ai e a hoi nei whaingo fia tele ma attractive. Ia fiso soani, e le ni fiso soani po kalame saina o mo meo whaune ngā tupe po loans. Ai e whaingo fia tele. E iai le a hoi, e iai le joke ia po se tala, hoi le whaafia maadie whapea. O isi atu nuu pei o Australia ma New Zealand ia a talo sanga mai tātou le Pasifika ia e tele ale mau fe ui o inga ia malea a talo sanga loa tātou ia saina na pau ale fe sili mai ele malo saina pe fia mana oi ile esenga e fai ngo fia lao na maua ai e matua te lea ia fianga maonga ia fianga pe a fai e whaale tonu na toi te tongi tu pe saina. Le o tātou moli mawina i nisi e tunu i whafo. Ia le pū lea whamalosi ai loe saina o ngā luenga te tele sa whau i le 4 piliona tāla o whaau ngā tupe nei e pei o ni malai waalele ia ato ai fōi mani wafu ma isi tu a inga o ngā luenga te tele whapena isi e tunu ia le ua pūle ai saina ona o tu unga ia ua le mawhai ona toi te tongi ia ai tā lafu sa au mai ai se tūlanga whaingo fie mō le whaatino ina ia ngā ruenga pei o lau mai ta o le whaafita hauri nā mō tātou le hoi lana le vea ai Solomona lātou ua whau fo i saina ia le malai ta alo Solomona le na whai ei ta alo ngal Pasifika te huai ia o i la sesi o le a le i oe ngō fie pe a whai mai saina ma te fio atu leo fiso so ni atu ia au tau ia pei o le winga o le tala. Ia le leia, ia le tau ona matua manino masilo fia le leia le mamanu
o e fo i auto va i to finga ta i o tātou i le Pasifika. Ia tūlanga le monuia. Ia peo na mai tawina le nei taimi. Ia o lea ua manai e le mai atu. Ia o tū whatasi. Ia tau te atu. Ia le whainga o i tu ainga o meo whaatita inga nei o meo mea tau maa losi. Ia e whaonga ai. Ia lo tātou masa Pasifika. O le mea matutia. Ia o Sicily. Ai se haela ia na whaatita i mai fua le Pasifika. Ai le whai a lātou whaatita inga i o lātou lau whanua pe a whai o le na. Ia ai. Pagale, o na o tātou o se atunu ula titi, man se mani atunu ula iti, i to tonu o se masa tele, ia il neitu o le kelope, ia pei o na tātou walala, ia manopi a iai. Ia ai manatu, ia se i waifoe, ia ona toe wha wawa tuai leo le tātou por kalame. Whonga mai I le polokalame o mata auku tau I uku whai o mālo. Se o nanga si whonga le lumua. Ia, whapea na whasoa toi fhoi ma talatala noa I nisi o mata auku tau I uku whai o mālo. E mai se o whai unga whai e whai ngā mālo e tātou I New Zealand ei. Ia aile ngata I leo nisi fhoi o mata auku whapea na o na awhi ai tātou I le Masa Pasifika. Ia po o le lalo rangi tele fo I o lo tātou soi fua ai. O le tāua mo whonatanga nei wha I tūlangi, ia pe wha le wā o mā ngō. Ia pe on wha whonga mai I se whidangalo o le mālo New Zealand. Fia abea mā vaenga, ia pe fia abea masui a wai o le wha la tonga I le whengainga lea o te ua o le Pacific Alliance. Ia le wa fiai ia fiti ma Australia pe wa amata mea la wa le o fia a vea New Zealand ma sui a wa yo le fa la bo tonga le fo ia lango ina ma losi e stasio ma lo tele tonu o le Pasifika le ma lo le o Papua New Guinea pe ona ta wa mari e moni le ya o tatou e le aisa tatou military po se tatou fita e pei o isi atunu ia ma isi o fiti Papua New Guinea o ai fo ile nei o Tonga ia pa pe fo I ma le atu Solomona e ia la tau fita e a o tātou e na o si ofisa lavo le leo o lo o pe nao na fe ngai ma le tūlanga tau le puinga ai ui aina le ai se fita Sāmoa ia ai o lo tele la ina fia I ngā luenga, ma au nanga wha le wā o mā lo, o lo fo I tonu o mā lo au whatasi. O lo o ave ai, ia leo mai Sāmoa mō ngā luenga tau I le pui ngā le saunga le mui isi atunu ui whafo, pe o a Felika, ia ma isi atunu umo mao. O sui o le mta ngā luenga leo, o lo o ave ai, ia pe o tūlanga na, ia mai o lo a fia pea I le mai te watu, ia tātu tunu I tūlanga o mata upu wha military ma le ati nae o nanga taule pui ngā ilo tātou I tūlanga I Pasifika
ia fa pe fo isi tulanga fa ale va o ma no ole a fo le fono ale Pacific Forum po tai o ma no le Pacifica i le tausanga le nei o le fa mo fa ia i le tu nu po atu motu fo i nei o palau pe ia on silofia ua tu to tasi a o tele tausanga o i lalo pulenga ale malo tele o Amerika ai ua failo na ia malo tu maoti le tei minei ia la le fo ua i tonu o le fono le nei at malo po tai o malo o le Pacifica le Pacific Islands Forum ia mai o le tausanga nei la o le lato fontanga fa le tausanga amata i la se tolu sefulu o kuso e o i le a sofa o le masina o se tema mai masandia ona fatasi umai ia tai o le Pacifica ia mo se fo i tai o le malo New Zealand ai fa pe ai male malo Australia pe o sui a wai ai te tonu o le fontanga ai o isi atu nu te tele umara langi ta ua o paanga ale forum a wai fo i o latu sui ai le a wai lai le fontanga ai a wai i talanoanga pe a uma i le forum pia po le tau o fianga le fa apitoa na o tai o malo o le Pacifica ia mai na le a fo i fa talanoi nai le tele o mata upu e mo o mi ai le langolango ma le so ni mai e malo tele iai a Amerika ma saina ma Rusia ia fa pe mo i fa lani o lo o iai tono le Pacifica ia la tu territory ia e feilo iai ma tai o tu moto le Pacifica ma tele no ini mata upu ma fai na ngaru hu e felango lango mai iai e la u fai lo mai o le forum il netu sanga tali mano ai ia tu motu i o palau ai o le tausanga a sau luafe luas fulfitu o le a tali malo i loa New Zealand i le fono le nei tai o le Pacifica le mai te watu fo i tu singa ia ma faalinga pe ona fa i lo mai tu sa mo le luas fulu miliona ta la na pasia le fai ngā malo so fa tasi o lo i nei New Zealand i le talo le tupe le tausanga le nei ia wale fa mo le tari ngā malo lea a New Zealand i le fontanga tai o le Pacifica i le tausanga a sau pe a via ia atonu o le atato maualo hoi ia le au i dinga o ia fuafuanga a le fai ngā malo ia pe a tau la lata atu ia i awa atonu o se teimi tā ua lea ia mo i tātou uma, ia maisi Pacifica i te tono New Zealand. Ia e whapenao na keilo i fo i mataitai, ia pe a whai o le a tau nuu lea wha moe le tausanga a sau, lua afe, lua sifuru mo le fitu, tali malo ai tātou i New Zealand ai i le fontanga taitai o le Pacifica, le Pacific Islands Forum. Pe on sila fia o New Zealand lea na wha vai na ai le fontanga le nei. Le ulua i fono lava le forum o lea sa whaia i Wellington ia mai o noinga e tā ua tele ia le sao New Zealand i tonu o le fontanga ma le mafutanga le nei o tai o atu motu o le Pacifica mai ta watu foi mari le nei tai au sa vala awina e le malo New Zealand ia le ampasa o le malo Iran i te tonu o Wellington mo se feiro inga whaana dinati o le nganga ua whaailoa atu i aile matua le fia o le malo New Zealand i le tulanga ua toe ali eli mo iai le bevesi mo le taua i te tonu o Iran i le teimi nei ale ua uma na whaailoa atu i aile le malo New Zealand i le tulanga le fia i le toe bevesi o le taua ai le tau ona toe foi e faia tala noanga ma Amerika ina ia vave ona ta ofi ma fa uma ia vesi ia male afa ina tu ai o tatou i le tulanga o le tau mata ai o le swa uma le pensini o mai ai le vaenga o le kelope e pe o se tala o pito la ta mai na ila o mai te watu i le somari i le tulanga
Te ona mi ai le malo o New Zealand I Wellington ia le ampasa o le malo Iran e ai loa tu iai le fia te le o tātou po o le malo New Zealand I le toi vesi ai o le taua ai fautuaina e te tau na faa na tinati ona toi fo'i a mata talanoanga alo ia I le tau fia ma le faa muka ina o le taua e moise a ia le vesi lea I le vai nuu o le homos e pei ona ese ale mauli poti o tātou mai tawina I le tūlanga wha le tonu lea o toi ali mai a le mea mauti noa lava mari o lea o toi vela le taua I Iran ona o le Strait lea of Hormuz e pei ona mai tawina nei taimi. Moli le lau fionga la wano tau te le vanga le wo fo fa tatanoa le tai au. O le mai tau na ile mai tau tu tau le taimi le sa tu tonu me se fo ia le ia fo America la tau ia o le tuanga pai o le tau le taimi le ia ai o le mai tau tu fo ile e le mauseli se fe nga fo ile mo file mu na fa tatanoa ai pe o lo fa tu ai ale le malo America la tau ia tu lang ho me tau ia fa nuclear e le mana na o ia se vanga fa pe ia e se foi tu langa pe o tau la fonga o vanga foi o tariffs ma vanga foi le mana o Israel ia Iran e te tau on fa tu pe na ia le to atina e non la tu no ia non la tu mau ele I amatai la tu tau ia ai o pe o tu langa ia le mai tau tu te mi nei ia ma to e foi ia lungo le tau matale o le sua u la to ia na mai tau tu foi la so lua I la son la fia pe vola so fua o vanga ia o ma ti tu te mi nei pe o to a mata foi blockade ia America o viu kan la one te mi nei I o nga Samuel Strait from Moose ia mai pe o to e foi ele tu langa o le mo ti no la po le ale tu langa I swala pulenga pa vanga pe ia le pe le a Tony se luva ia so pe a ia o to e foi la ta tu langa le ia o swala pulenga me se foi ia il va o malo ia lu e mo ile le lava e pe sa le lava man tu ho ile sa ia ile le me le ceasefire o le ia o pa fana ia le la o to e malepe nei le me le ia ma o tato moli mo vina lava I fa se longo o tato mo ia le o to e fo ia ile tau ia pe o le me le o fo ai o le leva ona tu ia Israelu ma Amerika o Iran. Ia la hoi na tani mai Iran I tūlanga wha military pei o na iai o noinga. Rai te le a mea tau ma pe ngā Iran e le ima whai ona wha alea ngaina Israelu ma Amerika. Ai o le tūlanga pei ona o ta ua le wha ese hai o le mauli poti e ali mai. Sa o le lei pei o le mata upua o lo wha atua iai. Ia o le manao a Amerika e awane I ai se mea tau niukilia a le malo Iran ma whai o na whau. Ia maisi vaenga e pe o telefoi vaenga le manao Iran e whaatino e Amerika. Ia ai o lo musu Amerika e whai. A lo mai tau atu I meo o le mele o tupu nei I le vai nuu o le homos. E a fo o le sa manao Iran e to tongi ia se la fonga mo va o loa uma po va swa uma e uia le vai no e o I le 2 miliona I le va e tasi I le mai te watu I ai ona fa to a fa tanga leo le na va e sau le la ia I le la to fa alinga le na o to e to puni ia le vai no se I va na wa lu ese Amerika ma to e fo I le tu langa file mu ai o le mesa iai ia male te tununga o le lalolangi e a fo ile nei te tauana sa o loto le feo inga wa ai le ise tariff po se la fonga I te tongia se va o loa e u ia le vai nu lea Mali ina ia tau ngofi ai le tūlanga o loa fe la wai ia al mela le o tupu ele ngata e ufa ali mai ia le mana o Iran la tau e faise la fonga mo va o loa ma va sua u e ui mai ile vai nuu ona o le taltununga o Iran o le vai nuu e lalo o le pulenga a Iran. Ia ai o le taltununga o le lalolangi lau tele o le vai nuu e te tauana sa o loto mo le lalolangi a toa feo i aio lato waa I fela o inga o loa.
Al mela le o tu kuele ngata ina mana o Iran e whaile la fonga o waa o loa ma waa sua u e wha o ngā ina pe u wia ia le vai nuu o homos a lela o mana o ia Amerika o le a whaifo ila le la tau la fonga mo waa o loa uma ma waa sua u e ui mai ile vai nuu lea e lua se fulu pasene ia le la fonga i runga o le tau o uta a waa o loa po waa sua u ia mai sili mau atu i le 2 miliona i le waa e tas. E pe o lau mai tau mari o lea o mai le wha upunga Amerika wha pea e feso so ani le tupe lea po le la fonga lea i tau waa. E te tongi ai le tau o le leo ina e waa tau ma manuawa a Amerika wha pea ona waa le tau o le vai nuu lea i homus. E pei o le tūlanga la na ua whainga tātile ai maro no winga e whai asi lave o le mau whaale tonu ia ma vevesi ia ai longa e tātou te tālusia e iai se taimi e wave ona muta ai vevesi nei ma whetau inga i le vāo i tū nua e po ai e pule ai le vai nuu lea ia moise a le tūlanga o le toe whaatenga ina o le whewa inga masani o waa o loa ma waa suau ia le te tau ona so sani mo tātou ia ai a whai o le a whai le la fonga lea ia mauti no lawa o le tau le i nei le tātou pensini ia le lopo le a whaarua i le whaatoluina ina i masino o lumana i nei a whai o le tūlanga lea o le a o ia i le tātou la lulangi ia e moise le vevesi lea vaenga o le ke lope mar mo le lo fionga la wano ia o le tūlanga foi leo le tātou mate tua tu lei a taimi o le tūsaka ia le whenga solo inga i o me olu tupu i sae tu tonu i le lalolangi ia me se foi ia tūlanga o lo i le taua ia e leo ngalo ia tātou le taua Lucia ma Ukraine o lo whanga solo pēa le taimi le lei e leo o mai a le taimi nei e lo maua se whai unga po la se me ua o mai e foi le nā taua ai o vaenga nei o lo tupu le lalolangi ia me se ia le nā foi whai tūlangi mai tā ua mo tātou o lo nofo ma ang mauai e nei tātou manatu e leima se a whianga mo tātou ia leu tātou mo tino i tūlanga a whianga i tūlanga o tonga tāo le swa au ia ua tātou mo mawina al tonga tāo le nei vai tau ia au tūlanga na ia ono a whianga o le nei tau o lo whaanga solo mai sai tu tonu la whianga foi Amerika la tau i tau swa au ia mwanga whapea ia e tai haon tātou mati tūpea e leanga i luma ia tāno si ia po le a lesi a tūlanga la tūla i mai ia la tātou mate i tūpea lea vaenga lo fionga la wan o le tūlanga na e mo i le lei lama e le na o le pauleo se taua ai pe e uala na tātou tala no so i ai ona o a fianga i le tātou soi fuanga ia so te tāsi i New Zealand nei ia i le tau o le soi fuanga i le tau o so se me lava e mafua uma mai lava ia ona o le tau tāu le swa uma le pensini o lo tātou au mai ai i nuna i a mai sele vai nule pe ona tāu o homos i Iran. Mai ta watu i le nei vai aso o toi to liu le uto i le whainga malanga a le teitai o le malo Sāmoa fionga i le Palmia e pe ona sa malanga sia i le atu toke lau. Pe ona o mai ta watu iai mari ia tātou salu silo hoi malu tātou tunu iata ia mawhaase le launga mai toke lau o le whainga malanga alo ia a le Palmia o Sāmoa ia tu moto toke lau ia le sa talimalo ai ia toke lau i le motu o nukunonu ia mai to wina o se tulanga tāu o telefoi i le vāwhea alono ai, e mai se le vāwhenga iai o le tātou tunu o ia mātu motu o toke lau i mātu o Sāmoa pe o na sila fia. Ia mai e lau mai tau mari ia o se pe o se vala au mai le atu toke lau i sau ninga hoi nei e wha ai longa ai le atoanga o le se lautou sanga o le maftanga atu motu toke lau ia male malo tele o New Zealand pe o le nganga le o le sauninga foi ia ma whaafifianga sa whenga iai ma tu toke lau
o le se lau tu sanga o le lato maftanga ma New Zealand la lena ba la winai le tai o Sāmoa fionga il palmia ia la aulia le mali toa ia male au malanga to tele mai le tatu tunu o pei ona moli mawina i fa se longa ia sa awai ia e patpatia wa tasi male atu to ke lau ia ihi aso taua ia mola tau ia pei ona fenga ia ile vai aso o vai ia mal vai aso nei ia mai tele ia ni tu taua ile mai to watu ia mare e le ngata ua sanga whaata ua inai, ia le tātou wā, le wā whea ngai o Sāmoa, ma le atu to ke lau. Ia ai whapena fōi o na sanga whamaro si ai sotanga, awa e pēia o na sila fia. Tele ia sotanga wā wāna lata o Sāmoa, ma to ke lau I o tātou tangata. Ia ua iei fōi tātou tunu ho peona noho mawai, ia ma whai paolo ia I le atu to ke lau. Ia whape nā hoi, ia toke lau I te tonu o Sāmoa la tau mai o sotanga, ia e o loo whaata ua ina I le kutele. Ia lepe o nā tangia, o lona lua ai leo tai o le malo o Sāmoa, ua mawhai o nā sia toke lau e awai I sauninga wha manatu nei o le wā alwhenga iai o toke lau, ia mātu moto o New Zealand, ia mātu moto o toke lau. O lona lua ai la leo tai o tātu o tunu I le fionga le palmia o loo tu nei le foe ia peisa mo iai ia le sunga ia tu le epa a o vea ho I ma palmia o tātu o tunu I tau sanga o mai ia mai le mai tau o tu foe mari sa ia se fa si langa foe a le fionga le palmia inisi o Paul Kalame po ni ngā ruenga e ono ngā ruenga whelanga o mai iai ma le atu tu ke lau Moni le lo fio la wano. Pero tu langa la le mai tawa tu to ke lawa me so fa mana tu no se lau tu sanga o le maftanga ye por so tanga ma vala la tal malo o New Zealand ma to ke lau. Ya woni ngale ta to o to ke lau o se malo lo la lo va nga New Zealand around country. Ya to pe New Zealand fa to pe New Zealand te lo va nga. Ya la em fa ya na pule la to ni so la tu ta pu fa lo tu fa. Ya o te la fa unga e ele administrator po se tasi o tofia to New Zealand ia fa foina mataupu I le vala le malo a toke lau male malo New Zealand mai tau whangalo ono moni leipe I va hanga I o folo le pandemia ia mo toke lau le wafu ia me se foi se va ia mate I tu pe tu langa ia folo langa le me se foi ia aioni a fela folo inga foi le va o le ulu toke lau ia me se foi le pandemia ia mai tau atu foi ia le ua whamautu le la tu whainga paanga por so tanga ia lai se to Singapore se memorandum of understanding ia wā ni so vāanga langa ilumba ia wā o le motu leo toke lau lo fionga la wano ia e ui atu I Sāmoa ia ona whaatu ahama whailea ona nga ia I toke lau ia me se ala I ni vāanga fo I leo malanga atu tangata toke lau ia ona whaanga solo mai leo la tu malanga anga I toke lau po le lua aso I tolu aso ia whainga malanga I lungo o vasa mo I le lawa e tāua le vāinga le a hoi whaafonga le malu le tātu tunu ia moisi o toke lau ia pei o New Zealand ia o loo tele a ina vaia ia tumoto o toke lau me tūlanga umalama me te tupe ma tūlanga whapena ai o Sāmoa o loo ia ila ofisa o le malo o toke lau e whaafoe a ia na ngā runga umo I whasota inga ma le lalulangi whaafo o loo tarua nei ia ona toe tolo I pe o loo tāo fia ia se ngā ruenga sa ia ile whaamoe moe whaise malai wa alele o toke lau New Zealand ia ai pe tai pe ia o le tausanga te ruai lena ia ile whaai unga la tāo fia ia ona whapea ele tāla whea ngai ina ua uma se sa ili linga ia ai moni le lei o mena ia tau ona whaatino New Zealand whai le lei se wafu mo toke lau ia pe whai mo sa lato malai wa alele ia anyway ia mai tau atu ia atonu o le ave me sanga mautu waile wa toke lau ma Sāmoa ai tanu ai ona o le tātai mari umanatu la fa pau mai I nei fa po ponga le tato por kalave e ai fa te ya tu le so ni mai fa te fo I manu le tato tino ai ma tu fa to fam fa so I fuatu I nei tu la le aso so I foi ya
Toi whaatalo whaatolo whaapoponga o talafong malisi ufonga le lau moa mole ne iao au le. O le asoluana tula i e seolungali i Bay of Plenty i le whaamasinonga whaitu malo whakatane e tali molianga o le avea o whanau i le a onga o mātua mua muaia ua molia ina i a whaasalaina i lalo le tula fono fō e whaasanga i tamaititia i a onga o se soli tula fono le avea e mātua o whanau e whaatonu i se a onga po o le momusu fo i a whaamautinoa wa iei se a onga e ave i ai whanau o mātua e whaamauniani molianga i lalo le tula fono. E whaasalaina i se tupe e le silia le tolu wafe tā la sa i o e mātua mai le tu i se sae o Bay of Plenty i o la molianga ta ilua na whaalia i whaamaumaunga e eise a onga tūlanga lua na whaatono i le whanau e to o lua le nunga lei peitai na tele ina leo i le a onga talu mai le COVID se fuluiva na ave e se tamaiti i le loa whelua tasi mai le a onga o na oltia i a onga peitai i le ima use whaatanga ngaloa i a onga mai e le whale mai le ito i lava se a onga na whaatono ai se ia o mai a aperila lua whelua whaa o le vao le lua whelua lua ma le lua whelua tolu na la foi la matanga luenga o a onga ni tusi la patai i mātua ma whaailoa i ai e te tau na o tamaiti i le a onga o aperila lua whelua whaa na whaa e ai tamaiti se a onga Māori peita e o te se ma lua whelua whaa na toi ave e se ai ina ua le toi mawale a onga se whasota inga mai le a inga na whaamaoni al matanga luenga o a onga le aso sifuluono ke topa lua whelua lima le whai o se su enga i lalo lvaenga lua whaatolu o le tula fono o le Education and Training Act lua whelua se fulu na ulua i fonga ina la la mata upo i le amatanga o tausinga nei peitai e le i awa yatu le ununga lii ai o le asolua na o tuai le whaamasinonga ina ua mai o na tala noi se loia ma i oe ai i o la ua molianga i whaamomongolo ta uai o le kuatalu o le tausanga lua whelua lima e lima valu te simale whaapa sene o tamaiti na toa anga i le a onga o le kuata tolu e lima se fulu te simale tolu pasene ma le kuata whaa na si iti atu i le lima fitu te simale tolu pasene o le whanau nongo le malo i e mawhaiana o atu i le valu se fulu pasene tamaiti e a waipe o i le a onga i a sa uma po le iwa se fulu pasene o taimi te tauna i a i le a onga ma i e mawhaiana au sia le pasene i le tausanga e lua fetolo se fulu. E la tai leono se fulu miliona ta lao le a wha matu atu le malo e toi wha le leia ma whai ai suinga o le au nanga a le ofisa fwai numero wha mauma wina New Zealand. Wha tasi aim wha la putuputonga wha atu ma oti o le isi tolu tausanga o lo manai. O le amole mawina i le swing o le polkalame o lo iai nei le ema whaiona wina i le Stats New Zealand wha mtalanga mai la po whaala putuputonga le malo i se polkalame e vave ma whaatua tuaina o le a whaiwhai beona whaafou ma sui whaamaumaunga beona ta uaili potia a le Radio New Zealand na whaalia Simon Ross o le Stats New Zealand o lo oa oina le polkalame whaamaumaunga mai le soifua maloloina whaamasinonga whaapia matupe maua ailenga teilea o re-city o benefiti o ia whaamaumaunga e le o whailo i suafa matuatu se o tangata taito atasi maanga nani vaenga o aso whanau peo na whaalia o whaamaumaunga umai e mawhai o nāoina e whaonga e le au suesue ma o tangata e whaonga ina e whaamaumaunga e au fia i e whai suesue ngai mata upo i to mai whaalea o onga e ngā lulua i tutono universite, tangata e ngā lulua i mtanga luenga ese ale malo, tangata e ngā lulua i whaala potupotonga whaatuma oti, whaapea i matangata e ngā lulua i whaala potupotonga e ilo ina whaamatalanga. Na te ene se tina ona mulianga le fasio tangata pa i valea i lana tamatama e tolu tausanga, na o atu leo betu sa o se fulu tasi i le pole a sa mua Januari, i se whale i Kerr Street i Devonport i Aukilani, peitai, e taunu o atu ua umaleola o le tamai titi, o le sontu la i le tina alfa amsinonga mawalunga i Aukilani, matali titee i le molianga, i le umawhaina whailua ina lo na swafa se ia au lia, le aso mua o ke topa, o lo utitala i tua o whaawa waila na mata upo. Ua silila i titi atu le numero tangata i tau nuu mai Ausitalia, ma ua whailua mai ai, ua to i titi tangata New Zealand na sifi atu i Australia le tausanga taluai, na ilo le tausanga i tua atu. Ua whaalia i whai numero whaamawina, pitola tamai le Stats New Zealand, a ave ese le numero tangata New Zealand malanga atu i Australia, mai le numero tangata i malanga mai Australia manonofo i New Zealand, o na tula i mai leo leo whainga mama, e lua se fulu waluafe 5 se lau,
o tangata New Zealand sa malanga atu mau i Australia i le tausanga e o atulwhai unga o te sema. Waititi fonailo le tolus fultasi afe se lau i le tausanga i luafe lua wha. O mati i le tausanga i luafe sfululua e to samale wha sfultoluafe fitu se lau. Sa wha mawina le ofisa fo numero wha mawina New Zealand e lata i le fitu pasene po le sefululuafe fitu se lau. Na si iti ai le numero tangata malanga mai i tutono New Zealand i le masina o me i le tausanga i toa atu e silia male afa o tangata sa asia si mai i le atunoo o tangata saina whaapea ma au se talia. Na se seo na lafo i le foodstuff se i meli o la lato polkalami fo le Club Plus e mawaini pa u i le tau o penisini i tangata i le tatauna ngava ai lea pa u. Mulimuliane na toilongo ina vave i tangata ina ia whaalea o ngaina lea i meli. O tutono le emaili lea na lafo ina mua na tau atua i tangata whaatau na whaatau le pack and save e whaapea uanga wa aile pa ue se fululima sene i le lita peita ai sale otometi o na alu sao i ala tau accounts i lea polokalame. Sana o tangata sa misi mai lea pa u peita ai na se sele emaili ini tangata se to otele e ia club cards e le i whaatau wai ia fale o loa. Na toe vave le emaili e whaatau e sele company i lea sasi ma toe whaatono i nai tangata whaatau e aua le whaongaina lea emaili. O le masina taluai lea na tatala ina e le foodstuffs. Lea polo kalame fau e mawhai e tangata whaatau o na maua ini taui ma whaongaina ia lato whale o loa tatele o le Pack and Save New World ma le 4 Square. E tasi tesi ma le 8 miliona tangata e ia lato pepa fau le Club Plus Scheme pe o na ta ua e le One News. Ua whailo le tau vao le li i whaasalalau Paul Henry i le vaenga whaopwhai le Act i se whaatasinga i le tae o ana nafi au kilani. Na sauno Henry i le isona manatu e fia taita i le vaenga whaopwhai. Mai le i tala nofo i le taita i David Sāmoa i se tūlanga whaapea. I sana tala noanga mulimuli ane i lunga le Radio New Zealand na ia sauno ai sa whaatali se whaiungal komiti o le vaenga whaopwhai. Pe ono mauso na tūlanga mawalunga i le lisi. O Henry, o se tasi o tangata whaasalalau pito lau i loa i le atunu, ai mai se i le umio na whaasalalau i televise ma le itio, ma le awale whaatino ia na whaatala noanga, o le tausanga ia whiu se lau i waiva, sa tau vā i le pālota, i lalo tanga vai a le National, mo le ito malo o Wairarapa, peita ai na whaia ina i a Georgina Bea o le vaenga whaupwhaia le Labour. E lima ma le awhatau sanga ua whaasala ina i le whale pui se tau le ai au kilani se tau whaasese te le e winga i la fonga. Masa ia whaonga ina ni whaamaumaunga po ni whaamatalanga na ia whaatau ina mai lungo le dark web po o se vaenga whaalilo le interneti. E le mawhaiona maua i polokalami su e masani e pe o le kukol o le dark web e whaonga ni si tangata muni mafua anga le lei e pe o le pui ngā tūlanga whaalilo peitai e mawhaifo ina whaonga i whainga whaasolo la fono e pe o le whaatawina atu whaamatalanga ngā ia. E lata i le lua tausanga na tu ina atua e Nicholas Nangwon ni pe pamani whaamaunga pepelo se laulua se fulutasi i le ofisa o tupe maua i lalo o ingoa nisi tangata ina ia mawhaiona ia mawaina i se tupe e silia ma le 2 miliona tā la peitai na ia tauli maina se tupe e lua se lau 5 sfultasi afe ma le 5 tā la fitu whaasene na whaatau e Nangwon whaamaunga credit cards ma whaamaunga patino o tangata e au fiei upo whaalilo e tatalai i meli o le Realme o fisa o la fonga whaamaunga ma le Sky TV o le Facebook, LinkedIn ma au nanga o fisa o ta inga mai lungo le dark web i whaamaunga na mawai e o atu i le 5 iwa leo whainga o mai IR accounts. Po vaenga i lungo le internet e te wai whaamaunga o la fonga a tangata taito tasi. Na ia whaongaina ni whainga whaate konolosi e whaiailai sene aveta avale pepelo, community services cards, whaabea manisi whainga e amataini te o ngā tupe ine ingoa pepelo. O tupe na ia maua mai le ofisa o tupe maua, sa ia whaaui tutono te o ngā tupe, ia na ia amataina inisi ingoa po ni ingoa pepelo. Na ioele a taulele a iona molianga, mana whaali J. Harris o le ofisa o la fonga, wa whaailoa mai eni tu ainga solto la fono fou, mai whainga whaate konolosi, whaonga ina ile AI, po le poto whaafolinga o masini ko mi piuta, na i ta ua foi, e to se 5 ni tangata ua molia le ofisa o tupe maua, i whainga tau whaase, e au fi pol kalame o nono ngā tupe, a pisinisi la iti, tupe fisosoani o na ole koviti, ma isi polo kalame fisosoani tau tupe.
Na whaato ese se pack and save ilo wa hat, i se tau le ai whaapea na langona le whaaluma ina o ia malona talii, ina usu ese tangata whainga ngā supermarket lana ato e au noma se whaatanganga. O le masina taluai, na whai se whaatanga Hamid Ashraf i lea pack and save, ma a o taitasi o na tutongi lana whaatanga le masini, na alo to i se whaatau o loa, ma ama tasu e tutono lana ato whaatau, ma i se isi whale o loa, na ia tā ue whaapea, o le taimilo na lua lea ua whaia i lea supermarketi, lea ngai o inga ia te ia. Na Vasili Ashraf i le whaatau o loa pe ai sea usu e lana ato, ai maise, o le ele umana tutongi lana whaataunga, na taliane le tangata whaingaluenga, e iaila nato wā ia e siaki e ato, na langona lo la mama malona talii, o nei to o tele tangata na iai, na mata ane mafolinga mai, o ila ua ni tangata ngā oi, po ni mea ola i se pā manu, o le ala le na whai eila na whai unga, o le avelosa na whaasea aloa ia, i le pack and save, ma ave fo ilunga o whaasalalaunga, na whaali Ashraf i le Radio New Zealand, se e-maili le supermarketi, o lo ta ua tuai se whaato e senga, ma o fua tuai se gift card, a le pack and save e se lau tā la, peitai na te enai le tama. Na tu ina atu so o po le food staff se le motu i mātu, se pepo whaamatalanga i le Radio New Zealand, sa whaato e se ai ona o le mea na tupu, ma whailo ai sa le i muli le tangata whaingaluenga i lato polisi, e ma whai i lato tangata whaingaluenga, ona Vasili e fia wa ai le ato, peitai, e le isa lato wa iai su e ato, se ilonga lava e i oe le tangata whaatau, ma whailo ato ni oloa oi totono le ato, na whailo e le supermarketi, wato e whaamalo sia lato polisi, ma o onga e whaatatau, iai a tatau mo le puipuinga o tulanga patino o tangata whaatau, e fina ngalo le tamai whaato e se atu le whaululungo le pack and save, Chris Quinn, ma tāpai ma se tau i tau tupe, peitai na te ina. Na Sāmoa Queen o le uto i loilo le mena tupu, mo ua whaatino ina ni la asanga e whaamautino ai e le toi tupu. Na whaalia le loia o Simon Chamey, e le se pule ma se ai ia, ani au whaingaluenga ni whale o loa, e su e mea tau tino a tangata whaatau, e au no ma se whaatanganga. Na Sāmoa le li loia le Radio New Zealand, e mawhai ona te ina le tangata whaatau, se Vasili, pea whaapea atu e fia su e lana ato, a tau mawhai le whale o loa e whaamalosi, ona su e mea tau tino ale tangata whaatau, wo lato whaatino ina se ngai inga whaasolitu la fono le whao lima, mai ona mawhai ona whai se tangi e whaasanga le whale o loa mo se taui. I taalonga, na manu malo se pānia ia whalane e lua ilele ai, ele taalonga le semi-final o le ipole lalolangi o le soka, o le whaato ato i o lea o se pānia i se suenga siampini le ipole lalolangi, talo mai le tausanga i lua afe se fulu, lea na siampini ai, o whaatalitali se pānia se aue manu malo ma le taalonga Engelane, ma Argentina e sue ai le siampini i lea so saa. Tala fauia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei au auli. Sei fōmana wia lo tātua tanu le nei fai o ngā tatonu le vai aso le na wholaunga, mai ia le whaopoponga o talafou mai Sāmoa o se mai ia le whaafonga. E sili e le tolu se furu ainga ma onga le ua whaamanu ina nei, i le isi fesoswani e le maloni usila, wa o lātou fōa ina mai ei mōli e ola i le malo si ango avere la, e ua pipi mai ei ma le fesoswani e le malo Israelu, wa tali tua i tālu sanga nisi o ainga na whaau i atu, i le matanga luenga le sio manga puna o whaale na natura, e ala i o ngā uma se furma le lima, ma vaenga e poe na mai ele kesi ala i o taota la whai. O le fionga le ingoa matua le minsta o matanga luenga le sio manga puna o whaale na natura, na whaaftaia ia malo e lua i la whasoa swani, wa tali tua i tālu sanga ntu ina mai, e au fia i fo i maniso e kāle sia. Ia o ngā nei sosani mo nuu mawhio a ngai nei vai tau, a o tātou whenga iai, ma le tūlanga maa le ale soa o maua, ona whewestia inga o taua i tūru inga o lalolangi. E rea e fwoi lei awa noe mo le toele a nganga whaftai le maro nusila, mo le sosani ala lei mo li alu i le la, e me se e le maro Israelu mo tātou paio kes, e se fulu ma le lima.
le whangaloina fo le nganga whaftai a fioanga a onga e meise o ekalesia mo le lava papale mai pea a whiangai le matanga luenga sa i sosoani mo le neifa mo e tāua. Ia no whangia fo le tua o le langi Sāmoa ia o le tia lona alofano na mana le tunu i fuafuanga o mo le neita sanga whaatupe o tātou la sia. O fesoasoani a malo e lua le o tu e mai, o lo tau lai umatu le sini e tasi, o le pui pui lea o lo tātou seo manga. O le vaiaso le nei lea ua a mata sue ina ai e le whaamsinonga, le tālo sanga a le vaeng whaupufai le JPP, o se tālo sanga wha le tūla fono, la tau te lu ina i se tasi o whaai unga a le whainga malo, wa whiriwhiri e na o sui le vaeng whaupufai le fast, e taita ina i e fono whaavai o i tu malo. O le fionga le whaipule a lea tino Wayne Fong, o lo avea masui o le Sāmoa o poto, le foi wa avea o se vaenga wha au popo i le mta aupo. Ai, o lo o whaia foi le tu o le fionga i le sa avea mapānemia, fia mena omi mata afa, le ua mai atu i nātu le whaamasinonga la na mōni mautus tu sia whaatauto. Wa ia lango i nai le tālo sanga le JPP. Pei tai wa talie na foi le whaamasinonga i le tu o le fast, o se tasio i tu wha au popo nei lava mata aupo. Mai e lua i le tolu aso, e whaanga solo ele nei mata aupo. Mai lava le whaamasinonga, o lea sole la ato lau i nai le whaai unga, o moni mau e lima se furu ia ele i o ane i le whaamasinonga le teimina wala a waile mata aupo, a le tu malo whale a liri numero mua, mai o lea sofo i lea o lea matai tui nai e whaamasino, moni mau e to whaia wa umana samania ele o ane le wala aunga mua, ma wa whaai loe whaamasino, e le toi tolo po ina lava le lawino whaai unga o ina tau nei, e whaatau nu ina lava i le so. Toi paulo le vaenga o mta aupo e whasota i atu, e le tangina tu ina tu le suitau wā i atu i loma lanse la meko, e whaasanga i le fionga toi lupe po mulnuko on semo, mai i le whainga pālota lo la tu i tumalo, o whale ali le numero mua. Mai lava le whaamasinonga, o le aso lusa fulo le maasina le nei o le alawi nai le whaai unga, o le li ia wilo le alofi mai le fio ango whale a siu, i mōri ango le whaamalo se teine ma le ave whaamalo si, o se teine titi se fulu ma le fitu tau sanga le matua, o le whaana me lave na tu le mai le tau sanga lua whilu se fulu ma le whaa, mai le wala aunga mua le mata aupo lea li, na ia i oe na i o na mōri anga, e su enga le mtanga luenga o leo no la tau whaai loa, o le anga i ane o leta mai ta i lona ainga, na poe na i leli o wilo, ma ave whaamalosi. Ma watu ina tu ia te il whaasalanga tolu tau sanga, e nofu salai le whalepui. Wofu atu le fionga le pandemia, la audio le male topola te Valfosi Schmidt, se whelua inga male malo toke lau ia se temo le tau sanga le nei, ai tani malo ailu tātua tinu i Sāmoa, o le whainga malanga le fionga le titai o le tinu i to i lau, e tali tu e se vala au liana tu ina mai, e le whamana tu ina o le se lautau sangolo lato so tanga mani sila. O le lona lua i leo pāle mia o vala au lia to ke lau i whaantasi atu i lato maafutanga whapenei, pe fo e le vala au lia na malanga ai le fionga tu le epa lupe soli ai Dr. Sai Lele Malile Ngoi, e le tausanga i lua whema le whaa. E iei vahenga wa wha ai loa le fionga le taitai o lo tātou tinu, e wha mautua atili nai lo tātou so tanga mo tātou tanga taitoi lau. A whai se lau tau sanga, ma futa o tō mani usila. Sāmoa a whe tau sanga. Leva tātou maftanga. Peitai, e lei wha pepa ina. Upu matala tu ngutu a tātou matua. Tau sanga nei, le la wha pepa. Ka pena le lei, le tātou Memorandum of Understanding between Sāmoa and Tokelau. E mawhai ai o na whātino o malaba, mea ia tau te lefia fia ia Sāmoa. A toai malofu i natu e le fionga le taitai o le atino, le fausia Sāmoa le wafu mo Tokelau, ma se fuafanga mo fe malanga inga i waa. O tala fauia, anga leile tua le nei aso i lawa singa o le aiailo tātua tino, fasoi fuia.
Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po o le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le papo le pipi. O wha manu yanga nei, pea e manu malo mai se se i le teaching cell i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maualo ua vano le sei. E wha pena fo i pea lafo sau se leni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le asa ina ia sofarei le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia Digisel. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Lo sultasi minuti o te le tu la se forma le lua la woli nei o la so lulu se forma lima ia soltato folonga nei masina ia o you lai. Ina ni tu sanga lua fe lua se folu ma leono fatalo fatu le paia man malo tato fa fonga ina nei a woli manatu le ua tato wala tu ngā se senga matau mawhitanga o la woli a malo lau ngā se lau kuka ia la se tau mawhitanga mātu o fiu ta pena foi mo le tamama tina to ina malo mtua nei foi aso ia malo lo sai malo foi la to le ua malo lo mai ngā luenga o le aso ia le malo longo le si moko le tau to tele ia le malo longo la woli me tau mafutanga ia manuia tele le ia no ia mana to la tato fanga solo i musika fa fianga si filoi o le ia woli to to mo si fanga lo mua i Wellington e fa fianga ma musika o le nei va ngona wu
I fua mai e polonga le mea nei o loo fai Tau te vili mai I au se talia nei O ua mahua o mātou pei Ai ala fo atu Se lau tala Pei tau te ina Ai atolu se lawa ngā ilunga Waso so o mai wha a whetai ma wha manuianga Se Sāmoa Se I fua mai E whai a si polunga O au se talia E le ta whele susu ma le melise E ta whea I le isupe Elelei o tau E no no fofua Aua o tau fale lava ma tau fanua Te lele mea ai I tua fale I ngā I se I apo se eli ngā tungane A o au se taliane E tutongi fale E whai mai lava o lo tutongi e awhi E umana tipi I le tele o maupili Ua laki a o nei ta mai ti malatou benefits Se Sāmoa Se I fua mai E whai a si polunga O au se talia E le ta whea le susu ma le melise E ta whea I le isupe I le tai au po I le malulu Ai usu lava e whainga luenga susu Sao le whaki ai fosi lava O le loto a e tule ai se I o ina manava A o nisi I Sāmoa E usu lava E su e pia marijuana tapa Tau nuu I le fale ua pomisa Pili mai loa au si tali ai se tupe whai ai lea malea Se Sāmoa Se I fua mai E whai a si polunga O au se talia E le ta whea le susu ma le melise E ta whea I le isupe Se I fua mai E whai a si polunga O au se talia E le ta whea le susu ma le melise E ta whea I le isupe Lo kau ang kongul ngai ua makasuia le vai mangalo. A mai vai le lupe ma le upenga. O tula o le a whai e ngalo wenga. Kula I se sor kamali mwhare upor. Au whangai mangu karkaria le a moi. Ai kau ke lawa fionga le ala I sarangoa. So unga. Ka lolo I se unga karia la ui. Ai kau ke lawa fionga ma le a whai. Kau mafa se apa ma ila ua kamamukulu. Mo le whakalai mai a kisua Ua mokolo kongkong Ua mokiwa le whau Pāne lau o kumua Whasawali alu le apa Sua no fionga koe le kāmoa Ame ingu wai le ala kaua Ai kau ke lau o fionga le maa sua ma le vai whangua Sawi Love
ai tēnei runga malalo. Aua le masau salo, ai tēnei runga malalo. Fai, fai mani e, fai mani e, o oe ola u teine. Lulu, mai miti patau pati, galoa ne tamai tai. Mai miti patau pati, galoa ne tamai tai. Oso, oe inunga, oso, oe inunga, mana ia lau pea. Vale, o tu si pola o fale, o ina o mita vale, o tu si pola o fale. Ae, le pou peixe vale, ae, le pou peixe vale, a woi kota a vale vale.
Whawhiwhianga ni vaenga o le awauli le oto e Valo minute fa mai el tato tautua lungo le tasi o ono te sima le tasi wha mo toi whatalo whatoa le tato o whafonga la tolo mafuta mamao mai inunga o a tato wala ata whapel tato wala leo ia ila tau lungo le tasi o ono te sima le tasi wha mo leo ala taime wha mai el tato tautua ilunga o le frequency ia mato te whamalom whaftai atua i la o tō langlango. Ia male whaafonga mai fo i porkala me ali si ufonga lau mua mai la vele tai au ana leila. Sa ia pa ia mai le ni vaenga o le awa uli. Tato toe whiloa e fwoi le tai au a tai au. Ngā runu atua i ia le sunga i a tasi matu fue. Toe amatali e le tautua ali si ufonga lau mua e mo le taimi nei. Whato whaate e la tau umalava i lungo le tasi o no te sima le tasi wha mo. Whaaua watu whawhiwhianga sui whiwhinoi i lunga o ala tato ala ata. Awalo whato ia i la tau uma o lo mafuta mai lunga le YouTube, le Facebook, whapea le tato website. Tā le tasi on toi whaafonga le telefou. My darling, you're
Toi whaatala whaatol whaapoponga o talafong mai le si ufonga le lau moa mo le ne iau au le. O le asoluana tula i e seolungali i Bay of Plenty i le whaamasinonga whaitu malo whakatane e tali molianga o le avea o whanau i le a onga o mātua mua muaia ua molia ina i a whaasalaina i lalo le tula fono fō e whaasanga i tamaititia i a onga o se soli tula fono Lele avea e mātua o whanau e whaatonu i se a onga, po o le momusu fo i a whaamautinoa, wa iei se a onga e ave i ai whanau, o mātua e whaamaonia ni molianga i lalo lea tu la fono. E whaasalaina i se tupe e le silia le tolu a wheta la, sa i oe mātua mai le tu i se sae o Bay of Plenty,
i o la mulianga ta ilua na whaalia i whaamaumaunga e eise haonga tūlanga lua na whaatono i le whanau e to o lua leo ngā lii peitai na tele ina leo i le haonga talu mai le COVID se fuluwiva na ave e seta maiti i le loa whelua tasi mai le haonga o na oltia i haonga peitai i le ima use whaatanga ngā loa i a haonga mai e le whale mai le ito i lava se haonga na whaatono ai se ia o mai a aperila lua whelua whaa o le vao le lua whelua lua ma le lua whelua tolu na la foi la matanga luenga wa onga ni tusi la patai i mātua. Ma whaailoa iai e te tau na o tamaiti i le a onga o aperila lua whelua wha na whaa e ai tamaiti se a onga Māori. Pei tai o te se ma lua whelua wha na toi ave e se ai ina wale e toi mawale a onga se whasota inga mai le a inga. Na whaamaoni al matanga luenga o a onga le aso sifuluono ke topa lua whelua lima le whai o se su enga i lalo lvaenga lua whaatolu o le tula fono o le Education and Training Act lua whelua se fulu na ulua i fonga ina la la mata upo i le amatanga o tausanga nei peitai e le i awa yatu le ununga lii ai o le aso lua na o tuai le whaamasinonga ina ua mai o na tala noi se loia ma i oe ai i o la ua molianga. I whaamomonga lo ta uai o le kuata lua le tausanga lua whelua lima. E lima valu te sima le whaapa sene o tamaiti na toa anga i le haonga o le kuata tolu e lima se fulu te sima le tolu pasene ma le kuata whaa na si iti atu i le lima fitu te sima le tolu pasene. O le whaanau nongo le malo i e mawhaiana o atu i le valu se fulu pasene tamaiti e a waipe o i le haonga i asa uma po le iwa se fulu pasene o taimi e te tauna i le haonga ma i e mawhaiana au sia le pasene i le tausanga e lua fetolu se fulu. E la tai leono se fulu miliona ta lao le a wha amatu atu le malo e toi wha le lea ma whai ai suinga o le au nanga a le ofisa fwai numero wha mauma wina New Zealand. Wha atasi ai mwha la putuputonga wha atu ma oti o le isi tolu tausanga o lo manai. O le amole ma wina i le swinga o le polkalame o lo iai nei le ma whai o na wina i le Stats New Zealand wha mtalanga mai la po whaala putuputonga le malo i se polkalame e vave ma whaatua tuaina o le a whaiwhai beona whaafou ma sui whaamaumaunga beona ta uaili potia a le Radio New Zealand na whaalia Simon Ross o le Stats New Zealand o lo oa oina le polkalame whaamaumaunga mai le soifua maloloina whaamasinonga whaapia matupe maua ailenga teilea o re-city o benefiti o ia whaamaumaunga e le o whailo i suafa matuatu se o tangata taito atasi maanga nani vaenga o aso whanau peo na whaalia o whaamaumaunga umai e mawhai o nā oina e whaao ngai le au suesue ma o tangata e whaao ngai na e whaamaumaunga e au fia i e whaia suesue ngai mata upo i to mai whaalea o ngai ngā lulua i tutono universite, tangata i ngā lulua i mtanga luenga ese ale malo, tangata i ngā lulua i whaala potupotonga whaatuma oti, whaapia i matangata i ngā lulua i whaala potupotonga e ilo ina whaamatalanga. Na te ene se tina ona mulianga le fasio tangata pa i valea i lana tamatama i tolu tausanga na o atu leo betu sa o se fulu tasi i le pole asa mua Januari i se fale i Kerr Street i Devonport i Aukilani peitai e taunu o atu ua umaleola o le tamai titi o le sontu la i le tina alfa amsinonga mawalunga i Aukilani matali titee i le mulianga i le umawhaina whailua ina lo na swafa se ia au lia le asa mua o ke topa o lo utitala i tua o whaawa waila na mata upo. Ua silila i titi atu le numero tangata i tau nuu mai Ausitalia, ma ua whailua mai ai ua to i titi tangata New Zealand na sifi atu i Australia le tausanga taluai na ilo le tausanga i tua atu. Ua whaalia i whai numero wha mawina pito la tamai le Stats New Zealand, a ave ese le numero tangata New Zealand malanga atu i Australia, mai le numero tangata i malanga mai Australia manonofo i New Zealand, o na tula i mai leo leo wha inga mama e lua se fulu valuafe 5 se lau o tangata New Zealand sa malanga atu mau i Australia i le tausanga e o atulwhai unga o te sema wa iti fona ilo le tolus fulta siafe se lau i le tausanga iluafe lua wha o mati i le tausanga iluafe sfululua e to samale wha sfultoluafe fitu se lau sa wha mawina le ofisa fo numero wha mawina New Zealand e lata i le fitu pasene po le sefululuafe fitu se lau na si iti ai le numero tangata malanga mai i tutono New Zealand i le masina o me i le tausanga i toa atu e silia male afa o tangata sa asia si mai i le atunoo o tangata saina whaapea ma Ausitalia.
Na se seo na lafo le foodstuff se imeli o la lato polkalame fo le Club Plus e mawaini pa o le tau o penisini i tangata i le tatauna ngava ai lea pa o mulimuliane na toilongo ina vave i tangata ina ia whaalea o ngā ina lea imeli. O tutono le imeli lea na lafo ina mua na tau atua i tangata whaatau na whaatau le Pack and Save e whaapea uanga va ai le pa ua se 15 sene i le lita peita ai sale otometi o nā lusao i ala tau accounts i lea polkalame. Sana o tangata sa misi mai lea pa u peitai na se sele imeli ini tangata se tootele e ia club cards e le i whaatau wai ia fale o loa. Na toe vave le imeli e whaato e sele company i lea sasi ma toe whaatono i nai tangata whaatau e aua le whaongaina lea imeli. O le masina taluai lea na tatala i nai e le foodstuffs. Lea polo kalame fau e mawhai e tangata whaatau o na maua ini taui ma whaongaina ia lato fale o loa tatele o le Pack and Save New World ma le 4 Square. E tasi tesi ma le 8 miliona tangata e ia lato pepa fau le Club Plus Scheme pe o na ta ua e le One News. Ua whailo le tau vao le li i whaasalalau Paul Henry i le vaenga whaopwhai le Act i se whaatasinga i le tae o ana nafi au kilani na Sāmoa Henry i le isono manatu i fia taita i le vaenga whaopwhai mai le i tala nofo i le taita i David Sāmoa i se tūlanga whaapea i sana tala noanga mulimuli ane i lunga le Radio New Zealand na ia Sāmoa ai sa whaatali se whaiungal komiti o le vaenga whaopwhai pe ono mauso na tūlanga mawalunga i le lisi. O Henry o se tasi o tangata whaasalalau pito lau i loa i le atunu, ai mai se i le umio na whaasalalau i televise ma le itio, ma le awale whaatino ia na whaatala noanga o le tausanga ia whiu se lau i waiva, sa tau vā i le pālota i lalo tanga vai le National, mo le ito malo o Wairarapa, peita ai na whaia ina i a Georgina Bea o le vaenga whaupwhai le Labour. E lima ma le awhatau sanga ua whaasala ina i le whalepuipui se tau le ai au kilani se tau whaasese te le e winga i la fonga. Masa ia whaonga ina ini whaamaumaunga po ni whaamatalanga na ia whaatauina mai lungo le dark web po o se vaenga whaalilo le interneti. E le mawhaiona maua i polkalami su e masani e pe o le kukol o le dark web e whaonga ini si tangata muni mafua anga le lei e pe o le puipui ngā tūlanga whaalilo peitai e mawhaifo ina whaonga i whainga whaasolo la fono e pe o le whaatauina ato whaamatalanga ngā ia. E lata i le lua tausanga na tu ina atua e Nicholas Nangwon ni pe pamani whaamaunga pepelo se laulua se fulutasi i le ofisa o tupe maua i lalo o ingoa nisi tangata ina ia mawhaiona ia mawaina i se tupe e silia ma le 2 miliona tā la peitai na ia tauli maina se tupe e lua se lau 5 fulutasi afe ma le 5 tā la fitu whaasene na whaatau e Nangwon whaamaunga credit cards ma whaamaunga patino o tangata e au fiei upo whaalilo e tatalai i meli o le Realme, ofisa o la fonga, whaamaunga ma le Sky TV o le Facebook, LinkedIn, ma au nanga ofisa o ta inga, mai lunga le dark web, i whaamaunga na mawai, e o atu i le 5 iwa leo whainga o mai IR accounts. Po vaenga i lunga le internet e te wai whaamaunga o la fonga a tangata taito tasi. Na ia whaongaina ni whainga whaate konolosi e whaielai sene aveta avale pepelo, community services cards, whaabea manisi whainga e amataini te o ngā tupe ine ingoa pepelo. O tupe na ia maua mai le ofisa o tupe maua, sa ia whaaui tatono te o ngā tupe, ia na ia amataina inisi ingoa po ni ingoa pepelo. Na ioele a taule ele a iona molianga, mana whaali J. Harris o le ofisa o la fonga, wa whaailoa mai eni to ainga solto la fono fou, mai whainga whaate konolosi, whaonga ina ile AI, po le poto whaafolinga o masini ko mi piuta, na i ta ua foi, e to se 15 ni tangata ua molia le ofisa o tupe maua, i whainga tau whaase, e au fi pol kalame o nono ngā tupe, a pisinisi la iti, tupe fisosoani o na ole koviti, ma isi pol kalame fisosoani tau tupe. Na whaato ese se Pack and Save i loa hat, i se taule le ai whaapea na langona le whaalumaina o ia malona talii, ina usu ese tangata whainganwe ngā supermarketi lana ato e au noma se whaatanganga. O le masina taluai, na whai se whaataunga Hamid Ashraf i lea Pack and Save, ma a o taitasi o na tutongi lana whaataunga le masini, na alo to i se whaatau o loa, ma ama tasu e tutono lana ato whaatau, ma i se isi whale o loa, na ia tā ue whaapea, o le taimilo na lua lea ua whaia i lea supermarketi, lea ngā yoinga ia te ia.
Na Vesili Ashraf ile whaatau o loa pe ai sea usu eila na ato. Ai maise o le ele umana tutongi la na whaataunga. Na taliane le tangata whaingaluenga e eila la to wa ya e siaki e ato. Na langona lo la mama malona talii. O na ito o tele tangata na iai. Na mata ane mafolinga mai o ila ua ni tangata ngā oi po ni mea ola i se pā manu. O le ala le na whai eila na whai unga o le a ave losa na whaasea aloa ia. Ile pack and save ma ave fo ilunga o whaasalalaunga. Na whaali Ashraf ile Radio New Zealand se e-mailia le supermarketi o lo ta ua tuai se whaato e senga ma o whaato se gift card ale pack and save e se lau ta la peitai na te enai le tama. Na tu ina atu so o pole food staff se le motu i mātu se pepo whaamatalanga ile Radio New Zealand sa whaato e se ai ona o le mea na tupu ma whailo ai sa le i muli le tangata whaingaluenga i lato polisi e ma whai i lato tangata whaingaluenga ona fesili e fia wa ai le ato peitai e le isa lato wa iai su e ato se ilonga lava e i oe le tangata whaatau. Ma whailo ato ni oloa oitotono le ato na whailo e le supermarketi wato e whaamalo sia lato polisi ma o onga e whaatatau iai a tatau mo le puipuinga o tulanga patino o tangata whaatau. E fina ngalo le tamai whaato e se atu le whaululungo le pack and save Chris Quinn ma tāpai ma se tau i tau tupe peitai na te enaina. Na Sāmoa Queen o le uto i loilo le mena tupu ma ua whaatino ina ni la asanga e whaamautino ai e le toi tupu. Na whaalia le loia o Simon Chamey e le se pule ma se ai a ani au whaingaluenga ni whale o loa e su e mea tau tino a tangata whaatau e au no ma se whaatanganga. Na Sāmoa le li loia le Radio New Zealand e mawhai ona te ena ina le tangata whaatau se fesili pea whaapea atu e fia su e lana ato a tau mawhai le whale o loa e whaamalosi o na su e mea tau tino ale tangata whaatau o lato whaatino ina se ngai unga whaasoltu la fono le whaau lima mai ona mawhai ona whai se tangi e whaasanga le whale o loa mo se taui. I taalonga, na manu malo se pānia ia whalane e lua ilele ai ele taalonga le semi-final o le ipole lalolangi o le soka. O le whaato ato i o lea o se pānia i se suenga siampini le ipole lalolangi talo mai le tausanga i lua afe se fulu lea na siampini ai. O whaatalitali se pānia se awe manu malo mai le taalonga engelane ma Argentina e sue ai le siampini i lea so saa. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. Sei fōmana wia lo tātua tanu le nei fai o ngā tatonu le vai aso le na wholaunga mai ia le whaopoponga o talafou mai Sāmoa o se mai ia le whaafonga. E sili e le tolu se furu ainga ma onga le ua whaamanu ina nei i le isi fesoaswani e le maloni usila wa o lātou fua ina mai ei mōli e ola i le malo si ango avere la e ua pipi mai ei ma le fesoaswani e le malo Israelu wa tali tua i tālu sanga nisi o ainga na whaau i atu i le matanga luenga le sio manga puna o whaale na tura e ala i o ngā uma se furma le lima ma vaenga pue ina mai ei le kesi ala i o taota la whai. O le fionga le ngoa matua le minista o matanga luenga le sio manga puna o whaale na tura na whaaftaia ia malo e lua i la fsoa swani wa tali tua i tālu sanga ntu ina mai e au fia i fo i maniso e kale sia. Ia o ngā nei sosani mo nuu mafio a ngai nei vai tau a o tato whenga iai ma le tūlanga maale ale soa o maua ona whewestia inga o taua i tūru inga o lalolangi. E rea e fwoi lei awa noe mole tuele a nganga whaftail maro nusila mo le sosani ala lei mo li alu i le la e me se e le maro Israelu mo tato paio kes e se fulu ma le lima. Le whangaloina fwoi le nganga whaftai a fioanga a onga e meise o e kalesia mo le lawa papale mai pea a o whiangai le mtanga luenga sa i sosani mo le neifa mo e tāua. Ia no whangia fwoi le atua o i le langi Sāmoa ia o i le tia ilo na alofano na mana le atunu i fuafuanga o mo le neita sanga whaatupe o tātou la sia. O fesoasoania malo e lua le o tu e mai o lo tau lai umatu i le sini e tasi
o le pui lea o lo tātou seo manga. O le vaiaso le nei lea ua amata sue ina ai le whaamsinonga, le tālusanga a le vaenga whaupawhai le JPP, o se tālusanga wha le tūla whono, lātou te lu ina i se tasio whaai unga ale whainga malo, wa whiriwhiri e na o sui le vaenga whaupawhai le fast, e taita ina i e whono whaavai i tu malo. O le whionga le whaipule ia lea tino Wayne Fong, o lo avea masui o le Sāmoa o poto, le foi wa avea o se vaenga wha au popo i le ta aupo. Ai, o lo o whaia foi le tu o le whionga i le sa avea ma pandemia, fia mena omi mata afa. Le ua mai atu i nātu le whaamasinonga la na mōni mautus tu sia whaatauto. Wa ia lango i nai le tālu sanga le JPP. Pei tai wa talie na foi le whaamasinonga i le tu o le fast, o se tasio i tu wha au popo nei lava mata aupo. Mai e lua i le tolu aso, e whaanga solo ele nei mata aupo. Mai lava i le whaamasinonga, o lea sole la ato lau i nai le whaai unga, o moni mau e 5 se furu ia ele i o ane i le whaamasinonga le teimina wala a waile mata aupo, a le tu malo whale a liri numero mua, mai o lea sofo i lea o lea matai tui nai e whaamasino, moni mau e to whaia wa umana samania ele o ane le wala aunga mua, ma wa whaai loa e whaamasino, e le toi tolu po ina lava le lawino whaai unga o ina tau nei, e whaatau nu ina lava i le so. Toi paulo le vaenga o mta aupo e whasota i atu, e le tangina tu ina tu e le suitau wā i atu i loma lanse la meko, e whaasanga i le whionga tu e lupe po mulnuko on semo, mai i le whainga pālota lo lātu i tumalo, o whale ali le numero mua. Mai lava le whaamasinonga, o le aso lusa fulo le maasina le nei o le alawi nai le whaai unga, o le li i a wilo le alofi mai le fio ango whale a siu, i mōri ango le whaamalo se teine ma le ave whaamalo si, o se teine titi se fulma le fitu tau sanga le matua, o le whaana lave na tu le mai le tau sanga lua whilu se fulma le wha, mai le wala aunga mua le mata aupo lea li, na ia i oe na i o na mōri anga, e su enga le tanga luenga o leo no lātou whaai loa, o le anga i ane o leta mai ta i lona ainga, na poe na i leli o wilo, ma ave whaamalosi. Ma watu ina tu ia te ile whaasalanga tolu tau sanga, e nofu salai le whalepui. Wofu atu le whionga le pandemia, la audi le male topola te Valfosse Schmidt, se whelua inga male malo toke lau i a se temo le tau sanga le nei, ai tani malo ailu tātua tinu i Sāmoa, o le whinga malanga le whionga le titai o le tinu i to i lau, e tali tu e se vala au liana tu ina mai, e le whamana tuina o le se lautau sangolo lātou so tanga mani sila. O le lona lua i leo pāle mia o vala au lia toke lau i whaatasi atu i lātou maafutanga whapenei, pe fo e le vala au lia na malanga ai le whionga tu le epa lupe soli ai Dr. Sai Lele Malile Ngoi, e le tausanga e lua whema le whaa. E iei vahenga wa wha ai lua le whionga le teitai o lo tātou tinu, e wha mautua atili nai lo tātou so tanga mo tātou tangata i toi lau. Awhai se lau tau sanga, ma futa o tō New Zealand. Sāmoa awhe tau sanga. Leva tātou maftanga. Peitai, e lei wha pepa ina. Upu matala tu ngutu a tātou matua. Tau sanga nei, le la wha pepa. Ka pena le lei, the Tato Memorandum of Understanding between Sāmoa and Tokelau. E mawhai ai o na whātino o malaba, mea ia tau te lewhia fia ia Sāmoa. A tuai malofo i nātu e le whionga te tai o le atino, le fausia Sāmoa le wafu mo Tokelau, ma se fuawhanga mo whe malanga inga i waa. O tala fauia, anga leile tua le ni aso i lawa singa o le aiailo tātu o tino, whasoi fuia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
se manule langi silinai lo fetu ole langi lo ua lo faya ue e malos e mata tia silinai lo se miti falia town ava tu malo uneola lo ua lo faya ue sao su eina oe ile po o manulu matangi malolosi le lo faya oe Teletime sana lo uneola Pese af le bumbu ole alofa vai ile tusio le ola lo ua lo faya oe e malosi e mata utia silinai lo se miti falia taua tu malo uneola lo ua lo faya oe sao su eina oe ile po o manulu matangi malolosi le lo faya oe silinai le loloto le sami maualu peo se manule langi silinai lo fetu ole langi lo ua lo faya sao su eina oe ile po o manulu matangi malolosi le lo faya oe Los 5 minute wa te ai le tasi tau tua tu fonga lau mua tu whamaloa tu tatu au whafonga le vaenga o le awa uli. E le tala lina watu savelina ne le awa uli I mātua I na na mo lia pintu lai foi lumar whamasinonga ona o le ristalaina pe whaatonuina la tau whanau I se onga. E le tula fono I alena le tula fono le loa whelua sifulu le sato e teu e molia e mawhai ona molia se matua pe amawane ele o yei ele o enroll pe ele o whaatonuina I a whanau I se onga e mawhai e tutongi ni sala I le sili atu ma le tolu a whetā la o lena na tau wa savelina I telefon o le lua whelua tasi le sa ave ese mai ai e tamaiti mai le a onga
alua tuai ma le lua filua lua, lua filua tolu. Ia o tausanga o mai na lafo ai lava i le matanga luenga wa o ngai tusi e la pata ia i mātua ia e whaailoa tuai i te tauona au maita maiti i whaatonu i se a onga. Pita ai pena piele i ano te le ia mātua ia i tusi na lafo i nātu. Ia o aperila lua filua wha le sa whaatonu ai loa i le te kura. Ia ai o atu i a te sema, ua toi awe e se fuita maiti mai le te kura, e leima se fiso ta inga foile le vao le a inga ma le a onga. O lena whaelo fufuanga le a le matanga luenga, e whatonu ina i a attendance service, e po tangata fo i ngā lulue e oi a inga, a emese a inga i e le o maita maiti a onga lena na anga i a toi le, a sofito o ke topa lua whelua 5. Ole mata upu lea ia ele o mata upu e whatatau mo tamaiti au maitu ur whale ele o whatasi sea onga ele sea onga o whaatonu ai i o se whea tau fo i mo tātou a me se lava fo i nei tātou a inga lea anga i mai Sāmoa pele laki mai fo i le sei o le tāua ia o le anga i mai nei ia o te loa nai sila fia o mai e nei a inga ia nei o tau ainga nei ia e te tau lava ona whaatonu tamaiti i se a onga po lea lava lea onga ia tamawhai lava ia ngai tamaiti lea onga ia ona o tu la fono fo i nei atunu le ua fuafua lunga li le toi tula i luma o le whamasinonga i whakatani ia o ke topa o nisi nao tala ia o whengai fo ia whanau matuanga o le nei kuata ta pena mai mo kuata lona tolu ia ile asonga fua asau nei au ina tupe whawhiwhianga su i whewhiloi tau tuar si whonga lau mua.
taimi o te whaapeane ai. O le tāai ngau sui ala ura ai. Talu ona tau mai, ia pia lau ainga. Ua e tau lea mana ia mai ita. Wa peo a use polonga, i le whātua inga. Taia i le whaalongo le whaia va ita. Tau siaina oh cha ole tau ina oe o se fafine no fotane au la utele oe la uma atai mane yeah ai se a wa efa abea mai ai o no ai ngale fa aponga. Give you a lesson of life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. I'm gonna worship into the word of devotion. Shall be in your face upon the taste of dedication. Give you a lesson of life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. We so well off, who are all feely. Only I saw it for you. It's time I survive. Taste that dedication. Give you a lesson of life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. I'm gonna worship into the word of devotion. Shove it in your face upon the taste that dedication. Give you a lesson of life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection.
fatalo fatu i latou le mafuta mai fatalo fatu papali isina leo ia masio tua alo mafuta mai taila vai Wellington fatalo fatu malaeva enga ngaolo fatalo fatu Miriama male fatalainga ia le lua mali o pesele te mantua le pesele ai o te manatua le pesele ia ile isio grandfather i Sāmoa o whainele matou mea ailisia auli. Ai le lai tā atu le pesele le tio. Ni tu e pia soia. Au sawa o ai loi taftafa o grandfather lai nofo. Whamai lo malo grandpa. Tau filau ai. Ia, tu roi lalo malo spuni. Whamai o e whalongolongo atu le pesele lai tā mai. Ia no whalongolongo le pesele whamai. Awana e mita se lona malos famelo malo grandpa na wa sau e ai tele e fai sau lotu tawana fai mo lotu ai e taimina pola e fatu as furuto lotu tau sanga e la so se taimia lai tai le pesele pela se me ulan matou fale voi le ta mai lona pesele la au fe mai ana vai lau pesele ta mai mana tua i lava ia sio grandfather ia i Sāmoa. Ia, o le sona tāua e vaila le o so le matua e lea e manatua pea. O pe o se memory foi lea e tate manatua pea. Manatua e lo le awani ai le fai lotu. O si mai la tapa. Manatua i tali o le ba ane ingo telefonga tai. A bele tamau ai nai tu petele. Amalo mai no ita uala valea ilo taona awane mita setas ilo na malosi ai ngalo ai ole falafetai ia vabe ona falafoki ilena ia au mai ua mafuai mana tua ia tali uole va ane ingo telefonga tai e se ta amiloi e fau ke lope awana ingalo o lau telefoni mili mai fa amole mole le ai se manu elela e tau le langi na ole mamosina elele mawaluma atalila na sua ile sani awana mita setasi ilo na malosi ai ngalo ai ole fa afetai ia vabe ona whaafoki ilena ia au mai ua mafuai manatua ia tali uole va ane ingo telefonga tai o le alava o le poto ia te oe le tala le tusi o le vale inunga umalo whaamoe moe so ani ile ua mana o mia fellow funny tato mama wale ola fia o ane mita setas ilo na malosi ai ngalo ai ole falafetai ia vabe ona faafoki ilena ia au mai ua mafuai mana tua ia tali uole va ane ingo telefonga tai setasi ilo na malosi ai ngalo ai ole faafetai ia vabe ona faafoki ilena ia au mai ua mafuai mana tua ia tali uole va ane ingo telefonga tai o ane mita setasi ilo na malosi ai ngalo ai ole faafetai ia vabe ona faafoki ilena ia
Ia, Sāmoa le atunu pele ona le o mai whail taimi wha amuta il tatu tautua I lunga o a tatu upenga te whailangi. Pamalo atu peni a mina ale fōsio. I oro mafuta mai I sini Australia lo whātua mo to umoro mafuta mai sini. Ano la whaftaile mafuta mai peni a mina. Ia tatu toe whiloa I whoile aso a tae au. Toe amatalia I whoile tautua si ufonga lau mua. Pamangalo na mātou tautua nei aso pe au isi upua sala I lau whaafonga. La fotu inu ule ai nā so mātou whaale tonu. Alo whatele atu whamanuele tue fōwhanga umamatiu te ututoe o le nei aso. Mai le fionga le li pule ma lau whaingaluenga mātou te whatou wha soifua atu mo le nei taimi.
e musu ai e te le I tau mai I a te au la mana mea si tau mai ia mai mai sang upu e moni ea wa e ilo lo lo I trovano e mauna ole alofa e fai con amor tu sia if I go la au si o mi ai tu nga mau if I mata ngona le lufa o lai mata be oni timunga Omi te tonu lau olu au Baile pepe se nei ma imau Afifi malu ole tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau fai fa pito I te tonu Vai ima sai pa pe o se pomu Le la mai loa ole tama Se fa ala I titi se nai au mama Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami Sunga fa oi ole
le atua mo o le atua no nei vai tai au ku ka ese papa o le masangi ai o si o kwale masangi se ki la vale no lola